to me, my love. Oh, I'll fight it till I feel I'll fight for Seitali mai Ua vea plea oe ilo anganga Kuna fai mauanga sala Peo se avenga ua mamafa Ilo unei olanga Peo se avenga ua mamafa Ilo unei olanga Ilo unei olanga Radio Samoa. Taslima iwatolu amo. Ele whaingofia le toi fui anto whanau ia onga ona o le taunga tau le soifuanga wai nei. Ai o te peraina ele Digicel te whaapitoa e te ono marumalo ai I whailonga ta I lima se lautala cash e se fulu e se ina yaso for waile te tasi e lima whailonga ta I lima se lautala morisila lima whailonga ta I lima se lautala mo au se talia la fone lonsa top up lusu tala pe siniatu mo soga baroa te ono marumalo ai e te anga wa fo ipe a whaongale au nanga le ClickX e lafo ai le sele ni I le MyCash ale Digicel I Samoa Fiti Tonga Mavaruatu ia inga o le rei whaapitoa mo nisi whaamtalanga asiasiane I le DigicelPacific.com Sekia Digicel Oceania Career Academy Sauni Lako oi kaule kaua He whai ana whai Oase lumaga I maguia A whaia sa ili se la asanga fau moe, a waloe te no whai. O le OCA e au tauina ai oe I mtata e sese. Maua visenga fau fale, vali fale, palasa, male soifua maloloina. O le nei avanoa e anga va ai tangata no whamau masiti seni New Zealand o loo halala I au kilani. Le sitala nei loa I le OCA, I le go.oca.nz/apply, po le vili mai I le ovar se lau ono lua valo fitu tasi. O Varselau ono lua valo fitu tasi. Taraflava o David Tua le nei olo e whaafonga mai pēi le Radio Samoa. Tasi lima I watolu a mo Samoa I manuia le nei aso. Tai au sengi le vave au ele malama Le tala lele mo oe, le tala lele mo au. O Maria Maria le makatara, le tala lele mo oe, le tala lele mo au. Na fata wina mea manongi e asia I le tunga mau. Le tala lele mo oe, le tala lele mo au. Wai no le tu ungama wa manoa, wale oia I toe o iena la ea. Wale oine o ia ai, ua to soifua mai. Le tala lele mo oe, le tala lele mo au. Ualongo mai le tala ua to e soifua Yesu. Le tala o le file mu, na longo mai angelu. Ai misionare na tala ina otina Le tala lele mo oe Le tala lele mo au Wai no le tuna mawa manoa Wale oi ai toi o ie
le tala lele mo oe, le tala lele mo au, le tala lele mo au, le tala lele mo oe. Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilangu ngana fitu aso le vai aso. leli ie ua fai oe mo o tarita. O lo mamalu fo e ma le fai aina lo ulu. Na o wala au leli i lo leo. O faa fafonga mai foi o ia i ante au mai lo na maunga pa ia. Na o te oto lava au ma o moe. Na o wala a walango langoina mai leli i ante au. O lo i leli i le whaola tanga. O lo i lunga au tangata. Lo manuia. Ia vi ia oelo mātu o tua. Le nei la foi tai a fau. Mātu pese ina o vi inga malanga ina lo manu malo. Wa mātu tau tau lo silisili ese ma mātu whampe atu e pa ia lava oe le atua ma mana. O le atua silisili ese o le atua ma tautia. Le ai lava ma setu sa ma oe. O lava o le atua o tua e soifua mai lava le vavau e o le whavavau. O le atua oe la e le vi inga o le malo o le atua oe pulupulu le mātanga fie. Ta maa whaaftai lau mea lofa lo la fau mātu maura nei tai au. Whaaftai lau lofa o whaapopol nea sa fau le soifua la tunu mora mātu wala o mātu au liere nea sa lulu. Lua se fulu mare ono ia yaso la masino Februari o le mātu fau laungara nei tu sanga. Mātu tu inatu o au ta maa wha mone. Se e tau taile mātu malanga o le ni aso. Manu iale, alau sola tino i tūte mga ruenga o le ni aso lo mātu atua. Maru tiana ia mātu whanau ia lātua o onga le ni aso. Ia whamuni ia fwoi whaiva le awhi ngai malim tamata e whai a onga lo ngafa male o oina. Ne mātu whanau. Ia, whamuni ia lea tino pele i Samoa. Iona te tai mana i o mātu te ngata uma. Mana i mātu a inga le ngata i Samoa. A o le lala fwoi mara pāpā awai. Iso se tafora nei ke lope. Mana tua peale, tu imalu mulpanga mara tapo ingara ya mātu mātua tu asin sino la tunu imalu mātu malaura ne yaso, tai tōru ina la tōru māwhana whana lo alofa, whafoi sia pera la tu seifua laude le tino siri le nganga. Ya, lo mātua tua, whamanatu e mātua ne yaso, po whelava o ierifiso o ingora nei la lo langi, o la seifua la tunu mora mātu wala o lo o ioa ao. O mea umala whana mātu whaira ni aso fau e mai,
mātou whaia ina ia fo i elivi inga i atu. Oe whaamuri o mai ta maa whaamuri mole, tau tuare wile sa mōre ni aso atoa. O mātou wole mātou wala au, i nei mea malawa, e ala sua whamanu malo Yesu Kiriso, lo mātou ori mora mātou whaola. Amen. o manatu I whanai o le vi inga le tua langina la vai pese a le karesia wha apot patonga Kirishano I Samoa le fio anga o a vao le motele sala whai le tautua mo ora le Samoa Sfalima e watolu a mo o tatonu le tulai ono. In this update, a military guard and not one but two red carpets for Chris Luxon as he touched down in Vietnam. There were more than a dozen flags flying to welcome the Prime Minister. Political editor Jason Walls is there. Moments after disembarking the Defence Force plane last night, Luxon was escorted to his motorcade by a guard of honour. He's in Hanoi for the next day and a half, focusing on firming up relations with Vietnam's political elite, and he has a meeting scheduled with the Vietnamese Prime Minister later today.
And while Chris Luxon is in Hanoi, Foreign Minister Winston Peters is in Beijing, meeting his Chinese counterpart Wang Yi later today. On the agenda will likely be China's recent naval activity in the Pacific, its Cook Island deal and the possible trade war brewing with US President Donald Trump. Geopolitical analyst Jeffrey Miller says the risk is our relationship is affected, which wouldn't serve either country. There is a need here for dialogue, de-escalation, diplomacy, and that's what this meeting will be about, I think, and trying to bring down the temperature a little bit. Confirmation the woman critically injured after being hit by a car on Wellington's Courtney Place is a German citizen. The woman is believed to be in her 60s. Police have interviewed the 82-year-old driver of the car. Fears many could fall into energy hardship with double-digit power price hikes expected in April. Charity Common Grace Aotearoa has headed an open letter calling for retailers to do better for their customers. It suggests they make sure households are on the lowest cost plan for their usage, remove disconnection fees and ensure prepay rates match standard plans. Consumer NZ's Power Switch manager Paul Fuge says large households or those in lower quality homes will be hit the hardest. The other groups that are adversely affected are those on fixed incomes, so the elderly whose incomes may not have risen in proportion to inflation. That's news. In sport, Ma'anonu has joined the Toulon Rugby Club as medical cover. The 42-year-old has previously played at the French top 14 side from 2015 to 18 and during the 2020-21 season. The Australia-South Africa Champions Trophy cricket match at Rawalpindi has been abandoned due to rain without a ball bowled. The sharing of points has thrown Group B open. Both have 3, whereas England and Afghanistan have none, with 2 games to play. Only 2 of the 4 teams can make the semi-finals, and each still can. Chanel Harris-Tavita has won the race for the Warriors 5/8 jumper in the NRL League season opener against the Raiders at Las Vegas on Sunday. He'll partner halfback Luke Metcalf. That's sport. I'm Jodie Gill. Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso. Ua mawhai ona awina atu le pōkalame ale mālua le tae au ona o le langolango malosi ale e Veni Carruthers Limited i le Shop B5 i lona tuatusi Numeratasi John Coulter Drive, Auckland Airport, Mangele. Bobo le tae au na o whaatalofa ma o whaafila i whaatulima fo i le avatele lava mane whaalalo Samoa watino pele pa ia mana mamalola whaafonga malo le soifua manuia whaamalo fo i le atino ia le whalau tātu avele mua man whaasangi le tātu tupu siri le langi wa lona lofa o tātu o lia fore ne yaso o le aso o whai hele tua tātu te ori matātu fia iai patia le angane lei siri ese o le tātu tupu siri le langi ia wai le mawai lava lona lofa o le fo o mori malu tu si fu marmato manosi o tātu siri whai fo i manua le o mala nei tai au fo i pere vi inga ia te ia lofa mai le tātu o tua tau tei tātu fo lau ne yaso matātu fo lau le lao lona lofa o tātu i le nesa lulu wa lua se fulmane ono ia yaso fe pari o tātu fo lau ne lua fe lua se fulmane limo smai lofa fonga ne porkalame maro le tai au Wai Samoa Sfalima Eva tolu amo Natasha vai lua so mai insinia o tātu Facebook ma YouTube o Radio Samoa Sarah au tasi patea ma le fionga pista au jelosio ma to ona ni te vai meni te toi nai se pai le tula himba i le tai au nei ma no se form ria ma no ne so le tai au ta Whamalo fo la sunga ta vai i le nei fo i tai au vi i le atua. Malo lava le usu i le fo i wa tātou to e vlia le nei tai au fo Samoa. Whaatalo whātu malangang whia i le nei fo i aso fo. Wa whare vai a sorry. Yoi. Wa wa fo i le alori ala ma fo ma fe puari la ko ia. Ia se mai se whamalo se mo tātou nei tai au. Awana i whaato i laloina oe i le leanga. A ia e whaato i laloina le leanga i le lei Samoa. Manu ia tele le nei aso, whailea malu i tau taua, mo i tātou i le nei fo i aso. Oh
La. Ia wo. Kau levi e te foi lero la ko kaya. Malu afala o challenge lai. No por clave malu tai. Really somos for lima e va tolu a mo manga el pese a e sule wo lofa io ole wo sidianga lofa yan tanto. Fai mau ho fai matanto wo ni aso. Ya wa e sidilo na lofa ya tanto ya wala ya mana ya na na me no música so e fai filo se fa fila general nei foi tai al fo ya on fa penado fa solo tu le quartet feature le town nei por calame a reto ole ola mai pasta la fa de copa o le tanto ma ole tai fa de ngara na mo nei foi so lulu today in history data of my body minute topo era so lo se fulo no february le tele o sa ma vai ole tai na feature e le town nei fa po tel fo e ngara Protania Piatan Fitu Ele Tile, Leo Tarpocala, Matana, Ole Nefo Itao, Ole Tato Lipoti, and Matel Netao Malunga Ole, Awalam. Patalo fai aptavale lava le nei foi taimi o le tae au o lo so longa le leil tato ilunga o le ala tele e le o iai lava se vaenga le nei foi taimi o le tae au o whapea na pisi ia paulava le o le tu o lo o iai tato o le makwaso o longa le leipa o ngai file mu ia ono sa ilo ala avita avale le taimi le nei tau tuana tau sisia pea lo saunga le mu ilunga o ala tele le o iai foi sfa lava lava tau ta avale ia o le li poti mua le na mo tato avita avale le nei foi taimi o le tae au ia e mafuta mai ai le mahalua le tae o Radio Samoa ina o se fulu minute te ai le ono na lova Samoa wa ule nei o kasputi alu a wale suia le ngila o le kio a eva mai ina se fulu lima iva kolu a mo Radio Samoa vevela a Ua mawhai ana au ina atu le tala o le tau i aso taitasi o na o le lango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Varselau fitu whawha lua fitu. Mai ngā mata le tala o le tau nei fo i tai a fau tama ki makaurau au ki lani no whanga whasalunga le al Radio Samoa se fulu ono lo i eile malu o le ea nei vainga o le tai au. Winga wha wino le tau o le onga tono vai aso wa tā jo i aio la whasolo na awa oa i niso taimi. Pasoro poi na langi le leile aso a toa angi mari marsa vidi mai sauti si fo lua se fulu male lima o maurunga o ile vela ea mo au kilani le so se fulu fitu lona ma walalo au ria tai au ala fasora na awa fo langi le leile tau tusa leile vela nei matai au los fo lima lona ma walunga o painga yo tuan tu fasora na awa langi le leipa una wanga ni se bango au kilani les fo raile fasora na awa fo langi le leipa una wanga les to na ilang le leile sapa o timuna so fu ma le so lua ora na pa yaso oluma na yatu Fama maunga ia la mai tau tuna mai ile nei foi tai alfo. Ua loa le tautua le Pacific Finance in no ngā tupe mo so se wha moe maliu whai puiponga aso whanau sa whai whai ngā balononga ba so se wha lawe. Apa lai nei loa le pacificfinance.co.nz pe bala au le o se lau fitu whawha lua fitu e talo sanga sauna no ngā tupe ile bao le 5 se lau tala ma le lua se furu hawhi tala. E lua minute whai lau talo sanga online www.pacificfinance.co.nz ai tasi le tulai whaatali e se tali e ai inga whabitoa pala au loa le Pacific Finance Limited ile o Varselau fitu whawha lua fitu o Varselau fitu whawha lua fitu. Se fulu male lua o challenge tulai ono le kolisio le fifi o se mai te tala whawhi whianga Radio Samoa maunga loa ma mua fasili a whaupo wow wakia le ongo mai oi tua inga ruenga nei tai au le tunua ngai tute mga ruenga tai au fau whamalo se mau Afrika ko pai aso ma lia whaivara nei aso on fasene mo oi
Hei. Ho! Sa follow on mala follow what ya ai le tulai ono le proclame malo le tai ole radio samos for limba i tolu a mo fatalo for tara proclame pa anga le fo ua ta to mafuta ma fa filo mai fatalo for mai fa good morning mai e le nei tai fo le sunga tali melele fa fonga mai le lo i kiri lo Hamilton ma no se fo manuia o sapora si arsifi ala je votali fatalo for le sunga ia fa tai a mo sala fa fo mai o melpone ma lo la se fo manuia te lo lafta te ale fa bona tau ele va veau a lo fa tai si va ngale fa fo mai mangele East Caroline Twala a lo la se fo manuia papa toto oi papa toi pa fo wina tani enu ma lo la se fo manuia marcelo taro pa anga o taro ma futa nei foi tai fo ma lo la se fo manuia ya ma lo foi fa tai fa si mai taro pa la nei foi tai fo ele potin ma se warning na by the Ministry of Education. Tau sangara nei e mawhaina o i le awhiru wa se lau po le awhiru wa se lau lima se fulu e whai ti tia pe sioki e a whai a onga i tono New Zealand. Te lola, e ele ko leo whai ele malo. O la whawhai ngō fia ia, na mai whai a onga mai whawhu. I tono New Zealand, Josh. Sa o tawai, o le tūlanga lewa iei, so o se tasi lava e mawhai o na mau atu sana job of offer. So ngata ia o lo whainga luenga, whai a onga fo ia ia onga tūlanga lua and intermediate school. O i la tau la ia a mawala le job offer tangata nei mai atu nui whafo. Nga onga o mai lava i New Zealand nei, maua malawa noe a palaya i loa lo la tau no fo mau. Mamana tu o le tūlanga sa iei mua e whainga luenga mo le lua tau sanga. O na whato ama whailoa lea o na apalaila la tau no fo mau. A o le tūla, a o le vaenga fau lea o iei. So o lea lai mai tau atu e amata mai pe i se taimi e le luas fulu ono o mati. Tu sa o le mai sina fau, ma kua i vavea atawai. O leo le a amata ai ma faa tau nui na ai le vaenga lana. O i lava lai apalai mai atu nui fafo o lo o whainga luenga ia onga wha pena. Ia o leo o mawala la tau avanua. E wha pena ai ia o na apalai la ko no fo mau. Na amata tau sanga lea na mawai atu tawai le tūlanga lea. E ta ua o le straight to residency pathway. Na amata mai la i whaia onga wa onga mawalulunga. So pe ama le whaselau valus fulu. Whaia onga fau. O lea na manui ai le tūlanga le na. Ia ma le whainga fau lea foi. O lo o lango ina malo si le minister foi o a onga i le taimi le nei. Ma tawa tu sai ma le potia o le sioki whaia onga. Pore le lava whaia onga. E ono a fia i a onga tamaiti. Ia whapena fo i a staff a whaia onga. Fo i lele so o te lola o se fufuanga le tele le ala mano. Ina ia whaile fufuanga. Fo i lele o te loa a fia la matatou le i Samoa. E mal Pasifika foi wale tala na no so se vai ngalolang ya. Ah o fonga mai nei tato io e tato faia onga le maua leva noa ma faia ona sa ilinga luenga mai o le fainga foi lele. Sa ili ava noa mai ya onga ia o fa salalau Gazette o le isi website le na Ministry of Education na ngi usila mo tato o lo ala ala isa mo e ma faia na tangtanga ai website na o lo kele ava ngoa faia onga o le na o lo fa salalau ia ato no leva noa le leifo nei mo tatou atavai. Ele ngata mo lanto la ia le o le career male fianga lanto so ifo le o le faia o. Ai foi nisi foi le lo sa faia o sa mo mai ne usui la tonga wen a wanda pele o se taimi le foi le faina to silsila. Ile to fo ile tu lango I faia o fo le o le winga le tala fo le o la maua ba no ya wa fa pe le tala la no I faia o mai fa fo ise tu no no winga la e fai ta to le to no New Zealand fo la to ya ona ko e sila pele o le temi le o ko e fa ma ai fo ile ya o kiu ke fa faia o ngala to o le le ya yo se taimi ta ua te le la le nei mo tato uma pensa no fo tavai a wa o te lo fo ya o le na isi na malanga mai Samoa o lai sa faia onga ya o le sa tau tali sadi ono o fainga ka lava ngo vaenga le ngata to anga ya tu tonu ya o onga New Zealand nei ya o tulanga le tau no fo mau so kai mi le nei mo tato so ole te lola o skepu mo ole maua lawa job offer mai mai vaenga o onga tonu New Zealand yeah okay so malanga mai le tonu nei e te saula lawa maua le no foi apalai malau New Zealand residency no for mau ko New Zealand so mai maua ngā ruenga
ora ngofo mau ko New Zealand o ka fe. Ai fo ila vale grants fo ila support a New Zealand. Ila relocation o tangata ia malanga mai atu nu mai fafo. E o ai lunga le se fulu afe le sosoani le na mo tato a fa pena ona fo ila malanga mai mau lo i New Zealand nei ona o le tulanga lava le a le ka wa ia mau lava le job offer le na i se a onga i nei New Zealand. O tene o mau tino le fo fanga ia le malo po le mea o la tola le la mai fafo e te tauna i se taimi pe kausanga a ko fo le e goes through the system a New Zealand. Ina ia mau tino la e a fo e mo la to silfiel tu lango ia o nga tonu sil pe nga mai a finga venga do ona leo ia grants le malo le subsidize ai trainings for ia i to tonu lava la le taimi le wa sawele tangata ia wa ia le va yaso ato tu e faile induction so le induction na e lo mai lo vaenga a o leo lo subsidize ai elema tanga luenga ia o nga fo ia fa solo lava le aso ia so ma va yaso tasi talo na tau nu le tangata ma mata so le tulanga e mani so fofanga le malo le wa fa lo mai mole se fio le tino o se tasio va nga le fo fa lo mai a se al minister le o le se fo malo lo ina minister fo le Simeon Brown o lo tilo fo mai lo na fenangalo lo tilo no fa tau ia na po o se tasio a wala se ka so swangi i le fo i o le va nga le kum fa mai ole la kuro vai lau fo mai ia mai lau kala vai ia le koruma pe ke lo le ol me na le nei la ko vai fo mai fenga me lau kala vai for 3 months al fo fanga mauna le nei ko ia vai fo mai pe o inga pasiel vai nga ma no le nei ia mai lau kala vai mor kausanga a ko o tele lo po se vai nga le po se vai nga le mo na to lo nga se ia sa la vai ia ole tama fai fo ile le ia fai titia le anga ia tu male kumu ia mal overcrowded o tato vaenga ia i GPs ona onisi foi ia wa faisi fa tutunga ta o le vaenga le na so mai le tolu masina o e mafai a nga ko e vala o lesa ia foi le tulanga sa tau fo pe ale ono masina o le na suggest mai elem tanga luenga so fo malano ale ono masina pe sa ile sai milenei o le mai ta watu o le ava no le watu ina mai se fulu lua masina le ua fa sa atia mai le sai milenei ele ailo ina pe fa amat which is oi tulele ia o avoid ele kumu GP ia io e fa pena fo ia ila to ngasa a le tu fa lele ai e fa lele fo mo GP sa to ona mana tu fo ia nga ia tu sa to ia e tu songi le tupe ona fa pena fo ile ona mo fo ile ia le o le tupe male growing fa tupu la ia io le tama ai nga le o mana o miel tamile nei pe ta ia ne fo ila e yainga luenga fa pitoa kusa lava po lau medication lea mai le kolu masinga ono masina se fulu lua masina e yainga luenga le fo mai lava ia e faya mo oe pe a so se taimi e te anga ia tuai ila repeats lea e ko si aki ai lo suka e ko si aki ai lo koko po fa pe i po lelei po wailunga ia manisio vaenga uma lea masanyo na fa sino ina i taimi e o tuai a fa pelo la ole a okar se fulu lua de mo fala au ele ai se toe o to tato e va ai ia a konga ole ai ni si tu ole a to tu lai mai ai ona ole u fa pele ole wo umanga a mai la sa pala is fulu no masi so o tu le leina ia o tu fo ina ia ona tanga ai fo ile ia mo le fa le ole famtalanga le medical director ale Royal New Zealand College of General Practitioners or Luke Bradford la tu tile lango ina ia le vai ia e tile fo la tu sile fia ile afianga o tangata ngasi ia wa le afa pela le ala le tanga le ngor se fo malo loina in feedback ia po ngla ko wa this is only a proposal ia po fo fanga mau ia ai fodinga mai o le talana le vanga le i le Royal New Zealand College of General Practitioners e la tutile langoina le fo fanga malo ia wa la fo la ko jirfia ile afianga fo le fo mai la to a very dangerous fo le more patients ile mai ato la kala vai mole ato sanga ato e kusa e mai lo kala vai le koruma singa ia mai repeat le si koruma singa ma koruma singa e nga uma le lo sfulo masinga e lo ngobinga la fa pe ka kio el vai nga venga la a lunge vai fo mai e nga mai lo kala vai
ia kwa ko fia vai al fo ma ia o e le sisfulo ma Singapore fe pori ko sang fo a ia se vanga wa ingu fo la we fa ngwa ku o sa lo wa fu maru lu me le va velo la ku elo fo wa fa lo wa ku la ave me alu wa ia nga va velo ko e vini fo ma ia io ko isi tu le fo ia e fo le wa mantuala e kanga ka le wa lu ku le so le e manga o mia va velo so soni o le isi la va nga o la tama fai fo le fai ki mai la le o to ta so ia fai ka ko repeats ia ai tu le va no mo la to o le manga o mia va velo so soni le time ne o ka wa fu malu lu sa o fio ingol le fo la o fa lo kwa e pe ya la pe for TV no sufitu tele tu la no por kala me maru le tai au ale radio Samoa mo lima i tolu amo anga e ko anga fai no fa maru skimo ke le fa mo fo la mal fo mai ya le poni la va con iso Samoa malo se fo
tolu amo. Radio Samoa. Kasilima i wakonu amo. Jalo fana va roa wa tatala na nile wa unanga e veni mo fa tangwa i Aukilani New Zealand. Numero tasi John Coulter Drive ile Auckland Airport Shopping Centre. Jalo fatonu la vale warehouse ma countdown. Lau vale ufula wilo le e veni Auckland Airport Shopping Centre. E te mana oi maua se lumana i manui o lo wa tali i polo wa fafine. Wa se fulu nei tau sanga o fa atino le Pacific Advanced Secondary School le au aunanga. Na fa avai le nei a onga e Sir Michael Jones. E fa onga i nai ngangana ale Pacifica i le NCEA, STEAM, male waka ama. Ma ua fua o fua onga, toile ai ni pili a onga. Ua uti ava noa mole lua o lua lima. Mo nisi famtalanga vala au loa le pass i le o valu se lau, valu o fitu lua fitu fitu. O valu se lau, valu o fitu lua fitu fitu. Beta Drive Doctors, i le taulanga wha tau i maangele, wha pēr manrua. O le vaenga o so ngase pe amana o mia. E wha atino e fo i matupui pui o le whana witi, o tupui pui la ko witi sfuru riva, mo i lātou e sfuru on tausanga malunga atu. Wha pēr matupui pui o le furu. Wala au telefoni, 255-25 mo so wanoe wha atino ai nei au nanga. O fisa fo mai i maangele i taftafane o le McDonald. Amanrewa e taftafane o le Faletusi po le Public Library. Peter Drive Doctors Clinics. Sa bulan tatala no ia Natasha ile umilia ua proposal malo e fo e eva ai le mai ala na fo mai lan talabai. I think mana ile finangalo le fa le pepe le no tato Facebook. Wa umitele taimi langa te tau on faima siaki le fo mai ia le mai. Po o fetau i malo losi o fuala au. I think pe au te lo te whaalongo e la tau i e whaonga ina fuala au. E kai mea mai fuala au. O malo losi telefoni le mo la tau. So fuala na whinangaro le whaale. Pepe le lunga le e sao le lei. Se wangana ala wa mai tala vai ale tangata mai. A le fkauri le ana fuala au. Ia nga e ingu fuala au ia lea. E a whapela mai ala e wai le whapeo fuala umale. A fo e mai fo mai ole le lei ato toa mo le tangata mai mai se fuala au po ua over malosi ia sa oila ua umikele ai manga ia o ia ile vai ia o vanga do proposal malo le mai ia vai avela feedback o ma fai vai ia ua fa o mi fa penga ia ka ko wa mi fa mo mo ko mai pela mo ia ma ko o le ai ma ko kupe a ma ko vai fo mai ma ko ngi pa wal me ia sa o le ma ko fuala au le mai ia wala ia o finangalo le uta vai ta was fo ia o finangalo palmia i le sunga Chris Falaxen o ia kong fo ile o le langolango ina vai nga o le fa umi fo ile ia e wa le fulu lua masina ia prescriptions ana i tangata mai ona o lona manatu ia awengi i o aku fo ile le umi ia mo so o le GP but o tu langa ta wa ona o pe ia wai e va ku fo ile manatu ala e fo ia isi symptoms fo ia ese mai le ngase tu mau ia ale la fa pe ka ko le langa le wo manga o mai ka ko kala vai ia o tu fo ia ta pe ona tsangsanga ai pe ia ta ia le mamalo le tunu ia wala la toti tila melo titira malo le nei one of the ways in final fight titile melo kum o ile ol falmai ole fa o milola o kaimi e mai kala pai e kasi ala kala pai ia nga ngofo fo dole mo ia wonge ko vai o tale ai e se moi fo nga ka pai ari ia le lei so nai vanga na fa mano fa tai na fa le pepe fa tai mo fingaro sa o lei ia fingaro le tu langa e ai nai vanga lo titilo tu ai o lo fai ma tau tu ai le vanga le Destiny Church tu sai malipoti na maua tanto por kalame e ai la pisina mo e fafo le official se tasio fai pule le tu atu le mato o si fo teatro tu field triford le masalo mia awaiana sa no anga faia e winga le melena o atu initial vaenga le o ile library le o teatro ma fo le ma fa i lo lanto winga te anga ile tapena le sa fa si banga fo le rainbow community o le la masalo mia ona lango ina il fai pule o le o le ngai winga len fai il banga na o le la masalo mia masalo po ni sur banga le o le Destiny Church le nga waku ko mala pisilu mo
long office ia o kere lo la fai so ngare lo ngi kami pesa o ia ma salonga al fai pu ia po ngi ska nga ko fa nga yo inga le lo fa ia ole fa vaenga ole masal salonga al fai pu ona o ia tonu ale ana au mai lona manatu i te tonu foi ma fa leo lona le fia mai ai lona manatu sa fa tu ina i te tonu foi o fono tanga o te tau ona ave esea le charity fund le o lo ma fai ona fa matu i le vaenga le Destiny Church fa vai la le ona ole le fia ia la tau nga yo inga foi sa fai ia sa afia ile to afile mu ona i tamaiti ai mai se lava i alo ma fa nau ia ai uma kule nga foi sa unuanga ai so ai mal fa good morning a ko kanga la pisi ile fai to ole office ole minister so ole tulal na ole fa malong mafa o ke la ngonga ile so ka inga ole la pisi le ia manisi o ila to mai le vaenga le ona ile ofia ile o fa le o ina o manatu sa ia ile le tau malele tala fia ngai foi ole la to foi nga luenga ia ole foi lo tali mai le spokesperson mai ile Destiny la to ia la to tele o ilo ale na vaenga mai na tele salia ina le tua inga fa apea o seisi o la to le na faia le tu langa o lala o lo yai cameras foi ia ma videos o lo o sa ilia ia le fa ma onyo le vaenga ile office o leo ai tu langa foi le tiro foi ia ta so wa le tala fia ngai ia mai le soi fo malo lo ina foi ia ka vai kula ila pisi ata vai ia puse la pisi ko ma singa pos fundo ma singa le ia asa wa ia wa ole wa pe wa tele le masol salong or fai pule anga I va ngale a tu se mali potio le tu ina mai ia ona ole na tele langa fo lango anga o ile mo wi lanto mele na fai o library a jaratu ia makikilo fo ye lungo social media na ke le support atanga ta le ma agree positive feedback ilona ye finngalo o ngala le wo ke le masol salong or fai pule o lo ngala le va nga mo ia le wo le fi se vai le vai ngale oh praise the Lord for sa ale o mai kura pisi do molo office ale ia le o ngai masor salong o masor salong kan fai pule ale lo pongi me mo e ke wo kuwa I o isi vai ngale a ngi sha lo ngai kuma lo le nga ku fai le ku langa se pa feri em qua fa ngo ale lo compra fa pesa ma solo con fai pule o me ale o le o si di mai con fa e la so sa ale o fai nga yo inga fa pe ele manga ya ele tsala fa mai ele nice ale le e ele malanga le vale le sa ile ngali Australia o tele lo ele I happen America mi o ka ke malanga ika wo le po sa mo po Australia ele I happen ase me fa pe lu ngore vale le to malanga ita o le alo le vale le ke wo mo sui fu se so like tono le vale a no di lo o ki lo wo fa ki le ngali o le o ngai o inga al company vale le mala tu sanga lu due foi le mala la tu fai unga na fai wa le avel tanga tana maliu e ku fa le se vai nga foi le e se mai nga lo mela la nga ka passes awa va ku ya ka fa se vai o ka ka wa le ave fa le ku fa le ka maliu lo vale awa va ku ya ka for ngo le ngo fo shunga ri le ya la wala yo le fia ya bene o ke lo a pen ongai me fa penga fo le nga ku fo le la complain runga ri anga all company vale la kata airlines fa mo ambas ko fa ko senga langa le I mean o langona o tangata e kai mi o le ku po le me runga vale ya asa le ya vai wa le wa halfway ai wo tupul fala vela tangata maliu le me vai la le fa mai o le sa tau ma fai ave le tino la le o le tangata I le vai nga le business class o ngai kele ia like kele ava noa mai o lo mawana ia ava noa o kulanga e me nga fa fai ngata but o le o mana te tongi se ulunga le la vai le la la one foi no foi ia ma fa ngofo ko ia male kako ka wo yo tangata mali ya ke aula ya fa se ale ulunga wa maku wife sa o ma se lau pasengi yo
O ke lei lo pen ka nga faila sa mafutanga si lunga li ilunga va ale. Le ka me pasi aku ai mia mea ai ma sa mafa maki makofi. Ya le sa mama fa kwa le maka mai le. Ole si mele mana ya li potino fa tau ya. Bo ngen ka ku va le. Ya, o whakarekari ngela, o whamail whaasilsilanga, whamormole, alala peo kongu fo. Ala whakari leo mo fo mai o ako e bangu. O ala wo ako ngei, ole, o em salpo se ie, fo nilang whapulo o le maliu. Ya, wa ako fo mai ia mesele ie. Ala ngo whasil ngari, le makirikiro. I fo ringo ka kamaliu. O la ua kalam, kwa le mangai, ale tulanga ya lau. Ale lei pesa sa fa ngofo la fa pikol fa malama. Yo afa pela fa ngofo fo ngale piko mai la wala. Lo ke. Se so ako fa mal mo so sa vali ako. No nga fa ke le oki va. Ya so ka le fi ka ko. Wala ke le se ngali sa mole ngo walo nga ka val val. Just for 15 minutos lo George. Cosa vali le oki. Ma ven coi ona le oki. Oi. Just for 15 minutos el fichu. Porque la be malo al tire, bueno, sa mo malo la verse fu. Ai vai. Vai via mo. Da pai la ia la mai pe. I say yo pa a pia a tuile. O tali toni la pa ma ho. Wa me no ma wo mo ni. O te yo o te ame de koile o ti. Apai wa pia but the smile io. Tamau left to Lima. O night to much Samoa my New Zealand. Naya fatuna ese lava. Te leoina. Nga motangata Apai na ua e pia malama Sili ai pea Tu mai o lea ma Ua au talitoni lo pa mahoni Ua mea oe ma womoni O te oe o te amene foi leoti Apai ua e pia Pat the smile ia Tamau lepe tu Lima E mai Samoa mai New Zealand lava Tele o wina E o nga motanata Apai na ua e pia malama Sili ai pea Tu mai o lea mama Ua o talitoni la pa mahoni Ua mea oe ma womoni O te oe o te amene poi leoti Apai ua e pia Pat the smile ia Tambau lepe tu Lima O night to much Samoa by New Zealand Malo soy fua, ol si fufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima iwa tolu amo, se kia Radio Samoa. Tātou i Mount Wellington on State Highway 1 o loo mai tau watu ia o le na wā matana wheo lolo le pisi mai o tātou i le taimi le nei on a southbound. A o nisi o vaenga o loo solonga le lei tu mau pia le file mu ma le o iei o sfala velewe tau ta avale mo tātou i le nei taimi na pau lava le nao le vaenga o le alatele le o mai tau watu i o faisi vave na wheo lolo ane foi le pisi le nei taimi o le tā o nisi o vaenga o mga ngai solonga le lava tātou av ta avale tau tua nā lava le sau le mu ile nei fo taimi o le tae no te se fulu fa minute i ona ta leo le tu lai fitu. Talofa, we're the Katinas and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM. Bread of life sent down from glory. Many things you were on earth, a holy king,
a carpenter, but you are the living word. Say it now. Come on. O te whawhiroa i tātua tunuu, mai tātua porkalame o le a reto le ola ia i le amatanga o le nefo yaso. O le tusi e mai tusi la e peru mo mua whai upu e sfulwha e whapea. E le o nganga e au auna ea i lātou uma, ua awina e au auna ona o i lātou o e a maua le ola. O le mau i whatau le au aunanga fo ia a ngelu. Au nei tangata ia wala tutalia le li faola o Yesu i o latu golanga. O le upula mo o le aso le nei whapea o le fesoasoani o lo o avanoa mo oe. E tene na ngalo ia te tātou o lo iai leisi agent po leisi la lea o le fesoasoani a le atua i ona tangata wala tu maua le faoltang. O le fesoasoani le a le atua e ala i le ngaluenga ale au angelu. Wai mana tua e tele angelu le lei. O ngisi kai vika ko ki fefefe angelu le poliuri. A ia e mana tua. E sili atu na to tele angelu le lei o le langi. Angelu ia le atua. Ngai lo angelu o le poliuri le au masatan. O le femaile kala le tuspa ia o le tasi o vai toru angelu. Nga o singa vaenga o angelu. O le au masakang. A o le tele mamano angelu malolosi le tua le au male tua ma fesoasoani ia te tatou. So ole kuspa ia la te vai tele tangata na fesoasoani ia i angelu i le whenga inga tuai ke vai inga fesoasoani angelu ia fingi fo ileo akara sola akara ina ua angaleanga ina le toru fo ileo aperamo sola leo akara malantama ai alu le angelu whaafitau i akara whai koe fo i whako ese a wanga i loa le angelu a whako ese a kara i lona matai o nga whaamanguia mai leo le anga whaamanguia i le tua ia a kara ina ua toi fo i whaamanguia i lana tama o Isamael e fo i le stangata o tama fo i leo Tanielu fe maikangielu sa lafo i le lua o leona ai laku le tupultai au whapele kupua ai e leona Tanielu ai fe maikangielu lau fio ngai le tupu ia nga awina mai le tua lana angelu ele lua pe kolu i angelu ngau mai na ole tasi le angelu nga awinga mai le tua fe mai kapungi nguku ai fia kele leo ngai kasia leo nga sau kapungi uma nguku leo au angelu na sau kapungi uma ngutu leona ia ia foi malesta ngata o Elisaia makiasi lana au auna na fefe kiasi nga ua hala elitaya vai tumu mai au tau suria mala kupelu o mai pingi le au ngale tua el saia makiasi fa mai onga ele o kiasi mai awoi le li le meo le afai ai le ola se au kau fa mai ona tatalo le el saia fa mai le tua se e fa pula matal nei tama ia kikiro kiasi ku voi e ai a ngelu le tua mano o lo li o mai tu ako au kau suria le ngala ku fa tau soina fita suria ia le fenga fofoila ia na feso soani foi angelu ya Yesu me mai na au na ila to ya Yesu ina ua manu malo Yesu le fa so songa foi le satani le vao o ese satani a fe mai au mai ya angelu le tua ua au na ya Yesu wa ya le sitangata Peter sa fale pui Peteru le po manatu herota o lo leao sau rope keru kakala fasioki a fe mai wa sau foi le angelu le tasi le angelu ua fa sa loto Peteru mai le fale pui so le upula mo oe le asole nei o lo o iai pea le feso soani a angelu mo le fa nau ale tua nge yese kai me feso soani tu le tua ye te o ala se angelu ai ke le o mal malama awa o isi tai mire feso soani a angelu e ui mai tangata kangaka fo ye ke le lo ai umai fonga e bafofo ui pea se angelu le melenga e ye tala ile tamalo tala wa leva lava yaswa ia ile ai le vai taimi o le winter ile malulu e ele fo mai longa lava le ai le fo mai lava mai le po malulu sa moel fo mai lona fale ai ke ila vele tu i mal fa to
le malu lu le po ai latu o ka mai kenki kila titia la kuloka kala fa to fa pepola ave matindi fa mole mo miel utinala so soan ma itingaina ia fa singo mai rokin kiki mal fale me mal fale le o la mai il moli moli matangi fo ia lu lo fo ma ai la ku fo ma o la ma kala fale e va is kenki ai la tu to mal fale o lo ta o to ile fa fine le moenga o ma itingaina ia la ku lo fo mai manga medicine baila au fala au faitonga fitinga ia mo ko ia lu lo fale ko le sia so la ko malo silva pin ia sia le fo ma ilesias ai la tu le si po tolu aso a fesiri mai lo fa fine o ainga e lo ai o no ke ba a fe mai fo ma ai anga la kula tamatine fe sia tamatine le ngala ai kangi fin mai o tangi fin fe mai o le mo ki se ko ba ke ia ko ai lo fo ma no winga o le angelu le mele ngal waku so se fa ta inga foi la tele foi me o tupu nge yaso tangata avatu ele tu e kele lo o angelu nga wa awina ele tu e se so ani ia ti o ne tua ma tu fa fitai le ministry angelu lo fe so ani mo mato pui ia te mato ia vi ia o yesu amen. le aia ma se mese se ai le na pese le leia le li I taimi uma maso uma le pese ma le pese le Peace Chapel fa talo fa tol taro proclame e le te tai foi le Peace Chapel le sunga fa fengainga pastor Samoa na le si unoi e malanga mai Samoa mo le retreat o faia e to paki e le aso mo le lanto retreat mo wi lava e le retreat o fenga yai le foi aso ma se foi sunga fa fengainga ma fa tua to tolu mala fa minuto lo to ta le tu la e fitu o la so se fulu ono
O Februari o ange manga kupuri ngai aso kausanga mawai. I le tausanga te siva fitu se fulu, ia na whapianau na whaalawi loa ina i se tasi fo i o pese sa whaingoa ina o le Hey Jude, mai le au whai pese le nei a le Beatles. O le tausanga lava lea ma le nei pese o se tasi leo whatunga, o lo te tonu se tuu whaatasinga o nisi o lato whatunga, ma sa whaingoa ina la le nei fo i album atua o le Beatles again. I le tausanga te siva fitu lima, o le ulua i taimi le nei na whaalawi loa ina ai lunga o televise te tonu Amerika, i se show ta o le Today Show le ulu waita o tonga mua lava o le fatunga o pe lea ta o le kidney transplant. I tatou ta alonga lua afe ma le lua sumal tolu na toe manu maalo ai mo le taimilo na ono le siam pini le nei o le au kirikiti ata ma itaia au se talia. Ila la ta alonga le na i totono Cape Town. Ile ta alonga le na o le Cricket T20 World Cup manu malo ai mo le taimilo na ono ia lato ai se fulu maleiva ia ma olea sa ave ai le tamarta ayo Ash Gardner ia ma best all rounder o le na fo ita alonga ni sina va inga imens tupule na ia so ita usanga o mavai. Tasilima Ivatolu Amo. Jalo falava roa wa tatala na nile wa unanga e veni mo fa tangwa au kilani New Zealand. Numero tasi John Coulter Drive ile Auckland Airport Shopping Centre. Jalo fatafatono lava le warehouse ma le countdown. Lau fale ufula wilo le e veni Auckland Airport Shopping Centre. O e fufu e patau ese lo fale. E te manao sta ngate fa longo ya oi. Tau tua mo oi. Mamala malama i launga ngana. Vala o mai loa le malu mafatau Bob le malu. I le olua lua, tolu ono o, lima lua iwa pitu. Olua lua, tolu ono o, lima lua iwa pitu. E te manao e maua se lumana i manui o lo wa tali i polo wa fafine. Wa se fulu nei tau sanga o whaatino le Pacific Advanced Secondary School le au aunanga. Na whaavai le nei a onga e Sir Michael Jones. E whaonga i nai ngangana ale Pasifika i le NCEA, STEAM ma le waka ama. Ma ua fua o fua onga toi le aini pili a onga. Ua uti a wanoa mo le lua o lua lima. Mo nisi whamtalanga wala au loa le pass i le o valu se lau valu o fitu lua fitu fitu. O valu se lau valu o fitu lua fitu fitu. Hey, hey! In this update, retailers say a reduction in ram raids is largely because of businesses, not the government taking action. Overall, retail crime increased 12% last year, but ram raids halved. Retail NZ Chief Executive Carolyn Young says retailers are installing preventive measures like bollards, but workers are still being put in dangerous situations. We're still seeing a high level of violent and aggressive behaviour in store, where staff are spat at, they're kicked, they're punched, they're slapped. Justice Minister Paul Goldsmith is expected to reveal details today on plans to allow retailers and members of the public to have the ability to detain shoplifters and thieves. Changes to the Public Works Act are being seen as well overdue modernisation. Land Information Minister Chris Pink is making a flurry of reforms to the Act to make it faster and more affordable for the government to acquire land.
Talks between Sky TV and New Zealand Rugby over broadcast rights drag on. It's understood the broadcasters offered $85 million a year to renew, well down from the current $111 million a year. Now British streaming giant StarZone are reportedly being courted by NZR to make an offer. Former Sky TV Chief Executive John Fillett believes the broadcaster will want to hold on to the rugby rights for as long as possible. It would be their most important piece of content they have right now. Concern about the uptick of opioid use in the workplace. The Drug Detection Agency released its drug testing findings in the 3 months to December. Cannabis continues to be the most prevalent substance detected in workplace drug tests, accounting for 59% of cases. But CEO Glenn Dobson says 12% involve opioids, which is the most high-risk drug in the workplace. He says we're starting to see the trends we see internationally, like the widespread fentanyl issue in the US. That's news. In sport, Ma'anonu has joined the Toulon Rugby Club as medical cover. The 42-year-olds call up to the French top 14 side as part of the league's regulations that a short-term replacement can be selected for a player who's absent at least 3 months. A sense of belonging for golfing prodigy Cooper Moore on the eve of his maiden New Zealand Open appearance. The 16-year-old who won the national amateur title last year is the youngest in the field. Moore admits he's more comfortable with the practice round complete. A reunion with around 10 former American teammates looms on Sunday for Warriors coach Andrew Webster at their NRL season opener against the Raiders in Las Vegas. Webster had a season as player-coach of the Connecticut Wildcats in the American National League in 2005. That's sport. I'm Jodie Gill. Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso. Lincoln Road, facing Mamafa o tātou, mai ei nei poloka on the westbound, approaching State Highways Fulmaleono, whapena fo'i ia mangai delays le nai le tātou motorway on ramp. Hill Road, olo mai tau watu, ia ele northbound o le na ua whio lolo lava le pisi le taimi le nei langa iatu I Manurewa and the Southern Motorway. Olo iei fo'i ngai delays I le anga iatu le na on the Great South Road intersection. Coatesville Riverhead Highway, olo mai tau watu, fai fo'i si olo iai delays I le vaenga na eastbound anga iato on Albany Highway. Mount Roscoe State Highway luas fulu faces slow traffic city bound Latalata to Mayoro and Dominion Road. Greyland alo mai tawa fo ile time nei heavy congestion city bound ile anga iato I lunga le Great North Road. Te added to south, olo mai tawa delays on the eastbound ia whapena foi messy on State Highways Fulmaleono leo mai tawa foi ole na ua whaatuputupula ia le traffic on the southbound mai le Westgate anga iatu I Lincoln Road. Mayora Road olo mai tawa on the eastbound anga iatu State Highway luas fulu whailava foi si mamafa ia mai le vaenga le nai New Windsor. Rosedale on State Highway 1 olo mai tawa delays on the southbound anga iatu Albany ia mai le Northern Motorway. Twin Coast Discovery Highway, whapena fo il taimi le nei, Simon Street, ni Auckland CBD o lo mai tawatu o lo iai poloka on the city-bound traffic I le nei taimi o le taiao. Nisina o vainga fo o lunga o le aratele avta avale te anga iai mau whainga malanga ina wa 5 minute te aile tulai fitu. Talofa Samoa o Jerome Gray le nei. Pe o e e lau ta vale po e whaafonga mai I lo maota. Ia tu pele ni lo lau le tio le 15 tolu a mo. Radio Samoa, numera tasi I New Zealand. Ua mawhai ana au ina atu le tala o le tau Iaso Taitasi ona o le lango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Varselau fitu whawha lua fitu. Malola Pacific le malo le tunu malau mai mo malau whafunga mai nei taimi o le tai ala vai ngala tamai nei I le tala o le tau tātu amata mai Samoa. Patalo fatu foi pa angal tara pokalame lo mai mo mai ma whafunga mai Samoa nei tai ala malola Pacific manuia lo te vava tu le mane mai langi le leo le tau. I Samoa nei tai los futolo lo ile vela ile nei tai mo le tai o te ale fitu I Samoa winga fa mo wino le tau I Samoa le so na fa sono langi le le tau e vai ngola tunu e pa o ti munga nei fo yaso en faina o le tolos fu tasi di tolos fu lua degrees Celsius mo no ngol vela le Samoa le so lua se fulu maleono I lona mawalalo fa mo mo na minuto la tatu tano fo I Samoa le fianga ngal mana tu marbawa tanga vai tiki tanga vai le sui rodi Samoa pia na me fole a tanga tulanga o ile tau a fa mo ngana la mai tau lo faina ma wel tatu official ne foi tai fo
I tono New Zealand nei e le motu I saute. Good morning. Pa angal tara bukalame so savanga na motu I saute lang le leili tau Wanaka. Lua suma lima I le morunga vevela o le ea whaasolo na pa uti munga ma mawhati munga lang le leini so taimi Westport. Lua suma morunga na mawhana whana. Whaasolo na awa awa pa uti munga lang le leili tau Timoru. Lua suma morunga na mawhana whana o le Song. Queenstown o na whangalea. Whatanu Oil New Zealand Open. Ile Sforeile kai au e pea alawa maka ia practice round langi de leili tau manaya luas fu lua la foi mangaya fe kau le leili kau le mole New Zealand Open le la anga tu e mo fa ora neva yaso fa soro na awa pa utimu langi de leili so taimi Nelson Dunedin langi de leili tau mo to luas fu mo lunga ma fa fana mala ayo fu ngala aude ayo Carissa good morning man also fu kare stete nei tai au fa soro na awa pa ona wanga langi de leili fu de tau mo to se fulmal balu al maurunga na malu le fa mawina mole nei fo ia so lulu il motu I matu kaitaya lo suli mal maurunga le velo le ea la fa soro langi le leile tau ile nei fo ia so le Wellington good morning pa nga umala val malu le tai au malu si fo mon wia fa soro pa uti muni so tai mi langi le lei ile wa uri male fia na nei los fulu maurunga ma fa mawina ya mole la Wellington nei fo ia so va ia to la langi le leile tau ranga ile so awa pa uti muni so va ngo tau po fa solo langi le leile tau o Rotorua nei fo ia so Palmerston North fa solo na awa pa uti mo mawhati munga langi le leile fia na nei fa solo ina awa fo pa uti muni so taimi langi le leile fia na nei New Plymouth langi le leile tau Napier pa uti muni so taimi lang le leile fia na nei Masterton I le tela o Hastings lang le leile tau Gisborne lang le leile tau Kirikiri no Hamilton ma lolo se fo mo nei tai au awa pa uti muni so taimi los furona marunga le bella fa mawina mo Hamilton le so tama ki makoro au kilani no fanga fa salonga ale radio Samoa se furono le wa ye ia le malu le nei tai mo le tai au va ia tu o le ali longa nga mala mala masoni e pe o swinga yo kaudo ko va ia ku ia e kuinga mala malama au va fe nga pongisa au e pa fe ya ka ko oi pe swinga nga wa ia winga le tau le so na fa so na wa lang le lei le tau le sa to lus fulima mo lunga le vela fa wina mo au kilani ile ne yaso tai au pe au dia la fa so fo na langi le lei le tau tu se le vela o nei matai au lus fulima lona mo lunga vai yon tu atu au lang le lei le for raile ma nei foi au lang le lei le sto na ing lang le lei le sa pa uti mo na so fo ma na so duar vai yaso o lumana yato fa mo nga na la mai tau tu na ma nei tai mo tai au atu no la papa au so se tafora nei ke lope fa mo 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 ia mani tau mo tau ile ne so fo tato o dia Ua loa le tautua le Pacific Finance I nonga tupe mo so se wha moe moe. Maliu, whai pui ponga, aso whanau, sa whai whai ngā malolonga, ba so se wha lewe lawe. Apa laine lo le pacificfinance.co.nz. Pe wala au le oval se lau fitu whawha, lua fitu. E talo sanga sauna nonga tupe I le bao le 5 se lau tala, ma le lua se furu hawhi tala. E lua minute whai lau talo sanga online, www.pacificfinance.co.nz. Ai tasi le tu lai whatali e se tali. E iai, ai inga whabitoa. Pala au lo le Pacific Finance Limited ile over salau fitu fafa lua fitu over salau fitu fafa lua fitu pe ya sa ol fina ngalo sunga ya lui sio le lungal ka Facebook Josh le ta ya fa la ko yango abela pisi lumo official Facebook le o chartu la ko kongwa nga e fe ka wi le ya ele abela ko kala vai ka usanga ako ka ban fo mai abe umma el ka usanga ako yenga ivia ya la ko mala ko fo mala ko fala ma no lui ja te fata lo fa tu nei table ta ha le no ya ma la to le fa fa fata se mal ta kla nei ta ha ma lo la vale se fo bon wi ta to ala usu tu te ngar wenga ma lo fa ma lo si wa fa ta to va yaso ya ma lo le no ta po inga na yo ta to ma tua to asin sino Samoa I baro mo to manawa to no rest homes lo to si ai lo to si fu ya ala fa mai ta to tua lango manuino to tonga tinga e ma fa fano ao tatu tua ne yaso fa tailu tu te talo mo tu tapu inga yo lo mo ye favor of ngai mala tino ia mana ia ma tu fu inga wenga lo tu isa mo ine tai ha mana tai ya fa penga mana aso ma no ka ko ki ma ngai ngi so lulu ko fe
A ole kai mi fola le ngai ta vai mangu ai le uma le sama. Lai pula al fai pula. Singa sua fa ia stoi ina masilo matua. Ia masinga fa lawa o fa lo le paka le fa lawa ko inga mala makua le ngai ia kile le suka ia a ole fai pula o ka lai fau fai ka ko sua fai mana ia. Oi sole so kwa manga ia sole a. Ia fa yanga ska ko sua fai manga yo nei ta ia a manga ia. Se ole me ole ale le ia fa o songa ka ia o. O so kwa vi age le o. Sawa. Ia le lei malo anga sese ia bai kwai foi ko ngai inga ngai ka hao ba ven fai se putiel to ina man lo matua ia ka penga ko ka mai kira onga la ko bai le le long fa ka kill plan ona solulu ai A+ fa ka ko Iyo o nga tonol vai aso o ke fakta vai ia na ta mai tila a o aku manga ngai o la tu ko ko lai sai le ta au iyo o isi o aku le ia mal so fai le la o fai aku manga ia so fai nei fu ta au sui ai a le mana ia o le isi la al aku ka mai ki malang ko pai a fa pe wola maku ai me okay al ko pai la ki le a ma sai laso ia le lei start till now le tai hao fa zao fa tote le la tolo fa fo mai tono fa fa ngat wenga songa ia kofe manunu ma wio ko ngat wenga o ko fa ngat wenga poko e kadi wa la ngal vanga le Peace Chapel e le West ba o la ko nga le host le e kadi le retreat la to wa si foi le fai malanga mai songa te tai mai sa mo e pasta un sa mo ma le fa to les ia ma wio fa le ki fa au Patalo for foi le songa Reverend Dr. Iliafi man for fia o la o Iliafi le o speaker ele a retreat es vanga le nei lanto was mut ya manuel le fa moi nei aso pasta se fo se mai Wellington ma lo lava ma no le ma lo si nei foi tai fo ya le sole ka le ma no no le umari le ma lo si ka alo ri le fo fa no ko ri le fo wa har ka ma lo o lang kala pulen ka alo bo o fa langi ri ya ai o le ako ko se ma lo se ka ma lo ko piki mar ka ma lo ala ku o ko sole se ko le ke ka mo ma no ri le la alu as a medical cover ngo winga fa le ko ma ya ala wa ya o ka ma lo o fast food lo ka usanga ala ka bo ka ma lo e sa o ala ka lang o fa lo ngoi o para langi pe o so le ma lo so la ko ka alo le furu dimas furu ngo ko le lo furu ka ko sa mo e ko se furu lo fa se furu ma ka lo life ma ngai a sole le lei ma o le o tau no me fanua le sunga lupo seli ai na o licho se paka o se fianga fo ile ma futa manai a inga welcome back home la lupo seli ai no lava jo te penai wale la fa te tel nei e pe mo se ava no ai fo le lu il fushel lang Garcia ya kupu nga me ai umar ka usanga ri ai ba ai kamale o sikol kamale le kire fus ale la e manga ia pe a io mai ale lu ile la ba ku ye fa se la fus anga ma so adop se se ka manga ia nga fus anga pe a o so ri ia dele o ngai ba nga ka no pa ka ba ko la manga ia lo ko o kiri oi okay ia kiki ba ko sa vai io tu langa le ma ko ele ko fa ingan ma ko au le sa vai ko ia ole ma ko on ai al ma ma ko ke ni sa vai okay sfoli balo jale jula fi jole fa fongal po kala manual tai le radio sa mas foli mai betolo abom ole ne fa so lo los folo na ia so fe pario ta folo wa lo fa los folo man gonna be down the bayou. Oh, my Eve on the sweetest one, me oh my oh. Son of a gun, we'll have big fun on the bayou. Oh, jump the line, a fish pie, I feel it come oh. 'Cause tonight I'm gonna see my Sharon me oh. Big guitar, fill for John and Big oh. Son of a gun, we'll have big fun on the bayou. So we are feeling it in me manaya. If I alo mo fa la vela ve ai pese maya. Oh matata pe vai la ala million na ualava. Una sa we ta fa to fa uala malea.
fia tele se whātau oloa e matataata. E tau si pēle le o lona wā I whako matangata. Tiri sa oloa pēia I o se mea o te whaia mo oe. E tele pisu papauna patapai a tele fo I mamoi. O jambalaya, ko fish pie, I feel it combo. 'Cause tonight I'm gonna see my Michelle Mio. Oh, big guitar filled for joy and big ale. Son of a gun will have big fun on the bayou. Sauia, ta fia lene te mi manaya. Whaangalo umau, whaala vela vea e te se maia. E matata ta pe mai la ala a miliona ua lava. E puna sauia ta whato wha ua lava lea. E fia tele se whatau oloa e matata. E tau si pele le o lona wā I whako matangata. Sa oloa pēia I o se mea o te whaia mo oe. O tele pisu papauna patapai a tele fo I mamoe. O jambalaya, ko pispara file cambo. O 'cause tonight I'm gonna see my Michelle Mio. O big guitar built for joy and big ale. Son of a gun will have big fun on the bayou. Here we go! O jambalaya, ko pispara file cambo. 'Cause tonight I'm gonna see my Michelle Mio. Big guitar built for joy and big ale. Son of a gun will have big fun on the bayou. Son of a gun will have big fun on the bayou. Son of a gun will have big fun on the bayou. Radio Samoa. Taslima Ivatolu. Just think a minute. It could change everything. Think a minute. A husband and wife had not spoken to each other for days. They were still angry at one another since their last fight. By the 5th day, the husband realized he had a problem. He needed his wife to wake him up early the next day to catch a plane for an important business trip. But not wanting to talk to her and lose the fight, he put a note on the kitchen table. It read, "Please wake me up at 5 a.m. tomorrow morning." The next morning, when the husband woke up, it was 7 o'clock. He was so angry that he'd missed his plane. He was just about to yell at his wife for not waking him when he found a note next to his bed. It read, "Wake up, it's 5 o'clock." Why do we find it so hard to say those 2 little words, "I'm sorry"? If we're honest, most of us are better at remembering the people who should tell us they're sorry than we are at paying our own sorry debt. Yet if we just apologize sooner, we could save our friendships, family relationships, as well as a lot of time, energy, even money. A British study showed that 37% of people who had sued doctors or hospitals in court would not have done it if their doctor had simply apologized to them. You know, when it comes to taking the blame for something, most people fall into one of 2 groups. The first group almost never thinks that they caused any of the problem, so it's always someone else's fault, and they should apologize to you. The second group of people often blame themselves for causing the problem, and they apologize quickly. But both extremes of always being a blame taker or a blame shifter are not healthy. So the key in each situation is to be honest. Then admit that since it took both of you to cause the problem of offense or misunderstanding, it'll probably take both of you to get out of it. Jesus Christ promises that if we'll give Him total control of our heart and attitude, He'll help us to start seeing and understanding ourselves honestly and responsibly. So we'll know when and how to apologize in each situation. He'll help you to forgive those people who wronged you, so you'll finally be free from the burden of blame. Just think a minute. If you'd like a free CD of our top 40 programs, write to us on the internet at www.thinkaminute.com and catch us tomorrow at this same time
when we stop and think a minute. Lo sumal tasi lo wachale July fitu Natasha Fates maile fiong le aloli le fiong ngalmal mana tuma tava tanga vaya tipi tanga vaya le sure really sambo pia ya mo taru tara nanga o ngatono ne foi vaya so. Fatalo fatu malangang fie le nei fo itai au lo fiong ngalmal mana ma lo lava le soi fo manui ma lo fa malo si sa soi lo ngatono vayas. Yeah, good morning malo soi fo malo lo su. Malo. Ma no si fu nei tai fo. Pango fa no longa po, nga per ko pa wang po. Alba. Io ta vai. Le runga tu ko ko ye de ala nei so. Ya. Pe ala afal valu e pe mai lore pa pe mal moto por lo pa lo pe a todo moto. Wow. Asalente nei pe a todo moto. Ya va pe na bola de po. E a whakakari a po a whea, kasi me ora meira pao, e a tutulo leo le, al mori ngao, e a kukuman ki man mori ua leo telefoni, ua laki la la e le ola le maa ua leo le masingi le, la la nga kau wa kilo pongi sa ya nga po le whengon ngā luenga, e a masano kia mpon sendo le lua, e babi au le nukutua ola meire le tise. Wow. Te mina lu te rona ora mai na po wana o wala na ua. O ke fa pe mo moria te ua o matua pole mala mala to o le vole fia. Ya. Na o tulanga na ile tise ya msano si ko se ili fo i pula le tise. Ya por ato no al tulanga le wa fa pe me na po o de si foi fa le tonu i wa o ni la le parpala. Ya, le ma foi fare tonu le tu por po. Ya, mo fo wale me ya ma tu le. O so ya pe el tise pe a umia se tonu tula, ya umikere. A mera le ye wo pasi marcoru wo le o fiku. I tula o pere tise. Ya, hola no fa ola wo ile o el tise, ho le va ese o pot. Ya, le fa pena fo dal tu ranga le se po ke do ala foi nga ronga foi fa maro la bela kunya nga le malo si te tise wa da tu la nga fa ma fa pita u nei made ya tu la fo le ta wa le wo so nei o mo si fa po se le mo tu ato ta wa la si le sila ia fo le problema me si la bela malo ile mi sta fo yo lo nga fa ma de tu la nga le au nga le tise si Ola tonu fa le papita u le otupu. A foi oni wai o le ba o ta o te dalo para pala vane pa ko po ala. De taula no foi ese nga nga to suya. Wai ele se tu la le tu la me pe o pe tise ba fia uma ia ai nga uma tatu motu. Por wa ta we foi sa fa pena foi na pale tonu a fia tise se va ima Maka pena ko na po si ai da o na tawa. Ya le la wo ma ya ko. Ya le wo pa lu na. Tu la mai ai yo no bingo. A fai o ya te funya ta pa tu ya ni sila ma ustari to ye ni la tu. Fo. Soni. Ya. We ni si ya ta mai fo mai ai to mai. Ese so soni mai tu sa ide po ke to nu le. Ya. Le pa pe ai ta tu etise. Ele foi lapta ele atuno ele pele pau por me que ia o pe. Bueno, pues tu la fa pe que ia le poncha. Ya te fa pe po. Ya. Ya foi o leo ia le pe fa po si ele. Ya al mele le ngai. Tato masini le ia le tise wa a fa pe fa po se ya. Fale tonu e mtatu pusaisa. Saurele. Tatu e malulu te le onisio. Fale la tu e malulu. Ya uncia tatu masini fo e fa onga ye le tise. A me sia pusaisa wa to fu ma te le ainga to ainga uma na tu. O to fu mal pusaisa. Ya pe masiniana e bavena. Na mo ini pe a fale to so el power. Ya, te lo hay. Ya, ole,
o tu la o le fai tio le tu ia sala de fai tio al tu la ngai le tape lo afa pe o ia se fa le tonu si atu na o ia o taulanga sa i se so swani ina ia fo ia tau fiel tu la le tu le mai le ngwa ia na le salen tu puai ia vale so ngfua ai o na po le so lua a tu tu mai fo Alo, whaftai mo le updating tulanga I fo le pe al pau ai sa mo pe ona il po na po o te lo le sa whatu tali umana tunu le son na fia lo fionga ngal mana o le fo o longo I longo a sa mo o ma so staff le ke lope o la tu silfia e le fo o ma tu lo il tato ofisine ele I malo le la fo fatu fo le HRBP fa motel tof pan mia le fionga sa fa pito ya ale o manino ele malo se per lo se per sang la tonu ta vai tatal no ai e ara su folen tatal no ai a su folen tatal no ai vole ka ko inga e lo tumalanga pe sai sai ya tu la email sama ta I pan mia mola na per lo ya le la ka ko vai e malo sin per lo pe sai ya awala tu langa le tatal no ai o le mele le la folle fa tu tuina este foi a o ele no mela o ele exactly se moutino manu malo a per fino nalo le la po foi na o fa mutala le la po na file parmen o le la po le ngate ina ia fa mutala to fi pan biel de te malo ai fa muta to ia le kapineta ja o lu bingo mo sta uma kapineta o le pu o da to uma lo mo pula fa to nu le na ia le la po ya le la na mai na fita ya tu ranga na le ala o te lu ko ile pinangalo te ta yo fa tu le tu sa mo ta e tu fa ta sia e te le la fo ya ale la pina ni ya na pinangalo la o le ye Malaysia la tu la fo le la tu wale tu fa tu na tu le pan wale fa pe ama ro fa so le fo no ide pan ya ona ye la tu fu ngai la fo ai si lo fio foi dai la o le da menino mai de pinangalo o le te mai te pale mi e se furu lima lai o le tu al pula na paton mali ai ko se furu le I le vai na le patu tu le tu sa mo ta la tau fetu na inga o foi no mela wa ma ta ina foi le pinangalo foi fa dio sui foi pure mi se te le tu ngai o le tu o le pula na paton ma le tu fa foi al fatu tu le tu sa mo ta sen na no le ma wa tu fina ngalo ta mai te pa mi o le men le ta lo ngole la fo le fatu tu o le ta lo nge foi no bela sa le a foi la foi no mela la le tu ngai na su wat o le no mela le pu le fatu no su li ba le foi ta o mel to I ba le foi ta mai I le va no pa foi o fatu tu le tu sa mo ta o lo mai le tu al patina na luz fu Rono nga ta umei o le to I vale fai tau I le luas kuru lei o lai o le pule na pato o le la o menino mai na fil tu langa na o no winga la wa vai a fai ese la fo le pato tu ina e fa tu el bang fa foi lo tu le fo le malo tu ina e luas furu wa le ta o to mai e luas fitu numero ta na bawa e pa ele la fo le pato tu ina a fai la luas furu I wa le iba le faita wa lai or pula na fa tonu le tu ma te el malo o ina la ke lo ina se sen ya ta te le lo ina le tu ngai pe te wa la tu la lo ina ya tu la ngor te no la fo le o le fa tu ina le fo mai le tu fa lo tu fo mana manino Malo fa tai mai ta watu a familiona le fo I fa mtu watu le malo ile Adria ile nei fo tai mo lani fo I en tu langa o lo fa mo ia ile na fo I fo ai le malo o le Adria o le fa la tonga so ni le kale sia so pitu to e fio mai le langi e ye fo lai sa mole o nanga fa la tonga tu mo ti le kale sia o le fatu tu ino le o nanga le para tonga le malo o no wa ye ni si ngal nga fo so ni per ko si o fa le mo ai o le metua lima vai la ma wala lo te ma ai le ala fa wa le fa malo ye nei o le fa te a familiona lima se la wape a me ye ai nga ye ba fatu nga mai pe lu su no ena ya ina
ai fai la ta sanga fuele le Everton ia no to fuele committee me la to o panga yo e o sia ki tonu ma si po ia pe o pa pe moni o le ainga lea ia ele si pringa ruenga ia o le ainga lea o le se tamba na si lana ia mal pana ia ona fausi ele na I fale nofo ia mfale le ta ua wa ta si le o gana ta ua so fu malo no ina ta to fale ui o ainga la ia pafta I fu le ele so ni o le ta ua ma wa se la ve e mo nei ai no le me tua fale tonu al tu langa tu pe mau ta vai ma lo pafta la ta to fai o le ma wa le la tu na tu la no mo le tu yo la tu fina ngalo fo le a me sa au fai sa fanga le no pifa ya mo pokala fo le insure mo se fu malo loina man ya o pokala me na ya ngala lo fo fina ngalo me sa tu la no ko ya la tu no fo malo le tu ngai ya le la vai fanga solo ya le ngaru no fo ya le fala tunga committee le fala tunga no pifa wala tu le fatino le por calambele o insure se fu malo lo ina fatel no pele tu uma a maiola tu ngalo le mata watula le ba so pega le scoil nei o le ava no murmuri le foi ile mata le tu le loto le uri e por lua la e no mi foi le lotero le tu la tu fia avela tu pele por calambele e so ani mola tu pe a fia nga singa se me sia nga singa se ba tu papo ia mala u fai sa fanga fo no pifa ia wa ia ma wa ia fi nga lo ni se u fi sa fanga e la tu tele tadia e fo la tu ia la tu se le ni le e mo ia mar se le ni ave tu ge le la sa fanga ia mar tu pele ave se mai ia ave de insua le so po mano lo ni tanto ia fa pena o le na tu da le tanto vola a sa u si e va tu lo se le ni mo e ke ia ai to von tanto silsila lo loto ma silsila ba mau le tanto so fu malo lo ita ia wa le se tu le si ni be fa pena e male o langa ni wa e an de lo ele i ya fia se ngase ho nei matua mala mir to tina wa i sai tu na wa melor in siwa fa pena ale ya se me tu pu ya te o ya e wala in siwa o no foi o ma fa ngala ya in siwa sale malo vaftai lau to mo la tino ya ta ta la ma sa mo pa ta na le ta ne va to la no se fa ile fo ile tino wa ta pena ya wal fa fo asa mo fa mo ne ole le ya so ya ole wala ko lango le foi pule sanga ngalua sta si o si foi pule le tu ngai I te mo fa vai fa sino le tu la kono fa sino mo fo mo swapa pe si fi le tu le te wa fi le kono uso le tu le o fa le ai te ne fa sino le le tu fa fo I ta tu fa sino mo fo mo swapa tu la sa ye mo mo o le o te tongi le fo fa vai fa sa le anga du mela du vai nga tu pene se la fitu su lima feta la sa fe si ni alo na fa nga ina o tu pe I o tato polo ke ti fo le miliona o le wa te pena le tu nga ina na fina mo fo I fam si no ma go lunga ina ua le meluia lana la fo le fa tu ina ya o ni si o tala le ni aso ya o tala fo I le pa po se ko ona pere le t-shirt tato o nu I pon fo ya ma se tala me fa si longa ta ba malo fa tai o mo ni mal tau le tunu le tai al tatu tau le wo ia u fa le nga ina fa tu nga o nga sambi o le so la le lima ba le ma ye li poti le vaita o sabili ma lo si so ta ya tu te ya ingo sabili ma timu ngal ba sa pacifica I saute le va pena fu ai ngalu ma ma o lu ina ya so tu lai o ta auto mamalo I le saute le tu o fa mau la tamai o nga sambi o lo ata ni ai le fa ti le mau lu ngalu I la lo ifo ma le lua tesi ma le lima mita ia mai le to fa tu kula ia I le isi o no aso lu nai o no ia tu langa o fa le nga ina I le fa tu nga o nga sambi o winga le tau mo sa moa o au su o le vai to la o lo ofiti ai le tno e au mai ao ma timo ya fi ai sa mo I si o tei mo le so le vai le so lu nei e ufitia se vai ngole langi ao manai timu ku o iai mai ono iai nai wila ma fai tidi I tei le ori le le tau
Tawai tātou tino. Malo whaftai tele ngamal mana, malo whaftai tau tua mail tātou ngarwenga nei tai au, moni o whai wale so lulu so. Ia whapena fo nai tū tātou whiro i sea. Te lava, le whiunga ngamal mana, tu marabao tinga wea tipi o tanga whaia, mal tātou so tai ngara nei fo i tai au forward, nau watu tātou headlines, whalau tele, I lana tau tua ia tātou tala mai sa mo pēa tā, e le tu la, e valu I le tai au. Nei whamneanga spana ora nei tai au. Pamnanga o asa whana ora so lulu nei la so lua se fuluana o Februari o matala telefoni mo oe tolu fitu tasi lima iwa tolu ole I meli. On air at radiosamoa.co.nz. Papena foi o e mo whana whangal tātu Facebook mari YouTube ale Radio Samoa tātu telefoni nei taia malor si fua. Alo si fua. Ja, ana vanode mo oe. Aftai mo la vanoa. Ia o whaamanuianga ne mo asa whana o si utina. Tina ia pauia ai o le pea. I o le asole nei wa atua ai lo na iwa sunu malilua tau sanga. Alofa le atua. Ia toi whao popo ni sa stele man tau sanga stele mo oe tina. Whaftai le atua ilana tau singa ia ti oe. Le ai ni mai o e mauai. Le leilo ma whao. Le leila wa ai. O lau savali foi. Le eise me ta se fale ton. O le alofa le o le atua ia ti oe tina. Mātou te tatalo lau whanau. Ia toi whao popo ni isia se tele o lo soifua. A wale tātou mafutanga o lo tātou mafutai. Mātou te tatalo foi. Se taimule ne ia so pe tātou whilo ai. Ia avele vi inga malwhaftai le atua ilo na alofa. Mātou te tatalo foi tina. Whatau no ina ele atua lo whamoe le nawa I aso. Wa lo malanga atu I Samoa. Lo wasi atu I whanau asi o uso ma o tuangane. O lo whamuli mai le ainga. O le mātou tatalo le nātina. Whawhetai lo wanga le leima lo walofa I tau singa I mātou. O lau whanau. Ma mātou whanau. Ma whanau a mātou whanau. Le atua alofa. Ia whapea. Ona foa I pea le mahalosi ia te oe. Ia o mātou moonga mo mātou alofa anga. Ia sanga whaamanuia. Ma whaafualoa ina I le atua lo soifua I le nei. Lalo langi o lo tātou mafutai. Ia o lo whaanga ia. E avatu e lau tama. Ia apunilo asulu. Misi matoka whaalongo mātou tia. Ia masi whanau. Ia alofa le atua. Ia pero no file mu ia te oile le iaso. Whaftai tele ata vai mo le mātou a vanoa. Manu ia le aso. Tai fo I maria fo le nei tai au fo. Ia le lei pe I ta whamneanga le lunga le Facebook. Ia tawai o le whaamanuianga o lunga le Facebook. He mea ali o ainga whale tangoai. Happy birthday, Nick. O sia o whaiawa pālangi o tolu whaona tausanga. Na awa mau mai lava I Indiana I le fia whaatasi le o whawhine. Happy birthday pālangi boy. Don't forget, bring money for your dada. God bless, son. Love you from your family in Alaska. Nice. Pe au te loi le sias whanau le na mai a le tai au po whakakia le ongo a le lungo le Facebook. Whaamanuianga mai a loli. Is that right? Ane Lucy Miller ane lele na kwango kopia ku whamnianga mo le asa whanau na tale I hea ta ele Jace Yese whaftere lofa le tua ua udia mai oele tale I ta ele lo duas futu sanga I le so ia whaunga le tua le ola ma le malosi wa alan fe au mondo manai lo whaanga mai o mātua I Samoa ia tango masifo ia whapea o aunties mo Uncle Zuma lava ia and also the Miller family I New Zealand nei maru tele lava ia lo asa whanau I le so
it's just family I love to Le o ye le se tatou whaamanianga le watau nu mai a malo lutoa whaamania te la se whanau se sister ia Rita o lutoa kalolo wa atoa lona luas fulmale lima tausanga. Happy birthday sister, whaamania le tua ma whaopopo ni se tausanga mo oesis alofa atu nei I au se talia. Nei lole e pe o ka ko Ya, mena. O ka ko nga Atale na le sulu. Che koe vai kasi ai ke awa se family ngai misi ai ele ai o ia alenga Yeah. Al pesera family o tole pure ngama fenga lenga radio Samoa mal pokala me manual tanya ole tuno fam na tuto asa fana ole so mo ye tele lava to as fana ole no fam malanga le ole tua Happy birthday. to es furu ibale balu Faisi pisi o lunga o tata wala te tele ile nei fo itaimi le tai au o Neera Road lo mai tau atu o slow le traffic mo tato fa pena fo lunga on State Highway se fulu maleono Esmond Road lo mai tau atu fo fai lava si slow le taimi le nei mai le vaingalanga Qmeu on State Highway fu maleono heavy ia olo yai fo mapoloka on eastbound traffic mai I nai huapai anga iatu le Qmeu malanga iatu I Westgate Massey Road lo mai tau atu fo Massey on State Highway Maleono fai lava fo si mama fai le southbound my Westgate anga yatu Lincoln Road ile taimi le nei te adatu o lo maita watu fai lava si malosi o le traffic city bound o lo yai fo I delay se le taimi le nei ile anga yatu te adatu on ramp border view o lo maita watu fai si slow tato on the eastbound traffic ile nei taimi anga yatu le tato tano ile State Highway 1 o nisi na o vaenga o le na o lo matua fai lava si slow ile nei
taimi whapena fo iai tatou on the Southern Motorway, Ellerslie on State Highway 1, major delays on the city-bound traffic, anga iatu Green Lane interchange, Carbine Road, State Highway 1, Mount Wellington, faisi mamafa ole traffic on the northbound, anga iatu Ellerslie Panmure Highway, mai tawatu Sunny Nook on the southbound traffic, olo o malosi fo ile poloka mai Constellation Drive to Tristram Avenue, Rosedale ole tulanga fo ile na olo iai tatou on the southbound, anga iatu le Constellation Drive interchange, ia male anga iatu le nai Wairau Valley, nisi na vainga o leo mo mai tawatu yele nei taimi tai au o pisi ai fo ilunga o le tele afta vale tau tua na saunga le mu to e se fulu 5 minutes ta leo le tilai e valu. Tasilima i Vatolu Amo Radio Samoa. Hi, I'm Leilani. I live with my husband, kids and my parents. When one of us is sick, I call Healthline. It's a free service where I can talk to a nurse or paramedic for health advice and information about what to do next. It's available all the time, 24 hours a day, every day of the week. And if you want to speak in your own language, just ask for an interpreter. Call Healthline on 0800 611 116. Jalo whanawau tia roa, ua te tala na neile ua unanga e veni, mō whaatangwai au ki lani New Zealand. Numera tasi John Coulter Drive, i le Auckland Airport Shopping Centre. Tau whatapatonu lava le Warehouse ma le Countdown. Lau pale o fulau i loa le e veni, Auckland Airport Shopping Centre. Talofa Samoa, i mawhai na whasoasoani atu Dr. Chen pe a whai te awhie le mai suka. Tauta mawalunga, le maua se whanau, mai sela, whatungao, ti ngā le ua po tuli, whaalusi le tino puta, ka nesa, ma le tino mangeso. Maua fo i le kulimi fulunifo mō nifo ti ngā, ma toi whaafilesi ai lau mānawa. Tele nisi o loa e whasoasoani lo soifua maloloina. A whio ane loa e wa ai Dr. Chen, i le tuatusi lua ono Great South Road, Orahuhu. Telefoni lua fitu ono tolu tolu fitu fitu extension numero lua. Oceania Career Academy, Sauni! Kako oi, kaule kaua! Hai ana whai! Oase lumaga I maguia! A whaia sa ilisa la asanga whau moe, a waloe te no whai, o le OCA e au tauina ai o e imtata esese, maua visenga whau fale, vali fale, palasa, male soifua maloloina. O le nei avanoa e anga wa ai tangata no whamau masiti seni New Zealand o loo halala I au kilani. Le sitala nei loa I le OCA, I le go.oca.nz/apply, po le vili mai I le ovaru selau ono lua lua valo fitu tasi. Ovaru selau ono lua lua valo fitu tasi. Sole, eva mali pese, malo le whafonga Samoa, malo fo I le eva I le musika, Radio Samoa #1 New Zealand akoa, Simpson, yeah!
matu pasi le lua, o matu pasi le ono, e toi o pasi o mai ai o ti apolo. Hey girl, o maua e se isi a poe a girl, e pia ua o mau e ia oe, ali girl, pia ua e kui a wiskui moe, ke leilo mai lo fia ai tu ia oe. Wala, pia waka lai lai, sumai o kafa, balea wa fukura, e ui mauleva ai ia oe, ai o kamu ilo no koe, o sili ai la walu loe ke moe. Aluloe moe a. Oi ele sa ole ngor ke ni sa ya. O Cinderella po sulu fa o wala. Oi. E makau kia fo i nga ka o sa ia sem. Alo sa Frank Sola. Uso no fatu le tai fo. To iba minuto lo tol talo le tula faru. O talo tala masa mo pe tala faru. E le tai nei fa malo nei matua na tansha nei tai fo ala to yo lo ala usu. Te pena nei fa nau. Ile a. Ia fa malo fo nei grandparents wa pe la to ye va vel la ko usul kai au. Ia ma makang kapo luar ba nga. Pe boy umbia. Ia ma no, anol fa malo si awane ngalo o ngaruenga o fa o nei o le te ngalue e to josia la au ina ye fu mai mo anta au. So e nau la ina ia manuia o ngal fa nau mo anta au. Ia e fu ala la usul kai miningi. Io, ia pe fa pe sa nga me. Sa ole le sa vai. Kai dawa. Ia so fa malo si mai nai fa nau wa langa mata wina fo ile ia o fa ia nga la valo si fi tu langa le o le o atu ta mai tele fa si puti tai au. Ele o se mele le vai nga fa ia on wa a long upset ta mai ti o mole mana ba. Ia long winga la fa la ve iska mai ki ola e nau ina ia a o ina o me la a o me fa ia on. A la ko ye mole manga par ka on o resipki. Ola ko la siling fa ka ke le fa ia on. E tono poto au. Sa ole le tawai. E te le la fianga o mawhauwhaungo sa maiti mo la tau whai ai fwisi tulo. Ia pe awha apea e le lava le lei o na tau sia ma le lei fwoi ia le vaenga le na mai se lava fwoi ta mawhtanga o tae au. Mo ta maiti matutua la. Ia i lava tūlanga whapea na e tele tūlanga whawhainga tae fwoi. A whai fwoi la lai whalonglong me lau ma koe a ka ua tawai. Ia whai le puki inga ki ngā inga koe inga maluma koe whai. Ua fwoi kuulo fia au le aluangi e whai le puki. Ua le se uma le lei ale fies fulmingu ke lai keu le ulu io e fai yange i ai fai le leila wiputi ina ia mautinoa ma losi le leilo ma fau ia wa fo ile aso mo la tau la iti matua au lava ne ipo ia faleo tala no ai fai ya onga va ai o le se malielo lokse e vakule ipuki le ile malanga mea ai le fai nga fa mo le fai ya onga mo la tau ia onga mata ia a fa pela a fa le valu le fai ia nga e maliela o le folo la ta le folo fa ya onga vai le fai ngasi ia la onga o moi o fai lo ko le se bangala wa avele ulo ko le sa ma fa ya onga ia fai fa ka se ngai male malo alo ia na mana ia le si le ulo ai pe ma ngai fo sa le sol fam na ton tar program ele kai fuel po kala mel maru le tai au e tu infam na tu matua na ngai te le onga ia bona fa na mo tai au fa mo pe festival ma ni le fai o le matatini ia o le matango fie fo ia o le fo fa alia fo yo la tau anga no uma la tau fo i ai mai se lava le vai ngale le ta o la tau le kapahaka o le matua matango fie mata ina fo i o le fa alia o la tau ngayo inga o la tau tau tala o le fa nga ina o la tau pesenga ia ma la tau siva o le vai ngala na o lo fa tau nuina le tabile nei ai ua kela fo marka ko traffic jam mo la tau la fo ia o lo fa malanga tuanga ile fa tu fo ila na ile nei time o le nga o lo o yai lava foi le tele o nisio vai ngo poloko awala ia lava lo ngusai langa le olimpeka le mea fa mo le kapahaka ia o le na o lo fa tau ina i Pukekura i Brooklands so mo ila tau la foi e fai malanga ina foi tu ia o tu langa na o lo ia tatou lava ta pena fai nga malanga ia malava foi on sai ona e le o se tamai e le o se tournament ra kikil vai nga le ke fai ia kol makwa maka o kia lava o le tumu foi o le fo i tau vanga. Ia, lelei. O tili potila tamai i vaai a saina le i le testament si. E pe ia kau fōringa mai
O le ale mau tu le Australia New Zealand mau Australia. Po le atonu I mean la tu tonu ala I mean ala alau I lalo o ia inga fa wa malo. Alo titi lo te pe le flight to Emirates na ngawon. Friday morning I think. Al malanga le alu kala stete. Ia wona I uia lungo mele lo fa ka inga. Asaina I Tasman Sea. Ia te vai e sa o le alo sa unuanga. O le ua amata lava foi ona lata ne lava I Australia. Ia vai e tolu le malo saina le fa tau ina ia la tau tesia. O le tulanga na ia na lapata ia la le va tato fainga malanga na le Emirates mai sini. E anga ia nei I Christchurch. Ona o le vainga tonu ai ele roots. Le o lo mana o foi la o le tu foi le ai. O lai ma fai ona fa ai lo mai sainga. Va ai vainga ia le wona tu le ma tu te fa nga ina o nga sam but still o le lava e ia yangi ngai tau matenga ia mani tu langa le no fo mautu le no fo le e foi o malo e lua mai se lava ia Australia fai mai ia Judith Collins e le se tu e popole te le New Zealand I vaenga le o le lava foi but e te tawa ona mata I tu ina pea wa afa penga ila o mai o mai tu tonu Australia atava ia su langa foi le saunga le mu foi wa ke le lai ku o faafita uli ia e mafai ona faatula ia ile na foi vaenga mai kau ke le mai lo po la kongul intention na saina o le o faatau nui nai foi le o mai o ngeva e tolu ia I o tatou o nga sami wa o nga sami la vene ia afia o matuai ia tunu e pe o tatou ia ma Australia foi a sa le so le potila tamai pe na mau tatou fisa o le tatou Australia lo se la suma le valu nautical miles le tu Tasmania o na le we va ai tolu sain a fai pe la to fa te inga ia la fa mai o pole la okay le me pole ai e nga se me o pole so le se fai fa le pa se me buai o la tai la falta fa malostino tai so matala mai sa mo ia o le tu falta to por calame se va fa ya ia fa mai ka ko fa malostino ta so fa mo ia wale le alu ga ko Malo silunga. Ano yai? Au tafa. Aya. Yo alu ye makau au Au tafa. Yo vai makwai lua ye kau au. Aya. Alu luma. Haya. Alu yai iyo kau le o di mau. Alu. Babe. Haya. Alu luma. Haya, sawi kuah. Yo. Alu. Au tapa. Alu. Yai. Awal pa bye. Kiti. Luma. Hai. Yo. Alu yai ka ko kamalosi yai. Haya. Mangaya. Lunga. Iyo Au tafa. Ia. Suki a koe mangale ia. Ngai ngofo. Alu. Aya. Alu yai. Ngai. Lunga. Aya. Lunga loa. Alu. Ya. Billy. Mangaya. Lunga. Aya. Mangaya. Yo. Espito. Aya, oka. Se fursecone. Mangaya. Sa Bali Luma, mana vai tsono mafako.
tonu, fafo manuia tele nei aso. Usi mai alau whaafafonga. Telefon mai Samoa ia so taitasi. Ua au mai mo oe ona o le langolango mai a le talofa voucher. O te whātalofa o tātou utanu o le nei fwoi o tātou whenua i mafuta ia wā lava le tautua whai pēr. O le ngā ruenga tau longolongo o tala mai lo tātou utanu. A o soalau pulei nei e le whono au whai tū la whono tautaunga o le whaavae. Fasino le tu la fono fam sinonga fanua masua for le tusanga lua o. Wa fai loa mai le sui fai pule. O le tu malo sanga ngalua, le to fa maulolo tavita amosa. O le aia langolongo ina teuteunga o le whaavae. E peo na tu ina antu le malo ina ia to e whaafo iai le fam sinonga fanua masuafa. I le tu langa sa iai mua. Ai mai se o le tasi leo le pulenga o le fam sinonga. E peo na si le fiatu langa fite na ima le ese o finangalo. O li ima fai pule leo fio anga o whenga, fa pea li ima fai pule leo waa. O no mata ubu tau ele. O le mafua anga leo wa faa li ai le sui fai pule o sanga ngalua. Wana langolongo ina ai le toe faa fo i o lea faa msinonga. I le tu langa sa iai mua. A o le pasia te utaunga le faa vae. Ma le tu la fono fau o faa msinonga fanua masuafa. O le tau sanga e lua o. O le whaeloa ai le tō whamaulolo tāwita a mosa o lana langolango. Wa manino ai o le tasi leo na fua o loo mana o mia. E le itua le malo. Mo le fausia ai o le lua vai tolu o na fua e limas fu tolu o le pāle mene. E sao fi ai o na pasia e le fono au fai tū la fono. Ia teu teunga o le whaavae. O lo whanga solo na tala noina le pāle mene ia teu teunga. Ma le wha moe te tau na maua i aise fina ngalo o le fono au. I lana fono tanga o lo whanga solo. O stasio mata ubuta ua le a fea i tau lumanga le fono, o teuteunga leo le tū la fono whai ngā palota. Leo wa wha moe ma whai eo na palota mai whafo o tātou tangata nuu, i la tau e le stala ma wha maria ina, ai a inga o le anga waa e ave ai ma tangata palota. O ia fo i teuteunga lo o tau ma whai le malo, e suia se tasio ai a inga o le wha vai, wha sino ino fua o tamaitai, i le wha mai o io le lei leo le au wha inga e toa lima, ai le to e wha o ngā inai, le se furu pasene. O to e wha au na wha matu atu vai ngā tupe o le poloketi o le miliona tā la. I le fono wha vai ali tu malo pa lota o wha asale le anga numele lua. Ina ua mai o na toi to tongi ai le tei fono. Ma le fono wha vai le vai ngā tupe se lau fitu se fuli maafi tā la. Sa fesiringia lona wha o ngā ina. Ai o se tupe sa wha moe e mo alauni matotongi o le ufai ngā ruenga o lo wha tino ina ngā ruenga o le ati nae. Na wha mauni mai e le ministalo te fono o le komiti wha tonu o le poloketi, le tō whālanga ai a ti ai tu au tu funga, wa mai o na toi tu tongi umar se leni na fasiringia, ma ua toi wha awa wai o na wha amatu u vai ngā tupe o le poloketi, mo lea i tu malo wha palo te lo tātou motu i savai. O le amatanga o le vai aso nei na wha amautu wai mari e ngā nisi o fono wha vai, ai tu malo palo ta mo le amata wha amatu i ai o vai ngā tupe, o le miliona tā lalo na tonu. O i tu malo ia e au fiai fale atatasi, palauri tasi, ma a inga i le taim. Whalia ni minstar poloketi lea tufutufanga, e le to e whaatuai o na whaamatu vai ngā tupe, ina ia vame whaatino ati nae, ma le tu e siri o na taua, ia whaamaoni le whaonga ina o seleni, ma ia te pena mai a e ali ponti o le suenga o tusi, i le whaonga ina o le miliona ta la. Ia whaamoe ia o le kako ngā lue whakasi ma kako muri kai le whakau konga le whafongo o moi ai ma le whakingo ingo le kako polo kiki o ngā paua leo le kako whamaongi e whasafua fo ele vai ngā kupe o le alofo le kako wakungu ia soifua kukusa ka ngā kauma ele koe kau fia se vai ngor kako se lengi paua le me mo mia kako whamaongi kako alofo e kako kumalo lua o kako ripoki a bave ngo fa o mai ka kuri poki ia mamuli ka ia kula fongo pe ngo fa ka o ko kula la fu ole nga ia lava fo ele lama malsi le fier ka ko makanga nga me o lo fa kingo i ka ko polo keki
inga ia o nga kasi ai le fa mo ka kumakanga lunga ia ako fo I malau ko fa so na ia lava le fa mo o le ofisa ia kaimi ia o nga muri ai le o ka ko asisinga ia se sila fo I makanga lunga ia po pe I o fa kingo ka ko fa mo al me mong ia ne ai le o ko ngo kia ka ko seleng wa ka mo faila mo fa so aku ka ko kupe ia awale fa mo le Mistown tanga luenga o tinam te tai a tina o fianga manga fa so tai o lo vai le polo keti o le miliona le to falanga ia ti ai tu au tu funga wa sauni le vanga fa bu fai pui ai te tau tangata e fina ula na talo sanga wai luma nei o le fam sinonga maulunga ina ua fa to ilalo le tolu se fulfao sui fai pule o le tu le malo lana lafo o le fa tu tuina le ai to se fulu lima sui fai pule o le tu ngai na langolgoina ai to tasi le sui fai pule o le tu ngai e le palota o le to fa le ia maulolo tavita amosa o le tonu ngo le lafo o fa awo I pere to veina le sui fai pule tama ta I o lo tofanga o le tofi pa le mia ma fa tu maula na ta inga le pulenga fa tonu fa ta si ai ma minsta uma to se fulu fa ka peneta o le luas fulu fai pule o le vanga fa upu fai o le fa tu tu ile tu sa mo o tasi na la to tu fa tasi foi ma le pa le mia ma le ka peneta e te ena le lafo le fa tu tu ina o le stofi o le vanga so nei to e vala wai le fina unga fa le tu la fono ale pati fa upu fai o lo ngai le malo mo le to e fa tu langa ino se aso e vala wai le nei mata upu mo le tu ina to fina unga lo ia mo I tu o lo mo lia e pe o le vanga fa upu fai o le fa tu tu ile tu sa mo o tasi o le lo ia siri le malo o le fonga fitalai o le pa le mene ma le fionga I le tamai tai pa le mia o le taimi wala te le afo le valu le pole so lua I Samoa na toe na nati atua I le pulenga ma se vaenga le uwhinga luenga le malo si tau e le tise e sa ini le mafu anga o le pe fafua se I o le wila ma toe a afia umai le motu o uponu o le te o le safuru le po lava o le asalua na mau ai le wha amtalanga mai le wha lapitonga le malo si anga tau e le tise ma wha ilo ai o se isi fo I wha le tonu I waia e le tise I lalo le palapala le mafu anga o lea wha le tonu ma ua wha lua I nei o na tupu le nei wha le tonu a pe ato ai uponu ma ua iai ma le fesidi pe ai sea ua le mawhai ai o na tonga fiti I se peenga e tasi ai mise lava o upolu atoa o lo a fia o masini adu le tise anisi o ainga ua wha le tonu ai foi o le asana te nei o le sefuru le tai au na motu sia wha fuose I ai le wila ai fto a maua lea au nanga taua I le fiafi whaasalo atu ina pong sa. I le sefuru rua morianga leo na tua I ai le li fai pisi nisi asia o tau liu po o liu tau fast furu ono tau sanga le matua o si usenga ma le atunu o saina o leo wa wha o popo le isi tolu morianga ma o atu ai le au wha inga atoa morianga I le sefuru ma le lima sa to tu la I le songa fua le vaso nei le wha amsinonga mawalunga lea fai pisi nisi pe tai o morianga wha o popo leo o toi tu atua I le songa fua asau e wha mautu mai tāpenanga leo wha pere lo I o lo tu la I mole ali I asia o na tu ina atua I leo sana tali I morianga o lo wha awau na tutala o ia I tua ia ia inga I peo na sainia I le ofisa leo ma tau fia lona tusi folau o tala I o na nei aso saifua Talofa, we're the Katinas. Talofa, this is Pat Lamb. Talofa lava o aola pi Mariner. Mau pela o litio. I le Radio Samoa tasi lima iwa tolu amo. Mai ngala tamai nei lunga la wala nei taimara tai au whatalo whatuai awe tawale uma lava po loka lunga la wala iso se vaenga le ngate lunga highway se whapena foi te leo nisi vaenga o wala o leo te wawa ia tu te leo vaenga ia Mount Wellington Highway mai lava pe miua whasolo mai I Silver Park whasolo kwai on ramp both south ma le city bound o le State Highway 1 Poloka fasolo atuana nei taimi ole tai au. Lunga taro highways vavai atu, highways furuono. Ta tolo malanga masisifo, wa makua poloka fasolo atuana tau. Arba ku me uma whenua pai.
Fasolo mai Westgate, Royal Road, Lincoln Road, Teata 2, Rose Bank, Point of Elia, Western Springs, Poloka Fasolo ato, kede ulopo na mele kupu I la tauia malanga mai sifo, tulanga na lo yai. Tatolo Ilunga State Highway, Luase Fulu, Poloka la Titi, le Fasolo mai Tano, Fasolo mai Mayoro Road on-ramp, Dominion Road on-ramp, Fais Poloka la Titi, Lente Malatayao, Fapenafo Ihios Bara, Life Load le Mailunga la Wala Papa, Poloka le Malanga Malava Lele, southbound State Highway Luase Fulu, Pasimai Puinui Road, Fasolo mai Lemby Drive on-ramp, Poloka Fasolo Atoa, Angai the link, Angal State Highway 1, Ile Neitami Ole Tayao, Tatolo Lunga State Highway 1, city bound, Lotova Beatu Fais Poloka Lava, Durin Papakura, Neitami Ole Tayao, Filolo Lava Papakura, Takanini, Manurewa, Fais Poloka, Neitami Ole Tayao, Life Load le Maile, Pasimai o Manurewa, Manukau, Te Irirangi, Angai o Istamaki on ramp, Fais Poloka, Neitami Ole Tayao, High Brook, Angai o Tip Top Corner, Fasolo Koi Mount Wellington, Ellerslie Penrose on ramp, Fais Poloka, Neitami Ole Tayao, Flow de Lilva, Green Lane, New Market, Ile Malanga Taulanga, Kilano Bang, Manalunga la Walla, Neitami Ole Tayao, Tabani, Fabul Mole, Ustaili Lady, Itula Forelunga la Walla, Mata lia mai tātou whautauta ia mai a saunga le mulanga I tūte mga ruenga re ngā te leo morina nei whanaula onga ili nei whaiteimi o le tāiao ole talalata mai nā ma le poti lunga la wala nei tāiao fo. Taraflava o David Tua le nei olo e whaafonga mai pēi le Radio Samoa tasi lima I watolu a mō Samoa I amanuia le nei aso. Ua mawhai ana au ina atu le tala o le tau I aso taitasi ona o le langolango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Varselau fitu whawha lua fitu. Mai ngala tamai le tala o le tau I Samoa, lai mana I mai le tau I Samoa nei tāiao, ngā le pāwa ala whai mape e ala e seki. E seki mai le tau Samoa, losuma lima na o e vevela e Samoa nei vahenga o le tāiao. Tu mau inga langi le lei o le tau e pa utimu iniso vahenga o le tunou. Tu mau tolu sumal tasi degree Celsius morunga le pevela le esa mo le so luas furuono e lona mawalalo fatalo fatu e foi nei taimo tāiao pa nga umala baltara po kalame so svango la tunu pele Samoa malo la verso fu mo wia ile papa ya tu telo vaenga Australia fa baba I foka ko va ka unga sainga I au kafangi o kofa mo mone fatalo fatu pa anga le malu o le tāiao so svango Australia malo la verso fu mo wia as furuono lo ile malu le ile lo mo Canberra le nei taimo tāiao o le fasoro na awa oalang le lei nisio taimi faisi velo le ea mo tau le so tau sfumal tau lona maulunga sfulua lona mawalalo sini Australia malo si fo manuia nei tai au sfuluiva le ma el malu mai le tai au sfuluiva lo iai o le fasoro na awa oalang le lei fo le tau ia o fasoro le na vevela le ea le lo sfulvalu lona maulunga lo su tasi lona mawalalo me pone malo si fo manuia to tele ni sta ton fa talo fa mai fo ile tai au ko ke fa alo la verso fu manuia lai manel malu nei vanga o tāiao fu lima ia olo ile maru do ea ala fa sona se suru mate ngo file la mo tau makua vevela ila mo le ele so tolu sumal failo na maulunga se fulono lona mawalalo o isi vaenga da vea Brisbane maru se fu manuia lo su taselo ilma fana nei taimo o tāiao ala fa solo ina pa una wanga lang le leni so taimi tolu sumal tasi marunga vevela o le ea ia mo tātolo ala Brisbane Australia Perth Australia lo su tasi lo ilma fana nei vanga o tāiao la fa solo na awa tolu sumal tasi marunga vevela fa mawina sulma tango file lai Adelaide lai mana el malu nei vanga o tāiao furuiva la o atu vevela le ea tolu sumal tasi lona maulunga furuiva lona mawalalo lo sumal iva maulunga vevela le ea I Hobart le so fa solo na awa le tau I Darwin tolu sufa o maulunga na vevela il na vanga o Australia sole baba yaku kero vanga Australia ka vevela le ea mo ko wori kano fai ia le lei foi mai le talo tau I le no fanga fasalanga Radio Samoa fu fitu o ile malu ne vanga o tāiao baba yatu o ka e se susuru mai o le la o se makua manga ia fo o winga na tau de so o le alangi le lei e fasalo na awa ini so taimi los fo lima o maulunga na o le vevela le ea mo tātou I au kinani le so fu fitu lona mawalalo tāiao pe aulia o la fasalo na awa lang de daily tau tu sa le vevela ne tāiao los fo lima lona maulunga fasalo na awa lang de lei pa una wanga ni so vanga au kinani las fo reile so when awa lang de lei las to na I mala sa pa o timula so fo mala so na va so mana ia pa mo bonga ia tu na mai ela vai tau de nei taimi o le tāiao o tala le tau Radio Samoa o na tu o fa lo longa mal so mai
ale Pacific Finance. Ua loa le tautua le Pacific Finance in no ngā tupe mo so se wha moe moe. Maliu, whai puiponga, aso whanau, sa whai whai ngā balononga, ba so se wha lawe. Apa laine lo le pacificfinance.co.nz. Pia bala au le oval se lau fitu whawha, lua fitu. E talo sanga sauna no ngā tupe i le bao le 5 se lau tala, ma le lua se furu hawhi tala. E lua minute whai lau talo sanga online, www.pacificfinance.co.nz. Ai tasi le tu lai whatali e se tali. E iai, ai inga whabitoa. Bala au lo le Pacific Finance Limited. I le oval se lau fitu whawha, lua fitu. Oval se lau fitu whawha, lua fitu. Tātou tala mai Samoa pēna whaafonga ile tino ule nei tai au toi whaasala wina pēna tāle tu lai se whunu mare lua leo le so mare fitu le pōana nei o le whaatu fiti o tātou tala mai Samoa nei vai aso le tāle valu ile tai au ua e whaafonga wa o whalongolongo wa e sira fia wa o loa o mea nao lo tupu pēna le liputia le tino pele I Samoa nei fo I tai au fo ma lo te talo le tino tātou manatua pēna Samoa I lau te talo ma pēna fo I lau te talo I le aso ma le aso ua tuana I le aso la nafi sa tunu matai uma le tino le fonausu o le palemene Samoa ia na ua outou si le fia tulango iai e le I pasia le lafo whaatua le HRPP ia o lonoinga whaawawina pēa I lalo te te inga ia a le whiangata sa whapito fia me Naomi Mtaafa ia ma min star kabineta ia le whainga malo le nefo I taimi o lau titilo ma lau wawa ai eis tangata na manu malo ia mea umana ia nafi tono palemene o le sunga ia la auli le te tai o fast o le winga o le whaamtalanga o whaamtalanga na whaiele I o le fono na nafi o le alawa satu maua ele I whaiona na se ai ma le tulanga na iai ia o le tulanga na o iai le I la wau titilo le aso nafi e o maltemi nei o utau mafau po le atonu ale mea na lai o na whaatu le HRPP I le lafo lea e whaamutal tofi pale mia o le whiongat sa whaapitu ala e sirifia le leia e le kai a kore la ko ngumela e ono pasi ia lea lafo o te le lope sa ese whaamoe e fsosari mai pe langolango mai nisi o whaipule o le fast ia le lana manino ala I tono le motafono al parmene o Samoa le sanafi le aila nga o kowa a nga e sirfia le ai le kai a koko ngumela ia ai le malo se pe lu se pesai ia ba nga na wo yai ta titilo pona le sila sanga o le nau ta ingo le loto ia wa yo tele lo le tuno malo sirfia talo sia ia vave ona sero ma foi ma le leiva ngo lo tupu mai la ka wa o mai fale 5 tau sanga pa inga mai le alfainga malo e nga finga nga me e fal te mi nei ai se ia nga i se faini ati na ele lei mo tangata umo sa mo o le wingo le tala o le atunu lau tele afa pe o population sa mo la ilo se la wafe po le ana foi numero tangata na mafena palota na tusi a le atunu I sui umane o tu malo e o tono le palemene se fi nauni mele lei o mele lei mo tangata o le atunu a fa pena o le la umali ma ko sanga po ingolo e nei nga ofinga nga ko kongo o fai pule ma mai ngo fa pe o ani mele le mo le atunu a o le atunu na palo tai na sui o tono palemene ya karosia inga mai nga e va vena tupu mai langa o sui na o finauni manuia mo tangata o fi anga mai tu malo ya malo no sa sepuluh mala fa te nei le tu la valu e fo I so ki kilo aku ya o si mai la fa fonga o tato ma fa Samoa ni tai ya E o whanga manu I ululu o la au, awa e whawhanga I funga o la au. A o le tangata, e whawhanga I upu matala. O le mawhileo o alanga upu mamuanga ngana Samoa maona whaapongai, e a fua I lona sio mianga. O lona lea sao I le whaatufunganga o le iloa whaale aso, mai le tautua se ia o ina pule. O alanga upu mamuanga ngana, ua lanto mamanuina le tō whamanino a Samoa, mana tua fo'i, e tāo fitau muli le atunu. O le mea sili ia tau lia I le ave. O le upu le nei e whaapea o le upu na maua mai le ulu na tautongia I le fioanga o tui atua tua le mosu.
Na tongi ai e pou a lae le ulu. Ma lave i le au o na toso i fole i lalo. O upu e whaailoa atu aile nau ina ia tau lau se wha moe moe. E toe o se anga o na tau nuu leo le wha moe moe ai talo sia. Tau ina ia tau lia i le ave wha naunga. E ave fo i se wha moe moe ua tau nuu manuia. Whawhitai le atua ua tongi pātau le ave le tō wha ua lewa o na fuafua. Pe tua mania au le nei ua sila i ula. Ta ngai i mātango fie. O na o le anga le leo lo tātou matai le langi. O le mea sili ia taulia i le ave. Malo. Poi siamo scassi. Oh,
Malo whawhetai tele lava sa le lua whale alili se loka me mika I pespesenga maanga ia sole. O le nei tae au o pespesenga whale nganu le whianga sa le lua whale alili whamai e tātou ma whasamo. O le nei whai tae au ina wanuas fulima le watea ai nei ia le tula e manu. Whakai so ki kilo whesia uona. Chris, tae manuia. Tamani ele fora tola wo wa mi o ton nei tau vi ele from langa le ton nei tau le fe men mau le mo ta ton nei tau a fe mai o le mata o ri o le puna o le ola le e alo ese ai I mai le e o ti ai a e mena le fe mai fa me o le mata o ri o le puna le a fa mai o le puna le o le ola la le a no o le ola le a ri funa no winga ta to ri funa a fe mana e a ri funa a e fimina e te maole le ula a li fina e fimina e te maole ula a tau rei te tato tatua na e matau le tua a li fina a e fimina o le ula tau I te ue on ta matau la mua le tua a e fua ina me le tua le ola e te tato wa hei mai e alo e se ai I mai lei e oti ai a li fina nono winga tato alo e se ai I mai lei e te te whanu hai a li fina a li fina e oti tato a li fina fen tare I tato li fina tato matau le tua tato maua lea le puna o le ola lea a li fina fen tato mauna mo tato nei tae mane tere to moto bless la friend nei sofa Atua
la va tio roa wa te tala na nei le wa unanga e veni mo fa tangwa i au kilani New Zealand. Numero tasi John Coulter Drive i le Auckland Airport Shopping Centre. Tau whatawhatonu lava le warehouse ma le countdown. Lau fale o fula wiloa le e veni. Auckland Airport Shopping Centre. A whai lo sa ili se a onga a mata molo walu. Aua loe te toi popoli o le Galaxy Childcare e tele ona la lai au kilani i saute. E toa tele whai a o ngā ngawaa o le a o ina le whānau e ia inga whapitoa pe a le sitala lo walo. Tolus fulu i tū la, free. A vanoa le vēna le a onga mo whemalanga inga le whānau, free. Maua mea aia le whānau, free. E ia inga whapitoa. Mo nisi whamatalanga, whaafsotai le o lua tasi, o valu tolu, lua fitu, lua iwa fitu. Tā pena sau lumana i manuia, masu e sau whailonga i le soifua maloloina i le Skill NZ. O le nei whailonga o le mawhai ona e au sia senga luenga e maua ele tutongi e amata mai i le luas futa la i le tūla. O lo o maua le avanoa mo e a lala New Zealand, whapea fo i e o lo au mau i atunu i whafo. E tele fo i nisi mta upo ese e mawhai ai ona autawina i oe. Pili mai loa i le Ovad Selau, fitu 5555 ono iwa. Pe e-mail i le info@skills.ac.nz. Mo nisi whamtalanga. O le aronanga le sabe mawai o lo ananga tae peo TV, speaker JBL, telefoni Samsung, moenga Sleepwell, City no 4, pusa aisa ma o loea o ngā i leo mukuka. Maua foi o lotu aisa, vai tau mawha maisi. Tutongi i nei New Zealand e piki alo ai ngai Samoa. Whausota i mai le Facebook po le Instagram a le Sapa Pia Samoa, pe e-maili mai i le buy@sap.ws. Sap, lau fale o loa numero tasi i Samoa. Radio Samoa. Taslima i vatolu amo. Tawane sauze yeketirua Tufawane ya mapeliuliua Ile solo atamaita Sabali bali ane ile lama tasi Tasala le manong ya la toula lama ali Wane ya le fenga soloa Ela fau ya la tawata ile sa Oma ya katomu Ya Samoa masiona la fanua Watafule magala, wale sawa sawa, wapatu lana.
fianga mai le RSA. Toi los for 5 minutes lo jor talo le July va toi pau na minute lo toi le maru le tai au. Polo nga tono va so ta tu yai aso lulu va sta tasi lo mole va no radio Samoa ta no toi le fianga consula. O le malo tu tasi o Samoa New Zealand le fianga fa mata por se do fa po le malu le fa tasi malitar po kala le tai au. Fia mai le po kala le tai au lo fianga fa mata pa te mol tai mi malo le soi fo monu. Ya, fatalo pat futa vai, me seta tu po kara me masani. Fatalo fat fu i seta tu tunu, ta mama tina matu. Me se fu i la silasi, i ta tu tunu. Ya, ole anu luat fatin to sala. Ya me se fu i ta po inga, la fa ngore pa i ale tu fa no manu. Ya wa fu i lia surfenga i me seta tu tunu. Ya mutu te mga ruenga. Ya mare nga whaararo e whataro whatoi te vai e machi la tātou pōkara mele ni tai au. Maroro tui pua. Tātou tau whaiwha maloma awer vi inga le tua. Leo molo sui fua lau le lei mo fo mātu malo si le nei tai au. Whawhtei mo le whawno mo le teimi e le vai ngā lau whionga matan tātana no le vasun te atu nei. Ono li poti na maua le tātou ofisa nei. O le na awhiei nisi o lātou fo leo mai ngaluenga nei wha mai teimi mai le motu o tonga. O le fior company e whaatari mai fo i lea a wale o atu. Ona wa ese le mela o no fo ai. Wa ese fo ia le vaenga o la ua o ile ia latu sui fuanga. O te iloa le maa ua fo niso li poti. O lo a fie maniso tātou fo ne leo mai o la ilto lua mal whanau i Samoa. Ia mai wa ese fo ili tūlanga ua o iei wa whaile siko o lua inga ia leo se vaenga manuia le tūlanga a whemata. Ia, whafte e tawai tūlanga whawhita ui nei o lo whianga i ma tātou arahui whanau lo maranga mai ngā ruenga whawai teim. Ia e tupu ai aturu umoi Pasifika. Ia ai o vea hui whawhita ui e le ngata i a inga o lo whaakari mai ia tei tō rua ma whanau. Ia e whapena hui la whio a inga i nei New Zealand. O mai le au whainga runga nei. Ki ngā ngai loa o rai whai ki tei tō rua i Samoa. Si tu lau whawhonga mai o rai tunu. Ai koe o mai ngi, koe o ngofo ai, o isi wo o inga whai poipo. Whaasoi tu la whono. A rai tā po i mai ara ko kai ko rua ma a inga ko whanau. I o le mea lea e tu ara ro i ele maru si anga ale tātou maro. E te whaafo i e Samoa tangata whapea. E le ngā kanga whaafo i Samoa, e koe mōri e i le kere o ima whai pipong. E ro o awakupea le tuararo, si tau tuana i e tura. O nisi o leif so ta ia mali tō rua, mali whanau, mali ainga le whakari mai. Ia, sawa i ngei whai i e turanga i o le koe whai o le si tō rua i nei. E mai se ra, wā whaina i ma mātua i nei. Rato whanau ua iai tūranga whapena o mare pelepe ani si ainga i rikare o mātua ma whanau o ngari ki nganga whai aku māko ora i ere ko urua ka mai Samoa o ko urua whorkengi Samoa ia le mwhai tūranga i bāsaringa whoi ma whai ngā wō ai mesirari mere reo mai e se ia winga e wha. Au mea umanei tūranga umanei tawai. O umana na wha marama le tātou maro ai tu ole turu. Ai mesiranga i tūranga i le wā matai tō rua ma ainga o lo whaamuri mai Samoa. E o mai i whai kūranga i a le tusai ma whianga inga sa sainia. Ia ori ngaro koe ave whafo i Samoa. Uranga whapena. Ia ori tu ora roarea i nei o tātu tangata. Kōkua ngā kai kōrua ma inga le whaapuri mai Samoa. Me tō nei whanau o le mafo anganare no mai New Zealand ngā roi. Ia i nei o se sani mo a inga o lo whaamuri mai. Ma long whaftai o le tasi tūlanga tāua fōlele o Avanoa le maua i lātou nei o mai ai. Ia wala tō telefo i lātou lo tau susu Avanoa o mai.
ia ngaruenga ia o maua avanoa o mai nei ia whaonga tau ia avanoa fu lele ia wale ati na ino nei aingo la fa mun mai Samoa ia whamata Io sa ora di ala sa no o te mine wo oba male kuos wo fe ia nai tangata fu lo fa kali disi fa kali kali ele au mola ni avanoa a moro o mo ia tau tu na ia whaonga le whaonga tau o rai whakari si mo ni avanoa whapea ia o mai whai winga le tara whea ngai le ngata mare pele pe a inga Samoa a inga fu i ngi sirangi ma tunu pa e o na i whanau tene ia maturanga whapena ia a moro le vongo whaonga kakau ia moro so swani pe untua i a inga o le tina ina o a inga ma ro whaamuri mai o a fianga fo ia whamata po tua patatua ia vaenga e le koe mau aise avanoa o kere ropo le ale umi po le o langa atoa o la tau ia le o le whaanga te tau le avanoa no mai ai ia e moinga mangi ngoai le koe mo se sia vangoa fo le koe o mai e i avanoa ia whainga roa whawaitem ia sa le ia rau sa nang tawai o mata upu mai tango fia i whenga inga sai e mawaro e whain tūlanga whakapea e mai se leo mai ova sosora mana no po e ia e re ngataina a whaina i o e more mawhaion koe o mai New Zealand a rea wanoa e le koe mo se whango mo e o le ara hui leo o le taiara leo wa pinga whawai wa kua le pilinga o aroma whanau nei ina ia o mai ele maru si anga o nu umal pule ma maru ari whai pule ina ia mautinoa ia o lo o saun ia mata pena le ka mai kike a ia inkulanga whare ko ngot kupu mai ele nga kai ro wa fia le ko mo o sa wa vangoa ko fa fo ia ko i Samoa ia eva ia ko fai ele unga le lupu pe a ia inkulanga whapenga mele a mole vano whaanga te tau. O ele koe moso mo ki koe maranga mai tūranga whapea. Mahalo waftai, mātango fiele, whamana te fo ima, tu alalo mo la tau, a whafo mai tātou lo ngā lue whawai teimi, mori o tō whaiwara ni aso a o nei whautuanga, ia, mai te suil tātou mahalo ni usira nei, le whengal konsula pe on tara noa le nei tahi au. E le si vaenga tēnen tātara noa ai, le vaenga fo ile o le exemption stamp, mai lau whengal konsula, ma le officer fo ile, o le eni se whafsili po la me le tadi ai na ia le vaenga le o lātou e stamp lātou passport. A pea o la ko e tala o lātou ngawha pēna no fo i pārlangi pe a whamon mole a whimata. Ia, whaftai am whafsili tamai. Ele o kanga kau mo e qualify the exception stamp. Oh, okay. Se i vāna ngā le tangata e songa pi i kanga si tsim Samoa. A whapea o e sa whanau i China o mātua o Samoa i a posesi o e tawana watu pe whanau o mātua. E pūwai o e o si tsim Samoa. Ia le o mātua e alu tua tau i o mātua o mātua. E tawana e so pitanga o oe o Samoa. O mera nai tā pāre o pisa pe au mai tangata ia. Tangata whahana u New Zealand nei, tangata e. I aisi e whai parangi e pitanga i Samoa e rai. E mātua o mātua. E mana o miara pe whahana u o tangata whapena. Pe whahana o mātua. O se pe whanau fu ia ana tō mātua grandparents. Ia mawhai e ona ia i se pitanga o i o se tanga tānu o Samoa. A whai e ke whai kui se tangata e leo Samoa e le mawhai lana mo exception o tangata lana. A whai e maranga i Samoa a whai te whai kui le pārangi. Ia, e le mwhainana mo se exemption o passport o tankalanga. E aru return flight. A whai maranga kui Samoa, e mana ano fōu. E
tau sangara ro na pe mi tempe no po mi Samoa si vanga na tangata ye longo pi kanga sing Samoa yo na matua ia o matua o na matua ia na faile ona te tilo ye tato official ye na sotanga I longa ngafa ia e mawhai e na mawalanga exception stand pe ona I ingisi e wako mara vare le exception stand pa alu to do malonga mga kue ia e le mawhai pe afa e o e tamatanu Samoa Mano faftai le tunu man fa mai la uman programa na batule o le telefoni na fa konsula malon ofisa balawan ye le la valte mi fa mal la mai nei vanga mo ta to ya ala ta fa o tulang ya o le leil tanto o loa mai Samoa wa foi le fo ta ma fo na tunu nei New Zealand ia faftai te vai ro so manuia lava e tulanga mai se la tulanga fu fa toanga I talo ia fa pena pu meta o no o mai pea ia ai to na chita tu o tau lo pea le na fa ra re ta to ia si to ai fu ia ta to o lo ma Samoa e tu ranga o lo sa ta o le o so ni mo na tanga ta tu kanga ka fa ko anga ia e se fo ia ma ai no se ta tu o ye nga sa malo ai o I tatu malo Samoa ai o fa ina o ia yo fo fa e nga tulanga fa pena o la mai fa nga yu le malo pe na masaniai ia tatu stalo tatu to foi stalo ile tu ia ina ia alo fa mai tulanga o ye nga sa malo ia so ia mata tu te tatu ele tu la po ina se tatu 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 la ma tu langa fa nga yo ingo tatu barom tu lang pa pena ele ia se me o suia ele se me o fa le ton e o ai tatu o roa e wina mai fa ia e uia na lo wale tau o i Samoa le vai tau ono tau o ti munga mo lo mo matam ia tu te to la ko te to file mu lo solo manuia pea o alta ka ko karo ia lo fane o lo se tatu tu o lo mai I Samoa mo ni le ia pio si uranga le te mai lo fa tai ai le fa mai alta bo ka lame to tele lo fa business na tunu lo fa fo mai le tai ama le tai au o le ngang fa tai fo le wa pe o la to yo lo fa mo le te lo tatu lo mai Samoa ia wal fa ta wi le tono ni se le ia fa mata ia le ngona le ngang fa tai e me se fo I turanga le o fa business ia ele se me fa ia ale tunu ia ka ko lo mai fa ia ono ta o fu ko pikola au nei io o le to sa da wale so ni ne ta tu tanga era ngona le nga fa kai o le fu ni si ta to fa ringa o lo ia mole o foi pisinisi nei I ta to lo to a fo I mangele ia la lo pueri e si ta tu o kom finga le o foi pisinisi ia fara wilo o wina mai Samoa ia mo ta tele si ta tu I filei ai ngona le nga fa kai ngai o foi pisinisi le foi ngo fi ho la ko ngalo ia me che tau vanga la le o foi pisinisi mai fiti ma intia ia masaina tu ranga fa pena wa mai ko le karo mai nga ku ia o le nga la o le fai pisinisi se tu ia o le fa la wilo ia ma ko pere fe au mole kamana tu se tu ia ia fa tau o lo mai Samoa no ia le tunu ma le fa fo mai o le na wo to fa fo mai o tanu nga ma le fonga konsula ta tu ma lo ni so nei le fonga fa mata ye ni se va nga fi mal la matili ai e ma me so so le fonga konsula mo no ofisa tolu o tolu tasi o tasi lua tolu o tolu tasi o tasi lua avala mai fa fo atu o kilani o iva tolu o tolu tasi o tasi lua o telefoni na lo fonga fa mata fa fa tele mo nei ta ya mo ni fa iva nei so o fa iva ta vai me
ngā solo i tātou tunu. Te mawhaiwa ta po inga nei o tātou mātua. Mātua ia, whiro e po i lewa i aso. Pato i po ia. Ia, soi fo ia. Le tonga, a whamata por sa rue whampole malu, konsula le malo, tuto tasu Samoa New Zealand nei. Wala tāra po kalame pēr masane e so lulo vai asta i tasi, ina uoto e se furu minuto lo tōna tāne o le tūla eiva. Po kalame malo le tāna roi Samoa Spalima i matola mo whaafi whianga le tāia o puni, Samoa le pē nina lava oe. Pacifica Ola ufanua lanula avau samiti wata Na yutanga tamata ata lau fofonga fia Maluta ulanga waile talafata iyo apia Sino mana Aole tala lele ua ave mata ia la yuta mata Emita i pea le angana moe lau Samoana Le fatuna toto i le ala moana so o atoa i le vasa Samoa ai anano ya whapewhea Na e a puti lo taola lava mai le amatanga No fo i tainu e se ai le ngano lava mai Samoa le pele Awana e whai mai oa ulava o le tama o le ele Tainu ese aile ngano lava o e Samoa le pele Awana e whai mai oa ulava o le tama o le ele Awana e whai mai oa ulava o le tama o le ele Awana e whai mai oa ulava o le tama o le Toi fitu minuto lo tol tā leo le tula iwa, toi pauna minuto le maru le tāia au mo le nea so lulu, whai ma vai lo sa, mai le tā vale po whai le full service, po le warrant of fitness, mai pa orka vale po o le lei, a whapea nai wha le tonu, su o vai alo sa mo le ngā le lua le tāia World Auto Limited, le so a Victor wha tasi mai, ia mo le tātou por kalama nei tāia Victor, wha lama wha tasi mai usa nei tāia, ma no tifua. Ya, harus sih mau malang malu sungai samai malu lawan saya malu kerja tua cunu necaya kau fasa lupa foilo tapi ingat malu Samoa necaya macam macam peran maku samai cunu mau sama lawan necaya ulo foilo betul kuat ya malu lawan saya malu sia cucu sai lava Victor se ulo mimika ya pe ya fel ka fa tai mo na tato matu tu asin sino la cunu la tu tapo inga mahalo ta po inga la yo tato matu le mangu ya yo fai mga ya fo ngaru ngar kaya sa leo sa vai na hindi ka kiusus kaya wa kasya kar ko inga ya mangu ya laban niya wala balanga pala swako ya malipo juzo sai ta vai man marka no amasa ke ta to pon pesini man tu no sene to se ole iba tasi de dua sala no lua ka ko tiso sala iba to sene mana tua ya eswaiplo airport ka se por point na sa so falolo ya molo discount pero sabali ya ma so fa ngai na for of the pay sa pere of the pay pero sabali sa so pamu ata foi lea o ha pe ngai kala lo ku a ke wa lo va ko man ku e kala lo ku ko e machine no sa so pamu so ke si apiti iba ke kala ma sa to we si o do su fitu sala ke so mi ha pe ngau e lea ro ke si e fai ko shop so que si fo que wa so que si wai e fai ko va grupo que si fo passo sala que yo uma no so tio lo shop mas se foi tá número tu foi tipo só uma sonia
tangava ko tato se I tuman malo sigata I va yaso tai kasi fatu maro sa ia mato sa fo man malo ne ve aso ten ma mea o le fomonina ma tato vata mo ne va yaso anga I me tato palisilia ia pana tuara wa u service ia pana transmission service ia te suma foi le taki di matolo stama ki go disi mato ta vale dua nisi maudunga sole disi mo tato ta wala poa mata fo le tato low spring tato poly leaf o tato pupa, tato snoko, fa pi tato parisilia, ngata fo le tato players. Ata pe o wala kitele se fa wala sa vale fa le players se passe le pre one. Ngata fo le fa le fa to matu se no fa forosa. Fa pe no fa le ton. No pa wala ka vale ki fa unga wadiki ni mo vinga o se mata sport. Nganga sa pena. Ole tato pe pre one was sala so nia ia fail pe por aware ia matou ia ko mota sabare fo sabare tuai sabare mo ainga to tele asu vika mo ta to tamama sira matua tato spoka hai pe ka mo ta fo le tato piki up wa for winter high last mandi sa tu ya drive for the drive o fata una temene I tato fata vale fa pe so sabare tuai se to e pa ma to fenda tu lang fa pe fo ke sawa ngai se price tu mo le tato ti wa e fai fo ko su ko ngai ko kau au ke pole ke kau ngai lungo de tata ya tata va de fen tu ngai tato tau ya ro tau lo ya lungo mo lo si to tupe o lo ke se ke tal mo ya fa se ta me stava suai o ta fo mo lo ke se ke tal mo e me telefoni o iba fa to lua o le tato fa pa o le tato si tato sinto fu pe o ta mana tua le fanga solo pesa to special temine I umaro ka ko vi dia 2 umaro ma ka special o le ka ko vi 2 ngisi furu na la tele e ono pu fa mo ka ka vali o fi mo ka ki apua fo winter relax o le Mississippi mali 50 ta vale na o fi ka to vi 2 furu ngisi da avim de leila ba e ko lang si liva lang o di male lang bubu fa pela ke wa so esa wi bo so piki apu avisa mo ya lo mota to wim go furu na la tele o faluna ta to special na mo terminate fa piki mo avenga le ya fei ba le causa covid na lo yai sui po fa ta va furi lo alignment partino ya ma to po o to workshop so ta que ma to dimba o le marca se plan na volo mo ya ma to o le plan o le next o le ngan kena se plan na volo mo ta to marca terminate so ta que na to dimba sa vale ne da se to ki se le vio ta que so lima sa sanga le to vale na le fa sa la te ni ba so ni ava pera mo va so ni ko fo la volo te ni ma sani o le se pay after pay le pai win so yang asta for le so valu masina HSP to finance so do finance terminate to la do fa pau masa for esa to for ni me se pone ta to fa pau o I varu pitasi so o i varu pitasi so o ya de mai mo se ya mo se so ya de facility for south o pa o sa vale na yai sai do sa vai mo de maso no sai mo ia fai varu de man le style so me na Victor fa tamale poti mo foi fai vale ne foi ia solo lo tara po klamena sa mo ne foi tai ha sa va mo se mino lo fa lo sa ni mai mo ta tu telefone ngana sa mo na tu na foi lo tara fa sa longa so ate tia fa lo tu stia mo po klame fifia mai ya wa fa wo win do tu already sa mo o ne ya so fa talo talo sa mo le tai ha mo ni la ne ya so to ona ne tai mini so for mai mo ya Samoa ea tautino mai la upele moni po feo yai ola umaatai mane le fatu olo wanganga o oyo la upele sili le lupe o Samoana mai maupe ana e loa dia e lo fa maoni se manu ai tau tala mai ole ave oi e fai moto fi ai le a faina te o anelo manatu o isi se aso
si o e mau. Baby, love it! Hey, hey! O te fia whaafelo i atu I le nei fo I tae au fau ma loa le soifua manuia o tala fau ala Radio Samoa. Tau fia nei ala matanga luenga o Primary Industries le toe o nisi mailana matanga luenga e ngā lulua le ofisa le minister ia Mark Patterson. O Patterson o le minister o le New Zealand First ma o loo ia wa ayala matanga luenga o rural communities ai minister lango I le matanga luenga o le vau matua. Reportia le One News. O le ua whaaun walo ia whaasea a tangata whai ngā luenga le MPI ma e o mai ana nafi. E le o tua iai seisi mai le matanga luenga o ngā lua le ofisa le minister. Whaasea fo inei o ta ua wā a fia I le malolo ino ma whau le o whai ngā luenga. Whaapela o te lenga o lo whaatautai ai au nanga I le ofisa le minister. Le ai se tali mai le ofisa le pale mi e tusa ma le nei mata upu. Ma ua sa wai ana nafi le whaato a umona whaailoa aloa ia mai fo I le aso ngafua. O le vai aso lava le nei. Ua whaamawai mai le minister o le National Andrew Bailey o na onisi o fe ese a inga le ana tula I mai a te ia. Whaapese tasi o lana au whainga luenga. I le mata upu wa a fia I le minister o le New Zealand First. Whaamautino mai I le matanga luenga o le Internal Affairs. O whaasea o whaaulu. E le o a fia ai le minister. Ua whaailoa le Immigration a New Zealand le whaupoponga o le ACTA le whai numero parent visa Italia, ma o se whainga ina ia te lei nisi visa whaangai yoi le neitau sanga whaale tupe. O le whai numero whaatapulaa, o le e lua afe 5 selang visa, o le lua afe o visa e whaatalo sanga e pe o le whainga masani, a o le isi 5 selau, o visa e se I mai le palota. Peita I mai le Minister Erica Stanford, ona o le tele o visa o lo whaatu waio na whaangai yoi o leo le awha au popoi visa Italia. Visa nei mo le tele o ainga o toe whaasea I reporti e le o fia I le umi o na whaatali. E iei nisi o mātua o le alawe whaatali I loilonga ma o nisi fo I o toe whaatalu sanga mo visa ta whawhau po o visitor visa o na o le umi tele o na whaatali. O le whaupoponga o visa Italia mo parent visa o se si itanga na o le paule nei o le taimi e tuuai I lunga. Masalo mia, e gaile fesota ingo le kalesia le Destiny, ma la pisi la fuai I lunga le ofisa le whaipule. O le ofisa le neo fio Twyford, whaipule te aratu. O le ua la fuai I lunga le whaitutu apito I lunga la pisi ma o lo o iaile tali tonunga le whaipule. E ma fuga ona o ana whaamtalanga sa whaia whaasanga I le kalesia le nei, a le Destiny Church. O le vaiaso tal waina tu se le whaipule a nga I le tu la fono watatauna ave e sea maile ingo le Destiny, mai le charities register. Ma fua lea ona o le fia o le whaipule, I whainga tusi 5. O loo tu maulawa fo I le fia o le whaipule mai se sifo au kilani. I whainga nei alo o ta waile ngō le kalesia. Ai mai le Destiny, e leo popole tele I whaamtalanga leo o whai mai watatau na ave I se o ia, mai le sitala. A o iai le wa militelia sainai o ngā Samuel au se talia, o leo wa lata ane. Ma o toe whaailoa e lata I le 5 se fulu whai ngā malanga wa le na toe suia la wa e whioa iai. Ai se I tuu le awanoa, I whaata ita inga a wa militeli nei. Whaas fulu maleiva whai ngā malanga o le o toe whaailoa I lunga le pāle mene au sitalia. Na toe suia la wa a mo whai ngā malanga ma fua I whaata ita inga nei a saina, lea o loo whai le sami. O le taimi whaata pula e tatawana longo I nai kamu pani wa le tusa ma whaata ita inga wha militeli nei. E tatawana whai ai totono le 2 ma le whai le 4 I tū la. Whai mai le pāle mio au Sitalia Anthony Albanese, o le alava fo ina sila fia le militeria au Sitalia ma o lo mata I tū lava fo I la pata inga nei, le o lo au mai wa atau saina. Matala muli, tu ina mai la pata inga lanu mumu mo le whao seru le o lo I Vanuatu, ma o le o tu nei I le category lua. E le ngata o timunga mamafa le lava lo whaawau a o le foi, wa whaamawina le si o le malo losi o Savili. E se mai ia Vanuatu, o tonga o le o sau I lalo le malo si o le whao rai, ma a o alu e se malia tuai rai, o le lava I whaawau pa u timunga, I nisi vai o le atunu. O le wha lava fo ili nei o rai o le anataku nei ma o ngai fiti, ma o le so le wha atu ato e ai ma o le lava fo I atu umai le whaitalia I mātua,
e toe fo i ei whanau ia o ngā pe āwhai o lo o mauti noa le saunga le mū. Tala nāna Radio Samoa, manuia le asa. Ua mawhai ana auina atu le tala o le tau i aso taitasi ona o le langolango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Valselau fitu whawha lua lua fitu. Ua loa le tautua le Pacific Finance in no ngā tupe mō so se wha moe moe. Maliu, whai puiponga, aso whanau, sa whai whai ngā malolonga ba so se wha lawe. Apa laine lo le pacificfinance.co.nz pe bala au le oval se lau fitu whawha lua lua fitu. E talo sanga sauna no ngā tupe i le bao le 5 se lau tala ma le lua se furu hawhi tala. E lua minute whai lau talo sanga online www.pacificfinance.co.nz. Ai tasi le tu lai whatali e se tali. E iai inga whabitoa. Bala au lo le Pacific Finance Limited ile oval salau fitu fafa lua lua fitu oval salau fitu fafa lua lua fitu. Radio Samoa. Taslima Ivatolu. Amo. O e mo mia singa luenga le customer service, hospitality, po le avea fo ima leo leo. E tele o mautinoa po o fea amatai. Ile MSL training, mātou te fesoa soani atu. Mātou te malama o le amataina po le toi fo i atu i aunga. E mawhai ona whaafai ta. Ai olo o iai le mātou au fesosoani wha maoni. E taita ia malangolango ina oe i lau malanga. O le MSL training o se ainga. O se no fuanga i langolango ina oe e wha malo si au ma wha manatu atu lau sini wha atu. Asi i le msltraining.co.nz. Pevala au loa le o valu se lau lua lua wha tolu valu. O lolu manai e a mata atu i inei. Mātou te whaia ni fo aroi le aso lava i te whio mai ai i le Shine Dental. Ai e iai inga whaapitoa. Mātou te salia le Afterpay, Zip, Q Cards, whaapea Wins Quotes i le Shine Dental. E whaia fua whaatalanoanga ma le ACC i le Shine Dental. Le aise tongi mo whanau i le bao le se furulua i le se furuwalu tusanga i le Shine Dental. Talanoa mai le tongi ino le whainga o nifo i whaonga ai le Zip, Smile Now, Pay Later. Le aise tului i le Shine Dental. A whio mai le 575 Great South Road Manukau pe bala au le lua fitu ono whawha. Lua fitu ono whawha mo le Shine Dental. A whaialo sa ili sea o ngā a mata molo walu. Aua loe te toi popoli o le Galaxy Childcare e tele o na la lai au kilani i saute. E toa tele whaia o ngā ngawaa o le a o ina le whanau e iaia inga whapitoa pe a le sitala lo walu. Tolus fulu i tū la, free. A vanoa le vena le a onga mo whemalanga inga le whanau, free. Maua mea aia le whanau, free. E iaia inga whapitoa. Mo nisi whamatalanga, whaafsotai le o lua tasi, o valu tolu, lua fitu, lua iwa fitu. Tasi lima iwa tolu amo. Radio Samoa. Faitauina le upo le poto no le tautua matavela linga Fusi and Sons Funeral Services i Mangele ma Samoa. I taimi o mawhatianga ma whaanoanoanga ona o le maliu. Mana tua linga Fusi and Sons malana au nanga o le a whaamama avenga atu mo oe ma le ainga. Wala au i le telefoni lua fitu lima tolu o fitu. Faitawina le upole poto le nei tai au. Mamale tu ser fat auto ilo nam ta pe lua se formule ono. E pe yo le kiona le tau sanga vivela. E pe yo le wanga fo i ona pole se nga saito. E fa pe lava ona le ono le vi inga i le vale. E pe yo le manuele ua fe aluai. Ma le pe au felele le ai. E fa pe le fetu u fai fua e le o. O le sasa mo le solfanua, o le whaangutu mo le asini, ma le la au mo le tua o le vale. Awane e tali atu le vale tusa malona valea, ina ne tusa oe ma ia. Ia tali atu le vale tusa malona valea, ina ne poto o ia ilona lava manatu. Ua vai ese vai,
Wa inu le mea e ti ngai. Le ua tu ule fe au ili tangata valea. E fitoso vai o le pipili. E whapea fo ili whaata oto ili ngutu o le vale. E peo tanga maa ta ua ili whaupenga maa. E whapea le wa avatu le vi inga ili vale. O le la au tala ua avea ili lima o le ua ona. O le whaata oto lava lea ili ngutu o le vale. O le li itele, na te whaati ngā ina tangata umalaba. Na te wha aoloa le vale. Na te wha aoloa fo i e soli tu la fono. E peo le uli ua fo i lona po inga. E wha apea fo i le vale. Ua toe fo i atu i lona valea. Ua eiloa ea se tangata ua poto i lona lava manatu. E whai le wha moe moe o tangata i le vale. Ai le ia te ia. Ua whai ane le pai e. O lo i le ala le leona. Ua i malai le leona. E whialo alua i le pui pui o na wha mau. E wha apea le pai e o na whialo alua i lona moenga. Ua wha alilo e le pai e lona lima i le tanoa. E musu o ia e wha afo i mai ai i lona lawan ngutu. E manatu le pai e ua sili lona poto i tangata e toa fitu. O e ua tali mai ma le mawhau. O le ua tango i talinga o le uli. O le tangata lea ua aluane. Ma oso vale i le misa ese. E pei o le vale ua fana i u. Ma tau ma le oti. E whapea fo i le tangata na te ole i le late tua oi. O na whapea mai lea oia. E lo o lau mea ulaya. Ale ai se whawhie. E mate ai le afi. Ale ai fo i se whaatua upua. E mawai ai le misa. O le malala i le malala ola. Ma le whawhie i le afi. E whaapea le tangata whaamisa e tupu ai le misa. O upua le whaatua upua. E tu sa ia ma mea suama lie. O ifo i tu tonu lava o le manava. O le ario ua iai le ota ota. O ufitia ai le taenga ipu. O la ngutu ia ua alofa tele. Ai le anga le loto. O le ua ino ua whaatangata utala le lei o ia i ona la ngutu. A ua tu ule pepelo i lona loto. E ui lava na ufa malie mai lona leo. A ua e te whaatua tua i ante ia. A ua e fitu ni mea e ino sia ua i lona loto. E ufi e ia lona ino li pepelo. A e whaalia lona leanga i le whaapopotonga. O le na te Elia se lua. E pa u o ia i ai. Ma le ua fuli le maa. E toi ta avale mai lea i ante ia. O le laulau whaiva pepelo. Ua ino ia i e ua momo ai. Ma le ngutu mole e tupu ai le malaya. Ua awina atu le upu o le poto i le nei aso o no le langolango mai a linga Fusi and Sons Funeral Services. Ua mawhai o na tu whātasia o au nanga tāla whea ngai i ni tautau ngō fia tele. E fiso soni atu ai, a o whea ngai oe ma le popole ma le whememea. E mori whātasia atu ai ma wha mai senga, ma wha mawhana whananga mai a linga Fusi and Sons mo a inga uma o Samoa ua whea le maliu ma le oti. Malau mai loa ia lingalinga Philip Fusi lingalinga. To ia whaapō lingalinga, to ngia si ulavea, pesusu mai i le luas fulvalu Canning Crescent i Mangele.
whānoa no te le olo uanganga. Over ai i le tele o tangata. Muli atu i a pā ala. Nao le atua ua lafoa i lava. O talofa leo la. O whangwangu i a te oe. O Yesu le leo mamoe. Whapoto o iso o se mea. Pete le talia e anga le leipea. O inei i a iso. Tongi leola o Yesu na umai. Alua tala i atu o na swafa. O au tupe o ni mea fo i fai. Nau te fai atu no wola ngai mana oi. Tongi leola o Yesu na umai. Alua tala i atu o na swafa. O au tupe o ni mea fo i fai. Nau te fai atu no wola ngai mana oi. Soe ina tula ia, tango nei loa i le tusipa ia, kai tau loa ia malama, papa ia loa maleo langa, talo pea ia Yesu. Awa e te fefe pe tenga tete, o soi fua le siri ese, ati wha poto o iso o se mea, e te le talia e anga le pea, foki nei ia Yesu. Stongi leola o Yesu na umai. Alua tala i atu o na swafa. O au tupe o ni mea foki e fai. Nau te fai atu no wola ngai mana oi. Tongi leola o Yesu na umai. Alua tala i atu o na swafa. O au tupe o ni mea foki e fai. Nau te fai atu no wola ngai mana oi. Tongi leola o Yesu na umai. Alua tala i atu o na swafa. O au tupe o ni mea foki e fai. Nau te fai atu no wola ngai mana oi. Nau te fai atu no wola ngai mana oi. Nau te fai atu no wola ngai mana oi. Hey, don't be that guy or that auntie ignoring a sore throat. This isn't just some drinks and lemon tea in your sweet situation. Untreated sore throats can lead to rheumatic fever. Nobody wants that for their family, eh? Go get your Pepe's sore throats checked at your GP, school nurse, or pharmacy. It's quick, easy, and most importantly, free. So come on, whānau. This summer, take care of your tamariki. Get it checked and get it treated. For more info, hit us up on socials at Stop Sore Throats or visit stopsorethroats.nz. Tala falava Samoa o foi nei o eni ma le tatou whare tā wale lauiloa o le Car For You. A whailawa ta sa ilisa tā wale, le aise lai sene pe maua le lai sene a o e whaingaluenga tū mau, ma le leilo suafa. Whaingo fia lava le Car For You na fisosoani mo oe, maua tatou cashback pe a mana mia le fisosoani. Talofa lava Samoa o a whaile nei o lofa, awa nei ngalo le tatou Facebook page le Car For You, pe te su mai le matoto atu si tolu se lao Craysel Frontman Rewa, pe whaso tai mai le mato telefoni, over te lao lolo a fitu whaiva na walu, pa Fasilimo and po alofa. So whasei fua. Jalo whanawha o tia roa, ua te tala na neile o unanga e veni, mō whaatangwai au ki lani New Zealand. Numera tasi John Coulter Drive, i le Auckland Airport Shopping Centre. Tau whatawhatonu lava le warehouse ma le countdown. Lau pale o fula wiloa le e veni, Auckland Airport Shopping Centre. Oceania Career Academy, Sauni! Kako hoi, kaule kaua! He whai e mawhai! Wāste lumangai maguia! A whaia sa ilisa la asanga fau moe, a waloe te no whai. O le OCA e au tauina ai o e imtata e sese. Maua visenga fau fale, vali fale, palasa, male soifua maloloina. O le nei ava noa e anga va aitanga tano fo mau masiti seni New Zealand o loo halala I au kilani.
Le sitala nei loa i le OCA i le go.oca.nz/apply po le vili mai i le o Varselau ono lua lua balu fitutasi. O Varselau ono lua lua balu fitutasi. Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilangu ngana fitu aso le vai aso. Diu whanga malia jo whanga meke. Wale tātou pese whawhiwhianga mō tātou le nei tai au. I lunga le tautua lau nanga le whiwhia mai malan po kalme whanga solo mō tātou le nei whi tai au le asalulu. Malolo se whumaria malo whi langi mama. Lua se tolu minita lo tia nele tula iwa. Yoe, malolo na sai malo whi tau atai. Pila wana tu inatu tātou wa tinu o le sola whawawai tātou po kalme. Ma whawwhaunga o le asfalaile. Ia o ha mai la o longa konga le vai aso. Aka ko ba ai la mo le pomu ai pa le aka. Yo, wale ka ko kakali ngir fa ngol vas. Ale nga fa ko ni tayau. Le no va tu ni tayau. Ka ko kari nga fi pola se pomu la apa. Ah, ia itolo tatu makafong. Ele se pomu, le se pomu. Ya la ba ka fi fa pa pomu. Pomu la le nga ko le vayaso. Se wa kele mi wa vevesi la matanga le vayaso. Tele me wa manta le vayaso la to wa fa le sik ai do ma fa fa mo loto. Ah. Ai fai mai upon pese o mea tupu. O mea tupu. Pama le pomu. Leo fata si mai le sunga le lipula le tato pakalame le tayau. O le tato fatan malo le tato motonga pe ona iai. Ya, tau le failo fo le tamari o le tato wa tunu i ono faivalo filima. Ai mai se fo lana tautua mo le tato wa tunu i Samoa. Ya, fafsanga i tonu lawan male maketi. Ai faftai o leo to mo male vano mo tato le tayau. Pe lawan ai te mafuta mai iai tono lau ta vale. O tono lo farfai ngā luenga, wha leo kere leo, o ayanga si ko inga masiro o makua ngi kai au, ngā ua liva ngau su kālo whai, talo wha tamam tina, ai maise o tolo wha luenga lea tua leo wha tasi maile po kalame o mā whauwhaunga, longa winga, la kako se e mailai mā whauwhaunga la saluru, si o wha talo wha tu songa li pula li tātou kapani mālose le motonga, talo wha lupe matsira mālose whamonia li tai au? Ia, talo wha titia, tono o no manino mai le, tā wha sanlonga li tai au mai Samoa nei,
ia ai ia se kau fa nge futi tia le tai au ia o ro fa le ko ngare kau ni Samoa fa le ko le kau fa le ko internet fa le ko le power o si le ko yo i mori fam ai e fa ta no fa tu ile i pele mama e ia tu e mama pe la bana e te sai di manui ai ma fa le malu o le fa no penga le wa ave fa penga wa ka fu nga ave nga ka ko kanga kai fa o le ai ko ki fa le malu ia tu ese o no sai di nga manui ia kana fo mai kupe pinko ai le vai nga de ngai ingu pi ai le vai nga de ngai fa di sua vai ai le vai nga de ngai mo fa di wasu le vai nga de ngai e de kai po le la ko wa ringi la ko afu ia ka va ai mai fa fo ti fa ko mai tamama tina matu ia talo fai na ia fu le fa na mo le no fo alo ina ia le fa ka mama di le vai nga de ia pe ku langa ngati ti fa talo fa tuai o fe ala fa setina ma setama matua o fa fo nga mai de mapo kala me male talenga tia e fa maru atu fa ono no to fina ngalo le vaso kenge wa makwa ma wa ka mo le ka kuli mangu wa makwa le do fa alo fa i le mo le mawa ko kas ia wa le ma fa ia ru ki ngale ai ngai por kala me ngi sila sai ngai sila sa fe ka mi iso lo kala mer ka ko le ki o le ki ngale ai ngai wa ma fa le ai ia ai ma wa nga de sifi i le kuli wa le sa fi ai se ka ko por kala me i le vai aso kenge ia wale mau ai foi ka ko kala magi ai fata lo fat wai tia man tato radio Samoa ia male mamalu male tupu mai o le tunu o la vai fana ia tunu e mamao ma Samoa nei ma lo so fua ia vai le fu fata si mai mal to telo la to nei au tafa lo pe matsila ia nei tapa o lo ko vinga ngai e to tele voi la to nei fata si mai na tato market funga le nei tai yo le nga fa na Fia lo te mol ni maftanga lita yao tulanga fo ipe ona ye li tatu filo inga mal tatu maftanga mal tatu atunu lo ka mawa ku be matsida ole pe se ole pa ya okori ole bewa e ka kawan ko foi ka ku modifang ole kulanga nga tia kulanga kongu nga ka ke wakade lo fo pa wakade lo fo i wa fa pe mai da tunu wangi ka ma ku filo inga mangisi fa pe ngai fa le la ko okor fa ma mai sila fa sa ka la ide ile ming skade o fa vai wa umakala uma upu ko koya o le peso no ka meki le mede ko ko wa le lopo le si be na fa ko koya le upu muri pole le ka meki le fa ma tu vai o le tala le na ar ka ko ko o mori fa o le kulanga nga le la ye ka ko o mori fa e fai voi na le peso o le pawa no le ake fai ya ko le internet ka ko le Vodafone ma le titi sa le okay, me ale ka kopia ko makonga do ngai no makonga i fai o kai fa fo ma menga no le ana ka bana bana fa pele me per ka masingi pinko hol pa so ole ko inga me ara ngi nei no me pa ka le la fai mai o ka ko le 5G ala kilo pe ya le second G le ka ke po le G free le ka ke wale wo me ma ke le ka ko G 4 e ma G 5 le ka ko so ya G 5 ali le ku punga mai ka nge vai o me Ora me nga ka ko fo ka e ka ko ia ku kusa le alau fa sala lau ia mo sensi e fai ma fa sa wala ki mai la sia ka ko me ale sa ona ko inga ki wo manga kua se ka sio ko inga makua ya so ia au fer roi la taxi ya so e ka mi lo ku le kai muringa ai fa ku mai lo taxi kai muringa wo ma mai fam singo la fai no pe lo o so mai lo o so mai la se ko inga ko me le se ki ai lo wa pa tama wa e pa mai se nga o me ale pi o me fai da ku ngu nge la mo ku fa mai wa o ma fam singo ko ma ko inga me so ma kai ma me fa gua Ora ana ni me fa mai. Se ke fa ku sila wo ko yo ble ka kong ru fa inga nga ba wa ngi ka ya. Pa ko ha ni me ku mai ka o e se ka su ko se me nan mo ku. Wo fa ma fa mai. Pa o fiu ka wa ko inga ka o me le fa inga ram singo. Pa pe ai pe ai a ku sa po le po ma lo si ku pa mai. Pa sa ka mai ona ni me la o la ma o ai a pinga ki mo ke ai se ma su. Ana ni ka o mai ai sa wa mu ringu. Ai kau ma fo ko inga e fa pa la ngi ka ngol fam si le fa uma to le vo ke ia fa mai e penalty try ma ko ai boyo e penalty try Tuli ya nga ko inga fam si nga ba pe nga penalty try ko inga so ki mu nga ba pe ngi o le penalty try ar me ka ko inga pe so o le pa ko inga me nga ka ke o ya fa fo nga ngi ka te tia Sekire dei, aku fo mara spale, le wa ma ku mai le so
lu ngai e ma ku ko ngia ma ia ma fere ngai tia ngai ke ufa pe wango fa ko ngai go pe au fa na ma ku mo ke maka ma ala sfale de fa yoi e ya me o so fa ko se ngai ku ko ngia ya o nga fe ku ngai le o me am fa ku ngai ia e sa pe ai e tia se me o fia ti mai dai ma kwa ma ngai mo ma fa fa a fa pe ngila e se me fa ku lu ngi ya so i ma fa la fa so lu ma fa a ale la un ole ko inga foi de o yo pra e pra fe ora ngala un ole kusiale fa ma singo male yoi sorry ma ka ki o foi ko ngala un so ki ole ko inga ole fa la un nga wa ku fa fo la ko fa vera io e ko ma singa nga ko inga ele i ma fa inga ko inga e o so fa fo se va la au dia e la un pero ole ai se previous preacher ko inga fa inga ile e kusinga luar ku se fata otomal ku se fa ma singo ole fai ko inga nga nau nga se ki ko inga ole mea nga oso fa fo se i ngor fa kalkule la oso fa fo se i fa per kamia ai dei ku sia se fa ma ka dia fo ya la nga fai la nga ngi e de ai se fai la nga ka mo se ki parang e fa nga ia se ka ko ku se pa ia sa mo ia dela wa fai ai le ku nga inga ko inga ma nga ma fo bo oso fa fo se i fa per kamia o nga wa ai ku le fai le ko inga e ko fa pa la rangi la sa fa mer piko ku ia mare sai mai ali ki a ko ngora sa fa ilalo sai mai ki a ko ngo fa pe mai ia la fa pe mai le kofi e o le winga ngar kala ki a ko pa la rangi le ku ia ku los ko inga dunga los ko inga dunga ma ngai ada ama ka ko mu le ku wa foi o le kofi la ku inga kofi le la lo mar ka malo seki pa ku la mai seki al pa ngar malo le maka aya tato tu si fai tau ole ama wa mai le tusi mo le tusi fa tauto tusi lo na lua le tusi fa masino oyo ai ka ko lo vai ko inga pa langi ko fa pa pe ko inga o so fa fo sai i le tusi no ko inga ka fa pa langi kusi ngal fa pa langi kusi bla bla o so lo mar me vai kilo ala fa pe ko inga rang ke ilanga pa our first reading kusi pa ka ko our first reading from the book of Light Down. Second reading. Second reading from the book of Supreme Court. Kusi fa masingo. O ka yuala kusi Supreme Court. So le ke fa ya ku tia se nga o mea fa de ko ngunga. Ke lo ku fa ku ma dia fa pa la ngi fa. Yo fe o pa la ngi e fa ko ku pa ya. Ai ti wa suar Supreme Court de mo ko se de la rola se fa el peso o le power ya sa ko inga ma ku se ala le mo yo la le la rola ni ba fa mai dita ya tia ya ala le foi agua que le fa masingo gora que le fa masingo gora e fa ya se ia ole merna de la kamor ko inga pingi ngor pula ia isi fa masingo ngada la pinga i Supreme Court yoi ala kusinga ya te po ma fusta mai na tunu ol neta yao o ko kere la Light Down ne wo yoi fai ma dia la pa va ko ke lo ko ke la mai ngore moto wei ngai kai yoi yo tele la ole lo makua ole lo makua foi kia ingai ingai samo ia o mai la le va ngai mai fa por fa ngor lo o mai fa ka le mai ko wei ke le lo maku oyo e le lo ai le lo maku le me o mai ko wei ai fa sanga ko ngo kwala lo maku mana nganga e ko ngo ku wala va ngai mai ko wei va lo maku ngo lau fa sanga ko ngo lo maku ku sai e fa e ngai lo ngo maku ai ku lo e lo nga kwen san la kiki o se furu fiku kau sama le me ai ko ngo mai ko wei va fa be ia ku wai ke lo ele ia u le di mor ka mai ki ele mai ko we I love ele de ka lo ma ku le sa ku pa ku kangi ka mai ki ma so sa ro le mai ka ile o ngana ka mai mama me mo ka ai va per kam mai vai le ma fo vai na ki vi fo wa na wo mai fa be na mi vai ai ko fa vai o le mai ko we mai vai da ki vi ngo mai ngi se fa ngo mai fa ka wa le wa sa fa be na mi se i fa makana le ngai ko mo to lo mai ko we yo ya tu no we fa po mai awale fai maria le ya awale la se pawa wa pela le pawa e fa vela le
Ora al pe fa. Ia. Vai. Ave no ku fa ora ka ba ku na ka ba fa fer. Ta pungi na na fi. Vai ku ya ka fan mene ka nge vai. Pa be vela mai ngaka ko me ai. Yo prima ko ka ngare tu. Te kia. Te ore ka dia me ia be se fa ngama no. Ia. Ore akare ka. Ore aka. Ko ka rie mo ki nga uri. Ila fo ia o di e fa iso. Mama ngavelo ngaru ele chi lu ele chi des. Ele la fa ia fa penge ale la ko ki ya ore po mo moi ai ngai le ngi pa. Nga mo yang ele ai no a ko uro nu ngon fa kai pu ai fa la ele ai ngale ku mai le ro fa ile si ai nga uro. Ko sa ba ba di uro. Ma fu ma sia. Pe so le pa. Ra u man mingis ka. Ya ala wo ma ya ka me wo ma yang a o yo ma me. Ala wo ave ma le akora i ka ngi por ko ngai ko. Wo ku yo fa ma po inga. Ko le fa ko fa le ko ngora ngau yo. Ele ma fa ngai ngula pre fa sa la ngau yo ko ma ka ngi. Yo. Na le fa po ma da tu no. Vai le ka ko pa wa ye pe. Do tele ni solta tu watu do lo mafuta bai lungo nei po kala me fa malo atu to tele la chau awari ngalo tau tu la danga tatu botonga fa malo atu ni so la cholo mafuta mai ia o sai di pere power vai le manga yo lai Oi. Menga. Wai nga ola le nga umu. Ia. O fa nga vai da fir ka ba. Ore ku ore ma pena no le pau kia. O po ri uri ngia vai nga po o ka wa po ni sa a ko ka ura nga po. Wa ngalo ngo ka ngoi pu ese video nga po mo oile uso. Ke mai mo mai. Ile feo wa ia le tunu nga po i le ka ura nga wo pe pa. Yo ko nga menga. E ala nga ile siro makua i le market. Wa ku mai nga mau kengi ol poro ka siro. Ma fu mai le peo le pau. Aku sale ma poro ka siro makua nga ki polo. Ai ola nga le pau. Oka, wa fau ru nga mau kengi siro makua le. Makua pe la we pe la we angeru mau kengi do o ai la kong sa la fele dei solo ya angeru la mau kengi ya ko nga me pa pe ya ele le foi le ai o le me nga pupu tete ya sa ngomai pa ko le foi ke wo la le pa wa mo le fa ka au ka fo le fa ka mau kengi o le me nga kusa e ona ngelo le pa ala wo makua fa ka fa mai le si au ka for ko wo yo nga kai ma ke ya ngala ko nga me nga yo ya sa wa no la wa la ngai pe pa wa la fa le pinko la sa wa wo pinko ma ko inga sa wa la ko inga la sa wa alu le po fa ka ma la nga ke lo e si ya le ko inga la poro ka ma lo ma ku so sa wa ka ma lo fa se ku yo poro ka si lo ma ku mo ya di ai ora le pa ora mo ya ko nga me fa pe ngai Ar me lang ko nga po. Ia. Wa o pouri ina. Wa makua pouri uri a ko me ko. Po mga kuai na ko inga ku so le o le fio anga le. E ile pe. A fa ko lu langa ile pe. E ile kanga ko wa mari. E ku sala, fai no le loko ko inga le maranga fa ngau le fiaf. Le fiaf ya wo le wo fa so nga ka le fiku le fiaf. So le nga o manga so le pese ka kalo ala ko inga. E mo fo ala fa per ko inga vo le fa ko inga vo ko inga malo ko inga ma ko mo fello ka kalo so le fa ko a makal ka kalo ai I ko mo ale ve ai au ka fo ko inga so le ma fa ko inga au so le ku sa ka wa ko inga au nge yo le ko ya ngaka de lua ya check ke lo algo I le ve ala ya e ka kalo fo ko inga wa maka nga fu maruru ile kelo alu ya ka kalu umane imo mo o solo le ino mo pa pele ko ingo boy ka fe ole wa ya di kelo fa kadi lo ko fa ya ka kalu ko im fa kadi le ko se yo so mari ko so le fa pe ko ingo kalu sia au ya ngaka ide lo to le alu war ka kalu ayo solo mari nga o so war ko o so fa ilo ko ingo e ke mane o maya ka wa nga ka le malo ke mane ke mai me ya le kai ka ngaka o maya ka wa Kia. Wai na waku le lo koe o so fai le pe. Yoi. E ma fua mea uma. I le peo le pawa. Wa koi lai pau le uri ngiana mea. Ai fai lona no koi koi ngā pe le pawa.
Ko nga me nga ho. Pero wang mo foka mai ki mapi e si o. Ale wo fai so fai nga le a kula ma fai. Vai, o ke popole. O le ia le ia. O le I le para au le ai long ko. Si ai lau mai di ka me. Ala sa falong e ala sa falong le ia le e kenge pe I kama. Ya, ora falong le ia le ia le kenge. Le para au na kama kenge. Saya mai lo fang ma ngongi ri wo ko mo le pingko. Ola su anga make up. Ana wang wa umai ko no por ko. Eu que va ki senga o bia. Ya, ha mai ko ka winga. Seki, kaua ma ko ele o pera le pau ya ma ko. Ele o pe. Le ai ola va sola ko. Ele ka ma pe. Ele kai. De kai nga ma ro le nga ya. O ya o manga ko ngi kai misia o le o. Tapo I mo ready corrected. Yo e la fa manga ku ngi le so I pu o si uso. Oh. Wo manga ku ai. Uso le kala le ma kala ma fa mara ku inga le o tapo I mo ready. Uso aso ya ma ka via so ya ti ai. Sa le ma vala au mai fa fo ia me fo yo court case. Ya, e vala au mai fa fo ya so ya. Ba e fa ma singo ku ai ya sa ya so. Ya. E sa le vala au mai. Ya, simi wati. Le wo ka me ranga pon ka ku a. O si leo fo na le wala. Ile ma sangi ngai ngi me o parang. Ya, vala au mai. Sa ku ala si leo ko kong. Ai o lo fe si le fa ma singo le me le. Guilty or no guilty. Guilty or not guilty. Kelo. Nga umar kala nga fa masingo sa ulo man leo fa ko. Vala au. Guilty or not guilty. Nga fo ya kwai kong fo fa masingo. Au fio ma fa masingo le ola ba mai sitama le lo fa masingo. Pa lo. Todi. Ola fa ma fa masingo guilty or not guilty. Ai vala au fa. Guilty or not guilty. Pa mo le po la ba mai guilty. Au lo fa Ai fa mating. Lau piong al famsino le ola ba mai stamale lo famsino nga mar fa lo. Kelo. Se so ia so le. Ole ka mo fa ku fa nga ma. E me ko. Ya, ako. Yo fa mo mete tio. E me ko ka ma ku la ka ku pilo le sa famsingo ngari ako. Yo. Vai yari ola mo wa ba ku ko ba ya ma so pa ale bingi kai pa. Wa ki de nga ma fia fa pengi nga ya fai dan fa masingo. Ale ho wa ba ko mga so de awari kai. Si de ka ko ya sa idi mai ya pon tia pirato. Iya. Sa idi mai pon tia pirato. Pirato. Sa wi ki fa so ngi nga kai ya chi matigo pirato. Ile nga so na wala wa ku nga kai. Ya, yo tia le pa ko ngana tu ka lo pai ngai ko inga mga iluba. Pero si ya mo singa aka tia ngai ko inga ma Ole vesini mai ngisi o kapa angalu pa tsine, fa mai. Pero le kai mile nga balanga mai le tina ole inga le nga ia le bea. Ya, wa ko ina I funga dei. O yo funga dei. Pa wa nga le mangu sa I funga dei sa le bea. E sa le bea ngai funga dei. Ke dei lo ya funga dei. Ai ya okara ma ka dia fa du penga funga dei. Ole puku ma le bala rua. Ya. Mari umai lau fukare nga sa o fa piko le sa o le fa piko ele sa fa piko fi le fai me a fi umai lau fukare nga sa o le ro fa ro alala ma pa sa o ka ko ai nga le puku ma le bala rua ia fa penga ia sa ina le ai nge o pe fa maria kula le fa si le su e kele na le tia mga mi o ia le ai ai le sa le ai nge Tahu kana di siro maku. Oleh awari iyo kia ma tira fi we kudia le mo. Afaru pega ka. Ole puku mole vala lua Yo, ole wala mai makau dia foi vai I funga dei. Ole puku ala vai. Male vala lua o. O ole vala lua ala vai. Male puku fa le ka. O fa aru penga nga. Ia ku I mo ngai male o miki pefuma. Kama foi e aru la porta male na foro ku foro a por pef. Ya so ya paru penga nga funga dei ai ya se manga wa sui ya nga suri la dela ya ila la vai la nga fa male pose uso ya ma wa o ila la koi ma penga uso ya ma le nekta ya nangor kama nga fa male mo ya yo po nga male mo ole po nga male mo yo ya ole
Ia. Ia, te sana mai, te se meu. Ia, sana mai. Io e wai, o le koinga. O le koinga. O aku ra koinga man lo makua New Zealand. E fai ale na ko kala ma si o ngā finga nga ki le fa makua koinga man lo. Ai fai nga nge o le kama makua le ngari. O se fulu iwa kausanga o se kamai. Ia. I le sitting room, i le no foa le rocking chair. Le luai ruma, luai kua. Isa makai ala koinga. Pa per koinga nga o ar mai ka ile maranga fa nga o para si lo ngo fo. Ke ro. La solo maria kwa ka vale skenga maranga fa nga o le driveway. O le para si lo mar koinga o ke ala ki ala fo le para ka se. Ia. Ai para si lo mar koinga dunga le rocking chair. Ke ro fa a luai lo mar koinga. Ma ka le fo koinga le. O se e vai nga maranga koinga le va. Se vai fo ie no. Wa pa ula se vai ka si lo koinga o ke ar se fu. Pa ua kai ele mo fo ka dia nga ka ro mar ngo fo ko de mo fai a lo makua la wele poku mo ai a foi mar ko inga i a ia ke lo fa ia i vinga ko inga ora le la po a fa ia i vinga cars fu kasi fa soro fu ke ia fa ke lo e ka le kasi wa ma ka pe ka wa fu maru ko inga ia wa le mo fai nga fa che ko nga pi o la mo lo mo ke lo nga a fa kasi la wa fa soro le mo pai lo le ka lo ko inga wai no ar ko inga e aru ai i runga no fora ia e fa no ela no makua i makua no fa le ka wala fa no mo ile pese ku le me le open le pese ku ka da fa ka no mai ia fa no mo lo malo go mai le ko inga mai le ali fa yo lo fina no le o le a o wa tu tarianga i fa pe i lo ma le ka rianga no mo le lo ke mea e ki nga fa no pe ma sangi no fo acho ke ra wa ku manu no fo fa bala au fa pe ngai dedi a fa yo fina no pe la wa tu ta dia ngai fa pe no mano e ro ko manu fo yo se ki nga o me ale pe ka wi me fa yengi ka nga ka se o le ka mo fa ya ku ya ka ko me ye fa yo la wala ku fa malu lu ya fa pe Kele lau fake page wa ia ia lupe baksila kele lau fake page wa ia gaming e sore makau kia vo yoi o kele ai o le mesi dinga le manguia se o ke ka ua ia nga ka para ai ka le fai le fake page a fa foi ese fake page i de mako pico o karo sanga inga na usuma ia se sa u mai ka mai lo suafa sa u mai fa ani le mai ya o le se kami foi fa si o makai ko ku lu ngora page ke manga o ya so o mar screen o ke fongi mar tv ina u yo ia ku aku ia maka ma me fa penga ai le fa pe ai e sa o ilar ko inga fai fe au o le fa misio ngale ngari o fitingo ia o le ko ingara wai loa ele area le misio ngale le a o le ko inga filipingo ram o yo ko inga inkia manon ko ru wa maku ar ko inga inkia wa fikus fu iba kausa manon ko ru le kiki ar finge ko ali mas fu mo ku kausa ngale au le yo finge inkia ia wana ve vela la ka ba la ve a kuma le ko inga wa fo le me wala le kuma wa wale ke a ko le va sele ke ko i no mo mai fa ma va ku lo ia ia fo mai ke lo e le fa mission ma le mo fo i ka ko e ai pe ka ko pe sa si fa si fa ma si ka ka lo mo si ko inga anu lo ke lo e sa le mission ma so e fi aru fo i ma fa i lo ku le ile ko ro le ni ki ole ma le au le le fa pi ke lo fa mai lo ma le ki o i ma fa i lo wale la fai ka ko ngalu ko ku ni lo le fai lo ku yo ka fo mo ko inga le ko ma le ia ke lo fai lo ka ko inga o le fai lo ku la ese la ngai ka ko inga to le ku se le leva po wa lima o fa solo le lima fa solo ngat fu mi ka nu fa ka ai ke ro mar ka ma lo le lu ma ka ri wa ko le so le ke ka ma ro ke ro mar ka ma ro ke ro e pula e nga fa pula la ki fo al fai lo wa yena nga ke lo lang kamala le lang swa ka ngala wa halu la ko pu le wa lo la wa di le wa nga le ma fa nga ro wa le wa kali mai fa ke vo le kamala le ngol mo ke lo ye le leva wa halu la ko vi ya wa di ya ma wa le wa kali mai le di illa ai sau lo ma le nga sau le ne so mai tama mo
Ngai ke ko kuri fa nga aude sa wale ko sene wali ko i. Wasi yo kino ke seger kamaro me nga wo ke ko be ha pa mo ku i ngore ke ole ke ba nga u pa pa nga wa le ke sene yo le ma le fa mo ke ro ma ko wa ya ele ya nga la ma me foi ole ko fa yo ke ma wo ma ai ya nga sei pai le yo au me ari le wa aru da ko kama yo orang kama le wa aru nga fo ye nga ko nga na I wapa ai mai ke ya so le sa ro mare ne so mai tamba pa mo ngai ngau buat pa ngau lo ki sengel me nga ke ko ku dia le alo fa mai ya ku ko no oi fa ko e dai ma sa wi yo si ko ba so ni ma me pare ko ku ma me ku la langi so ku ja le fa pe ola ke le va ku ja le fa pe ola ke fa malo lo ga lo ke wa polo kan fa ga ya wa polo kan fa ngau lo ke sengel la fia ra wa dia le la o ki ka ma lo ila me ye la ko ya sorulu ba fa ko na sorulu ba ko sorulu la ko kuri fua la ko kuri je la ka ko kuri fua sa ka wang la ku fai ku lo sa ki nga era Yoi, awari ngalo le tau tua bala ulanga na le tatou wa motonga pe ona mafuta mai Samoa. Ya, le vengo vai alupe matsila mal tau tua le tatou wa unanga, le tatou motonga pe ona ye. Te le vaenga le nalo o tape na ina mai le tatou motonga mo tatou. To tele ni so la to lo tap tap mai mai ma. Mafuta mai lunga le tatou tau tua nei tau. Oka. E makau kia le kulanga wo olai. E sa ole e kau foi ngaku fai kau ngaku ku lunga ma fai le. Wow, e mafai. E dei se mea na e na koi fua o e ia ma. Wai. O ke ka taimi, tia tia. Ya. Ya, e se le manga yo ngi kai au wasui foi fa ngolonga le tatu wa tulu sina ata le tai au la to wa fe ngai nei te mama nei tinai. Ya, ma to telefoni so la to lo ma futo mai tono fa pui pui. Ai mai se la to lo ma futo mai tono fa mai le nei tai au. Ya lo ma wa tapo ka me le tai au pi matsila. Ma lo fa tai yo. Le fa ngonga le langa le fa mengi so ka pa anga le mafuka mai. Pona na kan ko inga kan irve asa kan irve. Ya. Me sa pona ko inga kan irve kan ye di kopi kongu I inga finga lo ko inga. Ya, na wala kai ya makau dia wa ore kan ya ya le o le kan ma sang ya. Ya. Kusa so la kan ya dan kan ma sang bole. Bole ya ka fo. Kusana le winga ngai ka umai le be. Tama wa makua fau masoro ima pa ngai o ya me ye fai la longe wa ka ngai ya. Elo. Te vai ye. Te vai. Wa ka ngai ya, wa makua maka kia e o fo ilo tai ngai fai wa ko le ba so le ka lo tai. Vai. Wa makua mango sua ko le wa ya e pa. Ya ko inga me wa fe au nga wa o ka ngapa. Ke no fai fa ko nga e mala mai nga me o na ni ti. Iya. Me foi nga si kamari do ka va mari. E mon nga ka va mari. E mala le fai fa ko nga nga popi. O nga so fa ko. O nga re oki. A fe I mai fa pe nga, la wo fe I mai. Le sole. La sanga ko foi ka la mo fa pinga ele so e mengi vai se fe. Se vai wa lu le so ai ngai ba e pa ngai ele mengi vai. Ya kala popi mo me oki. E mala mai ele fai fa ko. E o foi na ka ko. Ka ke lo le ya. O e fe ro ai fa pinga ala ka o le so le panga ka mo le Lai no pa pinga yang fa ka wala wi pi solo ye si kam ba ngo fo le ko ia ngo fo le ko ia ia ha ka ko ngo fa pinga la fo ia mai e kusi apa la ye si la fo e ka ru mai ye si fa pinga ia la me ka ko ngo ka ko fa ka di de fio mai le la me ka ke bebe se ko ka ko ia va pe o que la au de va ye de o que la au de va o manga ko kia wa ka ka mo la le me ia o si ka manga vidi ma la kari ko inga ko suma ko sangar kam ai wan le vang so ko ru ai vidi mai loi pa ko pa mai tama le go ma go ko pa mai lor ko inga o mai pai le ro cooking o mai le vas fo o mai ngi ke lo ka mus ka ma ko go o le fare o ke le ivar ka kas yar kilo ko inga o ma ka o ma chies Quando lor ko inga kalo ar ko ingar kalo nga le o le sun nga marang fa nga wa ko ma le ri le nga ko manong ko ke lo sa ko pa ilon
o le wa le loa le fa nga wa ko le ale ka nga woso ma wa I komu ko inga le fia pai lo sa wa fa ia lo fa ku mar kala ko inga nga pa di vai fa lo le mai o mea ia ngo fa ia ko ia o lo le ska vai ngo fu fa alu mai nga vai u maka nga ia me ia fa so le ka u maka mai pe ia a inga ko mer ko lo le di de ale nga pe ai nga man lo ko ki nga ka mai pe se vai ia pai ia me maka nga fa fo e ale vai o mai ma o ngai me fa pe ngai na me vai fa ia me ke di fa si ngo ke ai fa me pai me maka nga ye lo ia mai mo ska ma maka ngi fa mai tama ma dia lo wa fa che inga na fa o nga wa ka ma ru ngi ka ma o la ngo fa ma fa o le fa finge ka le ma te ngo fa ma de be va ya te le la la ngi wa ye ma fa ka ko ma de wa che ma ra ka pa ka ser va ya ko inga vai fa o ko ka ser va ya ko inga fa ko le mala de to da vai kamia ka ma fa mai tama ma dia lo o se we ka ma ru ngi ka ma ko se ko pongo el farcara ale o so mongia te que va la rola mi okay me hago o si wa me ma fa o le pinge au no común wa te que vaya aquí no le me ngo si ai ma pa pinge de beri va ko gol kai ko o le winger kai ko fiku a kaman me ya o le va ola ka de ola o dai ko como de esos yo ma no tia de va pero es que go se va ko gol pero es que gol fa ka de a o le fe arua I solo mamom o le fe arua solo mamom ile I no ma le ia la esa hora la paku la paku yo la que sia paku se po fia mai ko inga sia mai ai po solo ngani le ngungo va du kaya o kai ko inga agora de kamo fuare si de ile fuara agora si no ma ko inga agora de kamo fuare fuara agora ko inga mai vai ngala ka dia ngala kamo fuare ingu fuara agora ko inga fuara agora o suka agora ya le ona tatai bi te walunga I al tapo kala yo tia ole ka po muri o ngai kama so ole vi fa sa ngai ko ngore vi mar pa ku ngama o le pa ku ngama o ka mo ole fe mo ku po ku ngama ia pongi sa de po ke lo o mai ala wadi ia ku ko pa ku ngama o so mai ko pa ku ngama o ro ko di le vi fa sa ngai le si ku wala o manga kori lu alu skama ngai lu le vi lu mai la ka dia ko di sen kam ia fu e kanga vi e ku o mai lo e sa skama lai la lo sa va de ku kanga ngai la lo makanga vi ko pa ku ngama o ko pa ku ngama e ai la vi e o mai lo pa u vi e I le kate o aku ro o le siku ngama mai ko ngwa pongi sa o aku ro sa fa ia nga fai lo ku fa nga vi o ele o ele ku fa nga vi o ele o ele e la le o nga le sa e ba fa lo si ai nga fa nga mai le siku le wo sa we e mo fu la nga ye ku pa ku ngama a sa la ya e pi e kwa I pa ku ngama ma ku sa pi ro pa ku ngama ai fa lo inga lo le la sa ku ko o ele pai mai no o ke ro ma ngiki ma ki ngore o nga alu ro o ka fa la pa ku ngama o ngo fo pule mu alu pi e kwa le o nga alu fa do pule mu ke pule mu vai mai kale e ke o nga nga mai au fio ngore ko fio mai awa ke le o nga fio mai ya mai o le vai de fa so nga sa ka mi manga ka mo ka ko nga le fa so ku ni pa mai de pule mu avia ko fa ni text pa mai se sa oro o aku ku le ke ai fa lo inga ku I le ke ai fa lo inga le pule mu ma fa lo inga ro o ele I on pa ku ma pa ma le pule mu o ka fe sa ke lo adu o ele manga ku lo vi e ro yang pa u le ke nga uma o ele fa mai lo ma ko ma pa fe le ro le ke fa mai lo ko ma de la ka ku I fa mai pule mu le o nga oso o ka wa lo ma ya e wo ma ya ka wa fa so
Kelo, le purengu. Makua ia fu maru le purengu. Kelo, ai le, o la ku fa via ngai kamanu. Yo dengan ngafai mai ora kama. Pa fele dua le ke. Ya le purengu, fa pe purengu mana o la o mai oso o ka o le o me fa no ka. Yo ko nga me fa pe nga. Fa so fa levi. Fa so fa levi. Ai, ole. Pantala le tu la so ke tia. Pa fi kai ke le lava. Nga wai lunga le Facebook ia special motonga. Aia. E ia tato panel si ko tau mai di se tato watunu. Ai ma ngai ngai kala nganga ni. A record ai fai ma ko ki ngai pa no ngai ko inga mangai do ma ku ka mi fo eu. E ko va ai pese ia wa me vinga le sa fa ye di se wodi esa ma ko nga te talo fa mo. E fa ia ma ko va mai la ka ke fa ia ko ai. I le fai makaka mai fa mai tani mo kilo ka are ia makau dia la fai aku la ka right wa ka ikanga fai ne ala pe pero mai la wadi ia si uso ya kono ma ya so ya mea para wale mea ya ora wa ai mala u take le ia fia na ya tatu tama tina ma pu mo wale ata a wai le ko au mo wang kanga ka e o mai fa ka di ko inga maro ma ja nga ole ki ko le ki o ko inga maro ma ku ala ka mai de fo ki ku le ki o wala mai le lau mai lea, le ngau yo lea, lau mai le ai kupe o lea. Ki ngā ai ka ringo ko ingo maro mā kua. Ai mā ngai ia. Wala wā mā ua makia kia, wala wā ngā. Awa ko ki koe ngā rongo rongo fo, ngā whai pure wha pe ngā. Le, ia. Ao sau wha matalanga nā tia. Alo wha tere atu mo e leuso. Ia, manu ia lava tau manga o le nei aso i tatou le tio, le Radio Samoa. Ya, asa i kena ino la ka wa ngawo lo ko wa inga i sia fa ka dai ki fia fai mai ni si lo me o ma ko masingi lang wa wa kene o ya pangi me o fai ma sao ke wo la ku ni si la se kai ni sao wa ka sao no me te tia wa ka nga sao ka wa sanga in ka ofisa wa ka nga sao ia ai malo faftai te de lava lo fionga lau sunga le pulo tatu company malosi ia ile tautua foi male tu mai lo vanua sui e foi fa ngona la to la solulu ia ile mai mo mai tatu atu ai mai se foi tatu pokal fanga solo o le ala foi ile lo apa atu vai ana tu taulangi ia mai se foi ia fa male mo malu fa ale atu ia la tulanga pe ona ia ile tau fai atu ina ia mafai ona mo se so tainga ia le tau fai la fa fia masui la ngona tatu atu o lo o nga pati fi au manga luenga me se tapo inga nai tamama nai tina matu e moto malawa to telo la to o lo mafuta mai to no moto nga sangasi o nai tama foi manai tina ino no fo la fale ia na fo wa si la fia tato inei nga de mo fo le fale e pe o le vai la au sirilia e ki ele le ki or ko inga malo ba ko fa ngo longo mai falo tanga tamatu ba fale mai ia ngale aka ai fa aftai le avando ia o le wa esu tulanga ia tava mari petelo e fa fifi ina tatu atu inu tatu pokalame ala nga fa tailea ole la foatu nei va nga tayao ia ila tu foi malo anga le lei so sani na tatu pokalame manu ya tele ya fa nga lu nga nei va ya solo fi nga le pule ta fi le fo va fo de lo fo le tu pa tele te tia alo pa tele atu le tio malau lau talanga male ainga manu ko alo ia mai se tatu atu no fa fo mai atu no e mama mani sila alo fa tele atu mo tonga mai se nei tatu toi fe right mas fo pa soi foi ia te tia ia soi fua ia tai ia le ma tu tatu atu nei tayao swing of po kala ma fo fo nga la solulu e no se mani ma te belo wati le te belo tayao le u tasi minuto te nei le tu las follow alo tawa tai balo for nga lue alo fa malos singa aka yo ai makau ko vale me singa aka ese mela eso onga vivisi fu makako so onga popole ai mai o mai akaba matui au ka formake Cabalot il fatto si manda telefono la tolo ma mai lungo le tanto proclame se tanto taliwatu to awina tu tanto telefono ngada samo le tu la danga alle fatu ya salva ma semino Malo soy fua, ol si fufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima ivatolu amo, se kia Radio Samoa. O te fia whaafelo i atu i le nei fo i tae au fo ma lo le soifua manuia o tala fo ala Radio Samoa. Tau fia nei ala matanga luenga Primary Industries le toe o nisi mai lana matanga luenga e ngā lulue le ofisa le minister ia Mark Patterson.
O Patterson o le minista o le New Zealand First, ma o loo ia vaai le matanga luenga o rural communities ai minista lango i le matanga luenga o le vau matua. Reportia le One News. O le ua whaaun walo ia whaasea a tangata whai ngā luenga le MPI ma o mai ana nafi. E le o tua iai seisi mai le matanga luenga o ngā lua i le ofisa o le minista. Whaasea fo inei ono o tā ua wā a fia i le malolo ino ma whau le o whai ngā luenga. Whaapela o te lenga o lo whaatautai ai au nanga i le ofisa o le minista. Le ai se tali mai le ofisa o le palemi e tusa ma le nei mata upu. Ma ua sa wai ana nafi le whaato a uma ona whaailoa aloa ia mai fo i le aso ngafua. O le vai aso lava le nei. Wa whaamawai mai le minista o le National Andrew Bailey ona o nisi o ese a inga le ana tula i mai ate ia. Whaapese tasi o lana au whainga luenga. I le mata upu wa a fia i le minista o le New Zealand First, whaamautino mai i le matanga luenga o le Internal Affairs, o whaasea o whaaulu, e le o a fia ai le minista. Ua whaai loa le Immigration a New Zealand le whaupoponga o le ACTA le whai numero parent visa i talia, ma o se whainga ina ia te lei nisi visa whaangai oi le neitau sanga wha le tupe. O le whai numero whaatapu laa, o le e lua afe 5 selang visa. O le lua afe o visa i whaatalo sanga i pe o le whainga masani, a o le isi 5 selau, o visa e se i mai le palota. Peita i mai le Minister Erica Stanford, ona o le telo visa o lo whaatu waio na whaangai oi o leo le awha au popoi visa i talia. Visa nei mo le telo a inga o toi whaasea i reporti e le o fia i le umi o na whaatali. E iai nisi o mātua o le alawe whaatali i loilonga ma o nisi fo i o toi whaatalo sanga mo visa ta whawhau po o visitor visa ona o le umi telo na whaatali. O le whaupoponga o visa talia mo parent visa o se si itanga e na o le paule nei o le taimi e tuuai i lunga. Masalo mia, e gaile fesota ingo le kalesia le Destiny ma la pisi la fuai i lunga o le ofisa le whaipule. O le ofisa le neo fio Twyford whaipule i te aratu. O le ua la fuai ai i lunga o le whaitutu apito i lunga la pisi ma o lo o iaile talito nunga o le whaipule. E mafua ona o ana whaamatalanga sa whaia whaasanga i le kalesia le nei a le Destiny Church. O le vaiaso tal waina tu se le whaipule a nga i le tu la fono o tatauna ave e sea mai le ngō le Destiny mai le Charities Register, ma fua lea ona o le fia o le whaipule, i whainga tusi 5. O loo tu maulava fo i le fia o le whaipule mai se sifo au kilani. I whainga nei o ta waile ngō le kalesia. Ai mai le Destiny, e le o popole tele i whaamtalanga leo o whai mai wa tatau na ave i se o ia, mai le sitala. A o iai le wa amilitelia sainai o ngā Samuel au se talia, o le ua lata ane. Ma o toi whaai loa e lata i le 5 se fulu whai ngā malanga wa le na toi suia la wa e whiwa iai. Ai se i tuu la noa, i whaata ita inga a wa a militeli nei. Whaasfulu ma le iwa whai ngā malanga o le o toi whaai loa i lunga le pāle mene au sitalia. Na toi suia la wa a mo whai ngā malanga ma fua i whaata ita inga nei a saina, lea o lo o whai e le sami. O le taimi whaata pula e tatawana longo i nai kamu pani wa le tusa ma whaata ita inga wha a militeli nei. E tatau na whai eito tono le 2 ma le whai le whaasfulu walu i tū la. Whai mai le pāle mio au Sitalia Anthony Albanese, o le alawa fo ina sila fia le militeria au Sitalia ma o lo mata i tū lava fo ina pata inga nei, le o lo au mai wa atau saina. Matala muli, tu ina mai la pata inga lanu mumu mo le whao seru le o lo i Vanuatu, ma o le utu nei i le category lua. E le ngata o timunga mamafa le lava lo o wha au a o le foi, wa whaamawina le si o le malo losi o Savili. E se mai ia Vanuatu, o tonga o lea o sau i lalo le malosi o lea whao rai, ma a o alu e se malia tuai rai, o lea lava i wha wau pa uti munga, i nisi vai o lea tunu. O lea wha lava fo ili nei o rai o lea na tāpu nei ma o ngai fiti, ma o lea so lea wha atu ato e ai, ma o lea lava fo i atu umai le whaitalia i mātua, e to e fo i ei whanau ia o ngā pe a whai, o lo o mauti noa le saunga le mu. Tala nana Radio Samoa, manuia le asa. Radio Samoa, Radio Samoa.
ale malanga a o whai te ale rei tauma. Waila na wha atonga a tamuku i a wha atalianga. Awale wha a whaoi nā ne i le ino mai o na whoringa. Mahali e toa ua sauni mai o le atari la masua. Na lilo ilo na fina ngano se whaala vela me o i se wanga. Kalai mai loa le pili na maua ua sono le alofa. Solo solo pe ale malanga ua savali ale a eina. Le me alena e imoa o matenga na matea i ole ia. Pe malanga ua tuae isi o ulau ele ele. Pa atalilo le au malanga ae alu apa ese. E asia le whangarone o o ai le tangatana e e. Na ia mawalo tu matilo tilo ma whaase e. Tu matilo tilo ma saumari na whaavela ina le laumei. Uro uro le sumarai ma toe po i whaase i le sami. Whaakua se ia na maaya o le ua mumutalani. Ei ai fo i le tasi upu e pai isi o urungu. Ei ai oni mea o tatoe o oni toe o samone. Ua mawatu ole ia, ua toe aina ouna. A ua muu maa ano tanu le whaatamala. Ule tasi whaala me lave, o tangata sa ngole ngole. A ua sui nei o sanongelo unuku wha pele pele. Tilo tilo masa umari na whaavela ina le laumei. Ura ura le suarai ma toe po i whaase e i le savi. Ai whaapua se io na maaya o le ua mumutalani.
Alamasina. Pavianga mo tato le leita yao ina o se mari mal te belawati se mal vadu minuto o te nele tu las fulu. Pavianga Felice Mikaele ya pe foi taulanga tanga loa ni so tato musika tu ina ya to ya walo fianga yo tu te manga luenga longa to no neva yaso. Malo lava nga lue. Malo fuli o ngosai. O le fai me fia ma le fai me ata o le vai la usili na mataua. Usua ya nga luenga le fia. Ia ngai au tiu te mau whai vai tono lu ainga le fia. Ia e ale momoli lau whanau i le fia. O le vai la au sili nā mataua. O le fofofo i nao nei vai teimi lo tātou iai. O le tātou wola fia. Wawate o lo tue mo tātou sota inga le nei tai au ma le tō whai alon muenga. Tō whai a pau. Roi au sange ma le tātou tau tua ma lau nanga pi. O na i tātou sota inga i Amerika Samoa. Le fo fatasi ati el tātou pokalame. Ya awani sio tātou tatanoa mwhaso mai foi. Ya le to final moanga inicio molo tupu tono le la to foi tu i le tono le malo telo America Samoa pe ona yai io tele avaenga tatu tilo foi a mese tulanga tawa le la talata foi la to ina ya tatu pon pola foi tulanga lo ile tau ya la to i walena maua tele timunga ma tele afianga sa vili mo tatu lapta ya tatu pon ya ai to tono lo solonga le manu ya Samoa fatalo fatu no moanga nei tayao malo se fo mo nei tayao fo i la to fa. Ia, fatal fatu tia me se foi al fafonga mai o le tele tapaanga o lo maua mai ia lo si fonga malo leo fo neta ia i le langi ato ia malo se fua ia i le lo fo le tu el neta ia o le vi inga mal fa tai le tu o lewa mfai on to e mota so ta inga mai se fotni lau ma tango fio to fa o volta po kala me pe na masani ai tan tono folo manuel nai tu ya to ya ile au mawai na foi pitunu po na foi tu tele ole malo tele America pe ona fenga tu te manga wenga alvi inga fa tele tua mawal nei lau ma ni ava no taua ha talo fa toi malanga fa alo lo manuia ma to mai nei le nei foi ya tunu o lo ma tu yai to tele foi o tato o lo ma futo mai moto malawa nei tamam tina ma tua sungai fa fenga mo la tu fa tua ya ngata fo ilea yo ila tu leo lo fa fonga mai mauta ngase ia pe fo ia falu tanga mata tua ya ila tu fo lo lungo tavale ma awala lo mafuta mai lita ya alvi inga fa tele tu lo tu mota fa tanga o mai o tu na alumon ele longa lava tia on to le tau ya o lo mai te wina lava ia vaenga lolo wa mal suya ina o tau ia o nel taiao va nel fa fonga le tunu ia sa to ulu foi wanga mati mungai inicio no fonga ya Amerika Samoa ia ba le foi la wa la mal ni vaenga o taiao ia talusia ia umale asol neio o tu mau pea le malama le la ia awa tu inga motu le nei ia e mafaya on timu fa tonu le aso vai anel fa fonga le ale tonu ia mamauti no ai le fianga o le sio manga ya Amerika Samoa ia on no le fisu ina o tau o le sofo i vai anel fa fonga le tonu o le fato ato am talia ia a unga uma le malo sa tapunia ele aso nafi mal vai aso ato mo vai on o le tau ia o fainga lava ia o ngā luenga e afia ia le ofiso a onga i Amerika Samoa ia e sila lava ia le whaatonu ma le pulenga o le mtanga luenga a onga i le soifua o alo ma whanau ma lo lato saonga le mu ia le na lai na tawhia onga e o malia son na fia le lau toi amtalia i le so ia talo sia ia fa ngā solo pea swinga o le tau lo iai ia e ua ne yo i tūlanga whaingata ia wa onga Amerika Samoa tia e iai aso whaatūlanga ina o le tausanga e te tau ona ausia e whanau ia lato mata upu no na winga la tele aso misi ia uto e whaapopo foi la isi aso le whaiunga o le tausanga onga
ia lona wita la fa pe e uma ia tausanga onga ia walua le tolu vai aso ia sa le faiaini a onga ona o le tulanga o le lolo waltau ia lona winga i ono fa popo le fa inga waso a onga nana mis i le fa inga le tausanga ina ia fa ato ai a na mia ia tu sai matula fono ma ia inga ia o aso fa tulanga ina e tau ona a onga ai le tama maltena onga ina ia ausia ia maka e mawhaiai ona pasi le mataupu ma le mataupu ia atonu lai e manatul whanau a onga ho le waisin fia lava ia le tele o whanau a le sia onga pe o se fia fianga ia i la tau ho le le malolo le whale ia ai ua whaftai fo i neo na po ma le tūlanga o teknolosi o lo iai ia ua mawhaiai ona au mai ia le tele o ava noa i whanau e mawhaiai ona whasoa mai whai a onga i lunga penga ta whailangi ia mawhaiai ona whatino ina la tō mana onga requirements mai le ofiso a onga ia e tau fiel to fa popo ni sia so fa popo ile fa yung ol tausanga ia mai o te no le tulanga na le sa fa ia ile va so mavai ele tele wa onga le malo e ala le o nanga fa ia onga pule onga ia of so te inga i fana ia e a fiela malo wa fine wa senga i vala onga ma ulunga leone ia e mai lava me onga e fa ngai na ia o penga te fa ilang ia ina ia mautinoa ia le tele ni matau po misi nei fana wa onga ia ai talsia ia te vaine fa fonga ale tonu ia so longa le tau fa so lot o wal fai tau lava el tau ya mrik sabo ia e amata fai tau mai lava ia o ke topa ia le taimi o tau matangi mafa ia e tau atul masino rila o lona wingala o le lava e toile si lua masina ia e ono fale ono e foi le tau ia mamisi ia o ngal fana o le fai ona awa ia tu i o lato fale aonga ia ona pui ngol lato sanga le mumal soifua ia mapopo mana ia faftai a o tai i le vai ngala a fa pe nei la e fa le tolu de tau na ia o to ia mo samo e ono afia ia le malosi fa tise o le memonia tia vai ne fa fonga le tonu ia e fo ia so le vai so wo ma vai ia sa fa tonu ia le tise nei pete ia neo o le mane ia il fatu langa ina o Amerik Samuel telo matu te tai ma vai sa pulea ia malosi fa tise fa te inga o le tele o matu vai o la fo ia e a mata tul no fonga le e fanga aluanga ia tu le tu sai wo mo na tu i lalo le underground ia po le ala vala le angi malo si o le wila o le afa ina le ia lango le wila i vaenga na o le motu se vanga na la ia le no fonga mai fanga alu te watu ile no fanga malo ile tu sifo ia o lo ilunga pea le tele o wai malo si pe o le wila i Samoa ia matele la vano e mafaya ona motusia le tise ia tele la vala o te mine a motusia le tise ia uste mele atos full minute to yo la mai ia ele le full 5 minute ia mai o le melina e silia tuai le fatinonga o ngā luenga i lanto o lo inei ia ono ngā luenga sa ia mai te usanga ua mawai e ta ilonga fo isa ia sa mautinoa ia a pele wila pele tise ia i titisi na teimi ia ona toiola mai lea ia e mautinoa lava la ia ngā luenga ale matou pulenga o le tise watu fata se suavai ia o le suavai la foai ma le auina foi o le otota se tulou fafoga mai ia o naga uma ia i lalo o le American Samoa Power Authority ia po le vaega o le malosi faile tise Amerika Samoa
ia e o whaatasi uma o nanga ne e wha I lalo o le mtanga luenga tasi. Ia mai ua whaingofia ala le ngā luenga. Ia one le ngate I titil motu. Ia wa uman whatu langa vaenga e peo no utaua. E whaingofia I ona siaki se vaenga o whale tonu. Ia ma whaingofia ntoe la mai le wila. Wa le nei lava ngā luenga a tia wai se furu tau sanga sa u whainga luenga ai. I le mātou vaenga o le malusi whaile tise ne Amerika Samoa. Ia e lua la mafuanga e whale tonu e le wila. Ia o to tonu I le meolo ia iafi. Ia e whaingoina o le power generation. Po I la tolo ngā sia le wila. Ia ma le vaenga le I whafo atu I leina malusi. Le tau transmission and distribution. Ia o vaenga la nailua. Ia ili le po whafo atu mai le power plant. Ia po tonu o le power plant. E te le e ono tupo ele whale tonu. Ia o le mea moni lava la tia vaene al whafonga le tonu. Ua te tau le pulenga o le whainga malo Samoa o na fisilingia. Fisilingia le minsta o le IPC. Ia mai la tolo whainga le IPC, pulenga le IPC. O le mele o le National Blackout ele o se mele lei. Ia le la na tupu le asosai Samoa. Le fauto e tupu ana po. Wa tau na fisilingia I la ui. E o mai e tau mai e tupu mea tupu le Samoa. I au ai mawhai o na declare se me tau se state of emergency. E Samoa. Ina ia vavai po le ala wala e fōi whawhi tauri nei sau I se pemisilio na vave. Pa wau Pa wau whau la vea o e talai se le mana I o le vaenga leo na le tau motu mai ala usau noanga. Le vaenga le tau whaamatala ina mai o vaenga ia e amata mai le fisili ngia o le minista ma le pulenga le PC po le atonu me tau na whai. In whai ona e tui sau noa I la le vaenga o na sa tau le manino mai ma le ngā whaalalu. Ia, tia mal whaafonga le tonu so se teimi lava e pe ai le wila. Ia, ma motu si ele tise a fia ai le motu a to Samoa. Ia, e whai ngoi mātou nei sa whai ngā luenga I pule angao o le tise, o le meta o le National Blackout lona winga ua pe a to le motu. Ia, e la o na utaua. Ia, o le ala ua le tasi. A le ua lua o le na tupu ana po le vaenga lea. O le ala ua lua na National Blackout Samoa. Ia, mai ua tatau o na declare le meta o le state of emergency I le vaenga o le pulenga o le tise. Ina ia tapai le atonu po le ale me le tupu. Ma whai ai le tāpenanga tala whengai a le atonu. Mon sin fia tia mal whafonga le atonu. Ia, ua tolu nei aso o ngā lulue ia nisi fo io o a inga mau e tau whaola te lo mātou wafi mo Liolo Transit Motel. Ia, e tāpena I se isi teime toi pe ai le wila wa e o mali teime nei. Ele ia I se whaamtalanga aloa ia ale pulenga o le tise. Po le atonu le mele tupu. Po le whale tonu e maa mai afi ele lava afi o lo lato ngausia le tise. Ia pol mata upo e ofi ai leina ia e alua nga I whafo atu mai le power plant. E mawhai ai o na whaia se tāpenanga. Ia ma sa ili ai se fafo vave mole atunu. E le whaingta foi on tārsanga mai ia Samoa ia Amerika Samoa. E awai masani na le matou team I nei mai le matou pulenga o le tise nei Amerika Samoa. E fesosoani I Samoa. Ioe. Ia, mai o mea whape nei tia. Se ele koe mga miangi Eagles mangi Pride on kangaka. O ko le whawhita auli, po le ale whawhita auli, a mana mia le whasoswani, sa ili le whasoswani. Ioe, ai ua le whaia mai o le tangata tō tasi, o le safa le tonu. I le peo le wila, ao ne no tala, ina le awhianga o le mele o le peo le wila. Ia e umale si lua I tūnati e tia o lau polokala, mo tau whaamtala vaenga ia. Ia I loa ai le minsta o le pulenga o le tise. Matangata I e teita ia le IPC. Ia fianga o le peo le wila. Pea whaia e o le tūlanga leo National Blackout leo whaalua no ia Samoa. Namuenga.
o le wa e ta ua le vaenga ta ua sili lea, o le whale tonu o le ele tise, e ono a fiai whale mai, o lo ia i ngase ngase, a fiai a onanga matautua niso i latu o lo ia kampani ia ai maise, o mea uma o lo whanga, mantua whana le tise, o mana o mia le tele o mea uma. O a inga, o lo ia latu pusa aisa, ma le tele malana noai, ai maisea, o le fia mana o mia lo le malama foi po le moli e te tau o na whai mea o ngā nai tamaiti, e te tau o na whaonga mo nai whanau, ma le tele o a inga temini, a o lewa pe ona sao, pe ona maua, lua aso o whale i tonu le pawa, lua aso, le awa e pe whaasolo a toa le tatu i o pot, le afuna toi a fie, a fuale, lono wingo, te lele a fianga o le tatu watunu, te lele a fianga o nei whanau a onga, te lele a fianga o le a iei tatu, ai mautinofo, e toi tupu vaenga lea lunu monga. E te sila fia tia no tutuila le tupu ali mea lea. I le teimi mua le na peo le wila. O le teimi le nei ua avatu ia le pulenga teitai o le marusianga whaile tise. I ol matou fono fai tu la fono vo le te masani e fisilingi e to ina polan me le tu. Ia. Ia. Mai te lele avano e wha malolo le pulenga o le tise. I lalo matou tu la fono iai. Ona ua le au sia le expectation a le tunu. I le whatinonga o ngā duanga tau na whatino. A whailai o mai le pulenga o le tise mwhai lo mai. Ia le tunu ue. E leo lava tātou afi tulou, e ngausi ele le tise, o le teimil nei tia. E nao na tau tu lava i Amerika se mea whapena, i a whelele mai waan malo tele o Amerika, e a mai ni afi whao popo. Ina ia ngausi ele le tise pea na whapeo tutuila, e ele vaenga tau le fima, e lona na declare le kovana Amerika Mose State of Emergency, ia po o se mana o ngā wha babe fo leo ona ea fia soi fuo tangata. Ia, ona ngā i mai loa leo o le vaenga le fima, whatasi ma le military Amerika. Ea mai ni afi fau. Pe a wha peo le tūlanga na, ai a whai o whafo ato o le no whanga e ngausi ele le tise, pe o leina malo, no si ia e ti liva ai le wilai i tātou tangata. Ia, wa whelele mai lau whai wila Amerika le teimil nei. E o mai e fsoswa o mātou tangata. Ina ia oe sa ili po whetonu le whaale tonu ai. Ma fo lol whawhita auli i se teimi vake. O le sil le ana tūlai mai a tea. Ua tatau ona whesilingia le minstama le pulenga o le puleanga le tise Samoa. Au mai e whesilingia po le whawhita auli le iai. Ona fofolo le whawhita auli. A whai o le tūlanga e leo lava afi ngausi e le wila. E ua tau na mai nea fifou se teimi siri o na vave. A whai e leo lava tangata whai ngā luenga. Kalsanga mai le pāle mi o Samoa, il kovana Amerika Samoa. Mose fsoswani. Pe talsanga fo il pāle mi o New Zealand, ma il pāle mi o Australia. E a mai nisi tangata e whapitoa ile ngā luenga o mea tau ili tise ile transmission ma distribution i whafo atu ole. Ole no whanga o lo ngose ele tise. E o mai fsoswani nei o tātou tangata i tama whanau o le tunu. Ia, leo lo ngā lue, o telo teimi e sa ile atonu inai ali matama whanau o lo ngā lulue. Io, ale tele o whawhitau. Mafua mai tangata lai teita ia le matanga luenga. E mafua mai minsta malana. Mal memonia, o tangata na. Ia, e te tau nā ngā ia ile whaasea le tonu. Ia, mai te tau fōna wawa ia wale wha malolo i tangata nei. Ai sui mai tangata mwhena lato whatino ngā luenga. E leo le tele o whamtalanga tia ea o ngā le teimil nei. Ia. Ai wa ile whawhita auli o. Awa e whalango le tonu le teimil nei whonga le uia. Ua whalango ile malosi o le tisi. Ia mai leo iei fo ni tape nanga tala whenga i tātou tangata. O le tele o afi mōli e ma sena whātau ea o afi mōli Samoa. Ia e a mata tu lava le tolu afe anga i se fulu afe. Ia e o la ai se whale foi le tolu le whapotu moe o lona winga. O toi ngā tupe na e wha nganga e wha ngai tātou tangata. E wha alu e tātou tangata.
I Samoa e whai e tāpenanga lena. Ina ia mauti noe toi pe mai le tise. Ia a laua mawhai o na whaola fi mōli. Ai mai se lava mauta malawa. O lo tausi aina i o tātou tua āti nā mta mātutua. E ola le o ke sene voi le whaonga ai le wila. Ia o isi ai ia lātou masini wha mātoto. Ola ai o lātou mauta malawa. E whaalango lango ile maalosi wha il kis. Ia lele ma mai ia le tino le ave lao. Ia pēpe le wila. Ia mai te tau a whaafonga mai le pupenga o le tise. E te tau nou tautou sila il vaenga lea. Ia mo le tunu o le tele nei o tātou tangate le mwhai ona sa noa maftalai mai. Ia fianga o loa fiai. Ia ai pete i utalia ko fia e tātou tangata. Ona o le nea mea rabata malwhero loa. Ai a o loa I mea fia. Ile so I fua le tunu tia. Ia e tu sa sawa whamtaravane lau fianga malwha fua le tunu. Ia ile tu langa e taunta o toi au au nanga mo le tunu. Ai me se lava le pule a. Ia, whamaluru atu le tātou atunu o no le motu sia whafua se I mai o le tātou so ta inga neita e au. Le o titi le atu wa motu whafua se I mai le tātou po karamel tau nei ma le tō whae lo mwenga. E se le mana I le vaenga lea. Mana I te le vaenga lea o le tau whaamtala mai e le tō whae lo mwenga ia tātou neita e au. O le tau o le vaenga lea. Leanga o le na ngalue ai ia le futa mali I tu tonu Amerika Samoa. Le nga lua I tono Amerika Samoa. Se I tau tonga fiti atu po lasi tūlanga wa whaina li tātou so ta inga ma Amerika Samoa le tau nei. Tio, o mau mai pasa lama. Ya, tai tātou atunu o lewa. Toi whatasi mai le tō whae lor moenga tātou sota inga leita e au whamaluru atu o le motusia whafua o le tātou pokalame. Ia e whaftai. Mana ia tira le vaenga le o au taratala mai e le tō whae a pa mo tātou le leita e au. Ona o le sanga lua I fu I le tamari o le tātou atunu. E mwhente whawau sau noanga lor moenga maranga whalaru? Ia, e pe ona whaelo atu tia. Ia, o lo maua le avanoa e mawhai euna fsosoni foi le tātou tama whanau o lo I le pūlenga le tise nei Amerika Samoa. Na paulava le ngā luenga whai, o le fsota I ngā le antamai tai pārimia mal mātou kovana. Ia, pe a whai o se tūlanga whapena lai mana o mia le fsosoni. Ia, ai a whai o le tūlanga o le lava o afi tu lou whaafonga mai le atunu e ngā osi ele tise ele o lava. Ia, wa ta tau na whaise tālu sanga whaabawe I New Zealand Australia. Ia, wa tau na main tātou afi whaapopo. Ia, o standby generators. E fisosoni il tātou whaafi tauri. Alfa inga tāte tia. E o mai teimil nei. E leo loe le atunu po le atonu le mele tupu. E te tau ona iai se tangata o le pūlenga le tise. E whaamalama mai le atonu. Ma tau mai le atonu. Ia le whaafita auli le tūlai. Mai le tau whona alo fia whaamtalanga. E tau pui. Ai se mamalu o le pūlenga ale vaenga le tise. Ia, awal mea monia. Ia, e pea ona whaelo atu le teimi o sola. So se teimi lava e talia il tangata le auaunanga o oio le public servant. O oio le tangata whainga luenga le atunu. Ia, e te tau ona e tali le atunu. Po le alme le tupu le auaunanga lea. Ina ia sila fia le atunu. Ma whai el tāpenanga tala whengai. A waa whailoa mai tia ele pūlenga le tise. Ele o lava tātou wafi e ngaosi ai le tise. O lona winga. Wa te tau nta penda le atunu a matan whatau wafi mōlia le ainga. Ia, pe a whai e ma whai le ainga ona whatau a waile tau ngofie. Ia, a whai fo ia le mwhainta pena whapena nei o tātou ainga. Ia, wa tau nta pena ia lava mōli ngao. Ia, lava ia mōli wila. Ia, o a uma me whai el tāpenanga. Ia, wal mela lela tupu pe ao ina tupu me whape tau le National Blackout. O le a tele maisi whawhita uli ma le anono ai. Ia, o a whianga tia.
ia e tūlai mai le teimi e pongi sa ai ina ua pele wila. Mana ia. Pa o la fisini i le lua la soia na tutupu ai mea whaapea i le tisa Samoa. Lewa lua so o so le tūlanga o le pē whaso la ato le paua. O la sau tari tonunga. O la kongo ala le mele kupu ai i le ko inga whaafitauli lea. I le pē whaso la ato le paua i le pō atoa. O te masalo tia i lo vai se fulu tau sanga sau ia i matou foi pulenga le tise. E folinga mai ele o lava afi o lo ngausi ele le tise. Ia o le mela le tupu a wao o le ngā ruenga le nei. E whātu langa no whanga iei mo meo feeders. Ana whape lava le ngausi ngo le tise. E mawhai au na pe le si vaenga. Le si fida. Alai o la le si fida la anga i le si vaenga o le tunu. O te leo mai loa la i le pulenga o le tise i Samoa pe fia vaenga. E vai na i fida se ia e vaenga o le tunu le e anga i le malosi o le tise. Ia ai ala lao na tupu le mele o National Blackout e le lava i afi. E ngausi e le tise. Wa tele atu le tise whaonga i tangata. Nei lo le tise leo lo o ngausi atu ele power plant. Ele lava la afi. Ia, a wai pea na u whailo atu. Ia, a olo ai na o ia Samoa le tūlanga na pe whaamrik Samoa i le tele o tausanga o mawhai. O sili atu le malosi whaile tise whaonga i tangata. Nai lo le tise o leo lo ngausi. Ia, e tai peia o le mea foi leo o le domino le a leo nei ele upalpalangi o le domino effect. Io e to ulu ma nei pa tango e fa to le fa pena uma me le mata pule ile pulenga o le tise. E na ona pe la va tu lo fa fonga le tunu se vaenga o le fida numero tasi o le vaenga o le tunu ia pe a to lo le tunu. Ia o le to ia mase moli e toi ola vaenel fa fonga. Pea fai ele lava ia. O lou na vai tia. Ioi. Mana ia. Ile matau pule o tele tel tonu o se vaenga o le transmission ma distribution po vaenga o laina. A wana fa peo vaenga o laina. No na winga e taua na ola la vaenga la ile. Ia ai fa le tonu na vaenga le e ele afianga ni laina. E pe o no fanga foi to ru ia lunga la uma mo ia wa malosi. Ia isolate la le ford le nama le vaenga na ia pauna le vaenga tau na motusia au si uma vaenga le tunu ia ele tau na tupu ai le vaenga le malo faftai mo lo fasoa faftai manino ia ona o le tau fai lava ina ia tatu loa na sosani o le tau o le fasoa le ala usunga pau e foi fon fa fonga mai ia le malo si fa le tise la to a mesel tatu atunu ne ia la tu tiro i vaenga ia ma ai pola tonu langa i tau na tupu vaenga le tono le tunu o lewa vai o le tise o fa ngai mea u malava e o i fa nau ma to telo tatou fa mai o mana mea le tise ta u fo ila la tu fa malo fa so tilo ia le minister mal pulenga le tise la to ina i mafai na la tu vai fe tonu langa i mal fa fitaudi o fe tonu tau o no fo fa fitaudi ia pa se so sani mo tatou o lunga tapo kalame sa o fesila tu lava lumunga se ngo falongo longo i lunga po kalame i lunga penga te failang ia ile tau foi fono fai tu la fono lena fa tu wa ele tasi fo tamari o le aka ka pungi le Facebook mo kere fai kion ale me langa wakai momo manatu to ina tama matu mangaku ko inga e sere makaukia o langa fai mai e tau pui foi e momo fai tionga e pui tala e fai atu i tono le fono ko mai ako inga sole makua makaukia o la sau tau fa fonga foi ai ia i fono fela fo inga foi tulanga fono tanga ia tau na ia male tulanga pe ona ile mata upun tau o mai tau fa o le pui ngar ngi me o kala ka avaku ko ia e moni le ia le facility tia ia o ne ia me o faitionga foi matamumu e pe ona sauno ia le tele cento ia e moni fa maoni ia te manatu
ia ona America Samoa le territorial malo America ia ele fai ngofio no se mata fa pe on tapuni ele Facebook ia wasi fia fol malo America e anga ila bal pui ngo o ia tau tangata ai se ia tau e sel tau malo America ia ole ia fole fa leo lo fina ngalo ia mai ole me moni lava ia e taua fina ngalo le tonu e falia ia mai ele o ia foi ele foi le so tangata tulol fa fonga mai le tonu e mis foi ia te maole ole mautol senate ia po fionga ele sento ia ole amana ia le pola motu tua u pole tonu ia ai le temila foi le tas ia e foi mo meu fautuanga matua lalo e taua ia e fau ai le malo America mo le anga iluma ia o fautuanga la na e taua o le faintati e tia vane fa fonga le tonu al Facebook ia ona e le ulo tonu po ai tangata ia mai o lato finangalo ia ai mo io e moni saunanga tamafo yo le o le matou foi fono fai tu la fono ai e level tangata iso na finangalo e falia tala mai au talo sanga i tamao le o le atunu fia mo so wa no se mo moli atu so vai le matau awa e foi matau pol fono fai tu la fono ia e te sila mai foi se te mi mai mo mai le atunu ia wo foi nei to ina fali e lo vai ia e yo mo le ia tala oida o le ila to feito fono feito la fono ia a fai le tu sei mai lo swapa matalo sanga ina so wa noa ia e mafai ai ona e sul no fanga e fai ai moli mau ia na fa ali lo taufi a mai foi le fina ngalo ta mau le tunu ia manino mamala malama ai a fa ngal Facebook ai le tu sia mai lo swapa po ai ia o lona winga wa tata wele sa yo le ta mau le tunu o wala le tali ia wa o le pola motu itua ia ale susu e manongi le anga vai ane fa fonga le tunu ole me marie a pa sole ole anga kau au mai kau penga kau fa lalo mo lingo ole fina ngalo ole mata upu ai ku dunga ko inga sole e makau kia mai ole au te lenga la le langona e ta ua fo i lea upenga tafa ilangi e marmala mai i alo mata mawhana i fafo atu ai pei ona ta ua fo i to tele nisio i lato ia to i ino i tono motofono lava a lato America Samoa ole whaanga ina momo fake pages fa i e o mai itanga ta mai tua ma mai i la fonga ai no popole ole mea lai maa ai e no popole ko inga kei popole ko anga mui mai fai mele kara lisi ko inga mai wa ela ko runga ke alu foi ai anga mui vai la ele makau ki lai le to fa i to ina la to te ta pale ai mala tu fatino ina yo la tu fai valo fini mai to le motofon ese le manga ia fa longo ta ua ia mama lama tama fa na u America mo i fafo atu i me lo anga i fo ia mata upo lo te tono fontanga e moni le asa unonga tia ia mai fia fa mo ina fo ile fa malo mal faftai ia itale tonu va pemalo no sa ia o le sai fo ile tonu e fa nga ai me cha no ai fake pages ia mai o i tia te no ai le to o na ia mato fo i to ina o tamau le to lo fa fo le motor senate ia wai moni le lau sau nonga ia o lai fa malo si au mai ia fai pele mui fai pele to mumu ia fai tio ele a fai mato sau ni so se teimi lapa ia e tu lai mai ni mata u fa pena pa wali mea i ke walu ko le ko mui mai ma ko le ko to mumu mai ia a moto fono ia ma le tu ia e sau ni so se teimi e tali so se falo paule mea ia anga i
o sali lo fina isa matau polo le fia mai atu ngaluai ia na malama le pa malamanga ia e tamama masena toa ia o lato matua ia le tu ia matua fo ia fato fala inga ia o lato laval si la fia male loa laval uta male to fa ia laval fato fala inga ia e tauta ia il mota fono ia o le fainga malo alo fa tai to lunga tapo kalame nei tai au i lunga tapo kalame fa tai tele fo vai nga we fa soai e mesel tu langa tatu o tisi e se le mana ia fia fa ngolongo mar fia fa fongo tatu watu ia tau fo di fa so le mo tatu a to lunga le tapo kalame le fsili i lau sunga ia tu langa lo ia le tau tu mala nga tatu fa tan malo o le asa fia nga lau sunga ia e mesel au fainga luenga i fa le tono le tisi e walo la ofisi sa o tulava i la sunga o lo ia ila o nanga mal tau tu i tolo tatu fatan malo le ele fatan malo ina mut fanua o le asa afianga o la sunga e mai se la finga luenga fa pe ala o nanga tatu fatan malo i le fa le tono le tisile o le asa ye ia o le mea fafta iai tia o le tele o moli o le fatan malo e o le sola o le ala fule nana la no tango fa tau e ui al tau matao solar lights e fa pipi le tele o vai pongal faten malo ia e pe ala le wila ai o la ia solar lights ia na pa wala fa fi tau li pa pele ia o le o la mo li fo ia ma palaka tu lo fa fonga le tonu tono potu ma le o la ia malulu ai pe ona fa lo atu lo matala pel ta transit motel ia lo nga lulu le fa nga lu nga wa e la mato wa fi la po ana mai isaina ia lo tau faola la mato wafi ia ma faio na ola il falten malo ia talusia ia umal vai asol nei wa ola le afi mfaunga ina ia pola lava la tu langa ole pe ole wila Samoa malel tise ia lo mfai pe ona fatino ia o nanga ia mole atunu ia ai ole tau fo ia ole meu tu lai mai ia wa mawela vano le fainga luenga e tal no igual to tele la voila to sa fanga inal falten malo te mina pele wila ia na nga i mai fafo to fanga fale inga ia ma fai fatasi ele tau moftanga ia ma mafuta ai ma tal no ia ma feo fo ai ia o se va inga le fo ile ia e lo ai ia el tatu tunu ia o la to fo wata pena ia pola la val metu lai mai pele le tise ia ala la vai so i fo fia mfa ali langona ia o tangata wa masani fa fitau le tu fa fo sei moni sa o le lei ia va nga tau pe ona ia fa te tele la tu fa pa mo tapo kalame le watu la te folonga tono le vai a nga tono tau sang ama te fo tau sanga la tu le tele o funutanga le la fa atu na tatu watu no te lo lava na wa maua i potu awale anga ia tu niso tatu wa inga mesi niso e kalesia ia awale fatanu ino niso fontanga le onga tuno tau sanga latu wala ua tele i latu wa puka kwa vangoa ni te miwa fia you lai o langa tuno tau sanga o le tasina taimi e tei loa e tele fontanga tu na tuno tatu watu ia e kalesia ia moni lelei fontanga le fakasa ia fontanga le tisi mai siuma e kalesia te tele lo i ia o lo lava ta pena tatu faltel malo moso se tasi ia fia mose no fanga mapu ia i te mio fontanga malo fa tai ia fa te tele lava lau tu falo moenga mo tapo kala ma tango fia mbeselo fa so mo tu fa mai mo tatu watunu so swani fo nei vai te mi le ngata tatu watunu o Samoa ia mbese fo fa fo mai pe ona ia il to telo la tolo ma fu mai lunga tatu kala me mana to la tatu ma fu te fo stay mo mo ai fa te mo le no de yaso fa man wi te le tu te manga luenga nei vai yaso lo sunga malai Pafte tele tia ia momole foi famneanga i paanga lo mawal taplo kalamba ni taya ia mes foi lo sunga lo tu tangi lo matu foi ia ai alto tu ina mala wonanga ia molta tu no fafte tele mol mata wa no so fo mai manuia malo fafte tele lo mwenga lo fat foi manuia ni ya so fo mai manuia ia so fo ia le mafto ba tatu wa tu nei tebele taya ia to tele la tolo ma futa ilunga tata poklame pa malofa afta tele lava ia leo mai atu fole tau tubra unanga al tamali al tatu wa tino le tofa il lumenga pa ulo ya usange ia o sitasi fo tamali o lo fa penana tatu wa tatanoa fa so mai
tūlanga o lo iai ma lo tupu i tono le malo tele o Amerika i tonu Amerika Samoa. Dai pala wati lo talua minuta le tele o lei tu lai se football tazi hinisi de tatu falinga ona se mai le watu tatu telefone ngana Britania. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Huge news about Little Chicken. Popeye's all-breast chicken nuggets are finally here. Nuggets the way they used to be. 100% chicken breast, 12-hour marinated, and covered in their signature shattered crunch. Try Popeye's world-famous nuggets today. Love that chicken from Popeyes. A whai alo sa ili sea o ngā a matsa molo walu. Aua loe te toi popole o le Galaxy Childcare e tele o na la lai au ki lani I saute. E toa tele whai a o ngā ngawaa o le a o ina le whānau e ia inga whapitoa pe a le sitala lo walu. Tolus fulu I tū la. Free. A vanoa le vēna le a onga mo whemalanga inga le whānau. Free. Maua mea ai le whānau. Free. E ia inga whapitoa. Mo nisi whamatalanga. Whafsotai le o lua tasi. O walu tolu. Lua fitu. Lua iwa fitu. O le Casa Beds and Appliances, o le tali o umanaonga, I o loa whaatotonga ilo mauta, ini tau le lei, toi anangata, le mawai moenga ngao si tutono ni usila, whaapea se tino fōa le potumalo lo, lau ai manofoa, TV, la au pese, usa aisa, masini tā lava, telefoni fe aveai, maisi. A whiu ane loa I le whawhituwha Great North Road o tau, po le tolo fituiva Great North Road I Henderson, le Casa Beds and Appliances, telefoni o valu se lau, lua, 5 o valu se lau, lua, 5 E te mana o maua se lumana I manuia o lo wā tali I polo wā whawhine. O se fulu nei tau sanga o whaatino le Pacific Advanced Secondary School lea au nanga. Na whaavai le nei a onga e Sir Michael Jones. E whaonga ina inga ngana ale Pasifika I le NCEA, STEAM ma le waka ama. Maua fua o fua onga toi le aini pili a onga. Ua uti a wanoa mo le lua o lua 5. Mo nisi whamtalanga wala au loa le pass I le o valu se lau valu o fitu lua fitu. O valu se lau valu o fitu lua fitu. O e fufu e whaatau ese lo whale. E te mana o stanga te whaanongo ia oi, tau tua mo oi, ma malama I launga ngana. Wala au mai loa le malu mawhatau Bob le malu. I le olua tolu ono o 5 lua iwa fitu. Olua tolu ono o 5 lua iwa fitu. In this update, the opposition is wary innocent people may come off worse if more citizens' arrests are permitted. The government's due to announce a refresh in the way it handles retail crime this afternoon, following a 12% rise in rates last year. A loosening of citizen arrest rules is expected, which currently only allow arrests between 9 p.m. and 6 a.m. and for crimes with a maximum punishment of at least 3 years in prison. Labour's police spokesperson Ginny Anderson says New Zealand has already seen examples of the risks. People have been injured or lost their life because there's a weapon involved. And so that's the concern. A New South Wales nurse stood down over a social media video where she claimed she would refuse to treat Israeli patients has been arrested. The 26-year-old has been charged with threatening violence to a group and using a service to harass and threaten to kill. In the filmed conversation with an Israeli influencer, the nurse allegedly bragged about refusing to treat Israeli patients. Australian correspondent Steve Price says federal police have put in a lot of legwork on the case. Travelled to Israel, interviewed the influencer. They had to get that interview. When it came back, it was in Hebrew, had to get it transferred into English. Media company NZME, the owner of Newstalk ZB and the Herald, is reporting a full-year net loss of $16 million. Operating revenue is up 2%, but earnings are down 3.6%. It's been a tough year for the media industry, with the closure of Newshub and major cutbacks at TVNZ. But NZME Chief Executive Michael Boggs says the company's performing well, with real estate website One Roof seeing a 51% increase in digital revenue. The company's in the process of cutting about 30 newsroom roles. Better news from Port of Auckland, which is reporting a doubling in half-year profit, with car and structure steel imports down, but a lift in bulk cargo. And New Zealand Post has revealed online shopping's on the rise. Kiwi spent $1.73 billion more online shopping in the last quarter. That's October to December, a 9% rise on 2023.
That's news. In sport, a 3-match ban for Highlanders prop Daniel Leonard-Brown after his red card in their Super Rugby win over the Blues in Dunedin. He's been found guilty of dangerous play in a ruck for thundering into visiting halfback Tofa Whanaki. Leonard-Brown can reduce the ban to 2 weeks after being given permission to apply to take part in Tackle School, aka World Rugby's coaching intervention program. Ireland have punished some sloppy Black Sticks women's defence on the stroke of half-time to win 1-0 at hockey's Nations Cup in Chile. And to Premier League football, Brighton have beaten Bournemouth 2-1, as have Fulham over Wolverhampton. Crystal Palace have dispatched Aston Villa 4-1. In the later game, Chelsea lead Southampton 4-0, and that's later in the second half, a short time ago. That's sport. I'm Malcolm Jordan. A whaialo sa ili se a onga a mata molo walu. Aua loe te toi popoli o le Galaxy Childcare e tele o na la lai au ki lani I saute. E toa tele whai a o ngā ngawaa o le a o ina le whānau e ia inga whapitoa pe a le sitala lo walu. Tolus fulu I tū la. Free. A vanoa le vēna le a onga mo whemalanga inga le whānau. Free. Maua mea aia le whānau. Free. E ia inga whapitoa. Mo nisi whamatalanga. Whaafsotai le o lua tasi, o valu tolu, lua fitu, lua iwa fitu. Hei! Aua na ia vea oe pei o isi tangata e manatu maa I le wha iti ngā. Ele na o le inu le vaiti polo na seki ai lea. A le vave tonga fitia le wha iti ngā. E ono o le tūlanga e maua I le fever rheumatica, ma e le ai lava se tasi. E mana o e o se pele le nā tūlanga. Aia! Ave loa nei o walo, e whaile siaki le fō mai whale ainga, o le tausi mai le aonga, po le whale talavai, e vave, whaingo o fie, ma le mea sili o na tāua, e le totongia, e mawhai foia na whaile tui o le baisilin, e ki lia atoa ai, saula ia Samoa, I le nei vai tau o le tau mawhanawhana, ia tausia le leina I o tātou alo ma whanau, whaile siaki, ma whai loa le tong fitinga, mo nisi whamatalanga, sa iliana I lunga le social media, Stop Sore Throats, pe asiasi I lunga le upenga ta whailangi, stopsorethroats.nz. O e si la fia me e whaatino e mawhaiona e umi ai so fale motu le lumanai. A whai fo i so fale motu, o e si la fia me whaiona whaatino ni isi o fuafuanga, e whaonga aire equity o lo fale. A wane e misiere por kalame, o le malu I fale, ia fiafi o sururu taitasi le se fulu e te aile whaa. O le a e si la fia ai au wala e mawhaiona e umia se fale motu le lumanai, ma au wala e whaonga aile equity o lo fale motu, e whaata wai se isi o fale, le por kalame o le malu I fale, ia fiafi o sururu wa yaso taitasi, se fulu e te aile whaa. O e mo mia singaluenga le customer service, hospitality, po le avea fo I maleo leo. E te leo mautinoa, po o fea a matai. I le MSL training, mātou te whesoa soani atu. Mātou te malama o le amataina po le toi fo I atu I aonga. E mawhai ona whaafai tā. Ai olo o iai le mātou au soani wha maoni. E taita ia malangolangoina oe I lau malanga. O le MSL training, o se ainga. O se nofuanga I langolangoina oe, e wha malo si au, ma wha manatu atu lau sini wha atu. Asi I le msltraining.co.nz. Pevala au loa, le o valu se lau, lua, fa tolu valu. O lolu manai, e a mata atu, I inei. Beta Drive Doctors, I le taulanga wha tau I mangele, wha pēr manrua. O le vainga o so ngase pe amana o mia. E wha tino e fo I matuipui o le whana witi, o tuipui la COVID sfuluiva, mo I lātou e sfuluan tausanga malunga atu. Wha pēr matuipui o le flu. Pala au telefoni, 255 iwa valu. Mo so wanoe wha tino ai nei au nanga. O fisa whamai I mangele I taftafane o le McDonald. A Manrewa I taftafane o le Whaletusi po le Public Library. Beta Drive Doctors Clinics. A whaialo sa ili se a onga a mata molo walu. Aua loe te toi popoli o le Galaxy Childcare e tele o na la lai au ki lani I saute. E toa tele whai a o ngā ngawaa o le a o ina le whānau e ia inga whapitoa pe a le sitala lo walu. Tolus fulu I tū la. Free. A vanoa le vēna le a onga mo whemalanga inga le whānau. Free. Maua mea aia le whānau. Free. E ia inga whapitoa. Mo nisi whamatalanga. Whaafsotai le o lua tasi, o valu tolu, lua fitu, lua iwa fitu. Hey, don't be that guy. Or that auntie. Ignoring a sore throat. This isn't just some drinks and lemon tea in your sweet situation. Untreated sore throats can lead to rheumatic fever. Nobody wants that for their family, eh?
Go get your Pepe's sore throats checked at your GP, school nurse, or pharmacy. It's quick, easy, and most importantly, free. So come on, whānau. This summer, take care of your tamariki. Get it checked and get it treated. For more info, hit us up on socials at Stop Sore Throats or visit stopsorethroats.nz. O le aronanga le sabe mawai o loa ananga tae peo TV, speaker JBL, telefoni Samsung, moenga Sleepwell, City no 4, pusa aisa ma o loa o ngā i leo mukuka. Maua foi o lotu aisa, vai tau mawha maisi. Tutongi i nei New Zealand e piki alo a ingai Samoa. Whapso tai mai le Facebook po le Instagram a le Sapa Pia Samoa, pe emaili mai i le buy@sab.ws. Sab, lau fale o loa numeratasi i Samoa. Radio Samoa, tasilima ivatolu, amo. Radio Samoa, tasilima ivatolu, amo. Ya, jadi mai tatu fasalong ni cai malcaya o lo se fulu minuto cai nei le tu la se fulu malcasi. Toi fa balo tu la banai tatu paanga ilungol tatu Facebook malungol tatu YouTube le cai lo mai mamoi ilungol tatu pokala me fa malo atu ya toi fa lava nei te mafuta mai ai o fa foato New Zealand o tatu Samoa Amerika o Japan o Kangaka o Australia ia o Amerika Samoa o fea lava na te mafuta mai ai toi fa malo atu po kala me fifia mai mo to matato uma le nei fo yaso fa malo atu te ila to lo ngalu lui to no for mai ila to no for pui o niso ila to lo ngalu lui to no matanga lu ngale malo o ila to lo ngalu lui to no pisinisi ma company o nanga te tasi o kai ka ko usu le kai au mo le kai o kai ka ko ya malo lo sai malo fa malo los ta to o lo sufia fia se usu mai aka usu ama aka ai lo usu mai fa ngongo mai ke ro por mi fa penga mai ora fa penga mai fu ore ke fa penga fu kai awa ya la ita ya wa finga tanda e tutu la ilunga o le ke va veku awa ke va veku awa ke va veku la ilunga se kangwa pipi mali ya kuku mali pipi ke pipi ya sa ola ku ela se ngamar ka mai ki fu ile le pepe kau fa kuku mali ilunga tuilunga pepe ya tuilunga pipi pepe ya pipi vai la ya ado ko pa pepe ya ko ai wala nga aver ka makiki ave ka kangu dongongi si kam foi fa malosi vai fa penga uma ka ku au ka ko maku ka ko fo ya pepe ele fa pe amakua nga e makua nga e malosi o ile ai e o nga makua lo so ifua e ke o ya ko o ya ka pipi e ke o ya pipi e ke o ile ko ka fa ku o ilunga ko fo ya ta to li tau le ele fa pe la malosi e te o ile ai le si me fa penga e ke koe fo i elu koe toi tamaititi o leo langa, koe kau pipi o oe, koe kau whakuku o ilunga. Ia mawha ila ngā so ngā whai o le malosi au malosi. Ia weka. Tala wātu luna te whinga leita au, wana soi soi ar kausala ringi kai api si whamangi ang omor kausala. Ele, o le ke akau ngō kala o whamkalanga. Oi, ia. Ia, le ata o le fia. Ata o le fia. Mal whaftai o leo ua toe maua le mawhtanga le nei tae au. Vi ia le li o lo mopel ma losi e whaawa waifoi i a ngā luenga i o tiu te foi lau fitalainga. Ia aru to tele foi le pamano se tātou wātu. Nue whātala whātu wai a te o tō umalava o lo maua mali tātou po kalame le nei tae au i le isi foi wha o pōponga. Ia o tala o to le nei tae au. Ia me se foi le tātou tātou noa i nisi o vaenga ma nisi foi o meo tutupu. Ia warisi la fio se tātou wātu no. Ele ia si mesi de makau. Lo inga kala fu ile lo ka kala ngoa ku maka fa so atu le atu nei kai. Wa ke ia ko ka ulo ka ma fa fa le langa mar se fuanga. A mo lo ka malo si fa o nga ka ka ulo ka malo.
fa nga le lo ka malosi tau tu ai lo ta ainga ma kausi lo ka ma mo ka kinga wa le fa pe la nga makua ia fe ola foi da ka fanga u le kausi ia fa pe so ka mo kausi lo ka ma mo kinga la nga kausi foi nga makua ai a fa pe ke makua nge mo lo malosi alu e kam kami o le sa nga io a fa pe la nga makua mai a fe e ka mai kinga le a fe e le ringa le o ka mai kira o mai aki o e vai me wai te ai o ka mai fa ko la kala o le malosi da fa a te tau le tatu malosi sa o le lava o tu langa umana wai ele se tupu ilalo tupu e ma tu lava ia fa pia la le tau singo matua ia fa pena foi ia ile va ainga le foi o lotina mo lotama e o tua te o fofoila ia o lo le ma fai o na tau ia tu ia nga le o matua ia e ala le tau singa le io ani va e ngai tau na fatino wala to soi fo maloloina se fai au ol fa longo tinga ia e mau ala va manuia ia te oe o lau feso soani ia o ai ia tato isi tai fona le se wo le lava fai le ia ai le lo ai io va enga umana io o le ustai fa longo ia il fatino i me le fai e tole tamamartina o manuia na. Io. Ia, fa balo atu dal tapo kala mi ati ila tu le fanau. O le fe ngai martau sino la tu matua tausi. Ia, sa ole la. Ia lai sito ina masida o matua, au tina ndau tia le su le tu pepe. Nga o manguia nga wata o to ti o lima. E se le manga ia o manga va ko le mea ai le mea kausami ko imala mo ko ma ia e manguia alo kapa ko mo lo kumwa. Alua kwa ia e fe ola lau fanga fo mai ia o manguia ia o sia fanga nga mo se mako kinga ia vai la le banga ia e ke ko finga luanga kai au ko finga luanga kausanga fo a e misi le manguia le na ia o e misi fo i tu lango fa monia nga mo tamam tina le le tali mai tatu tala pe on e tau nei tatu fa ilo ni so tatu tala oto po le nei tai au le te va ia tu o le te unga le fa vai fo ilo le e fa vai fa sino tu la fono fa sino ngo fono so le wala ngolango ina le fai pule le a sanga lua ia sa le ia titia ia atono e to telefoi la tanga te fa te ia fo i le tūlanga o iai i le manatu ia mawhina ngalo fo i o le sui o sanganga numero lua ia po o le tō whafo ia maulolo tāwita amosa ia peona iai fo iai tūlanga iai i white na inga lava i tūlanga o whanua msofa ia o lea la ua iai le ua whapena ona iai tātou report i le nei tai au ua whamawina ai ia le lango ai e le whaipule le nei le sui whaipule ia o sanganga lua ia po o maulolo tāwita amosa fo ia tūlanga iai i le i te ungo le whaavai e pe ona tu ina atu le malo i le toi whaafo i leo whamsinonga o whanua mswafa le tūlanga sa iai mua a o le i whapenao na iai le tūla whono fau le te unga le na whapenao na whaatino iai ai mesio le tasol pule ngai lalo le whamsinong sili i o vaenga la ia leo whapenao na whamanino mai ia o le a whapenao na lilifa iai le fina ngā lota o maulolo ia i lea foi tu o lea mai tauina mai loa folto tele ia i tūlanga ia i le fete ina ingale ia i le ese o fina ngā loa li im fai pule o whenga ia me se foi ma li i o li i fai pule o le whionga le o le awa tu sai foi ma le tele o vaenga ia i le fete ina inga o le tele o misa me whapena ia ma o ai lava i tūlanga o le whamsinonga ia i tūlanga o ele ia o le mafua anga foi lalia le ua mai tauina i le tuina mai tato reporti ua whaalia ai la le sui whaipule nei o sanganga lua lona ia lango ina i le toi whaafo i ai o le whaamsinonga i le tūlanga sa iai mua le i pāsia le te ngol whaavai lea i le tūlafono whaamsinonga o whanua mswafa tau sanga lua o titia a tono o te lole fai pule a sanganga lua o te lele se senga ma ua iai fo i vaenga o to lia ai ia te wala manga le fono te wala manga le whamsinonga la tau ia mai ia whianga mai tu malo pe ona iai le vaenga le pe ona iai ai mani ia le wa mai sa ola ngona la tau le suia fai pule a sanganga lua ia i tau e ona ia lango wina ia le toe a foi ia toi te ngol fa vaile pe ona iai ta wo yo isi vaenga yo sorry
Ko kongi le fonga fa vai fa sale anga lua. Se la fi kuri mafe. Ioi. Sa fi siding yelo nga fonga hai. Ia o mai tau foi ia ole mta apule le na fisilingia pia e tulanga ia il polo ke tile le tasi miliona. Ia le na fa pena na fisilingia i tulanga ia i po fele le vaenga o le na nga ia le ona fa nga ina. Ia o le la ua i tulanga o le tato reporti ua fa pena ona toi fa awa ona fa amtu watu le ai o le vaenga tu polo ke tile le miliona ta la le fon fa vai le tu ma lo le nei fa palo tele fa sana nga numero lua. Ina ua maea ona toi tutoni atu. E le taita e fono ma le fono wha availe vai ngā tupe tasi le se lau fitus fuli maafe. Ta la lea sa fisilingia lona wha o ngā ina. Ia ai o se tupe sa wha moe moe mo a launi matutongi. O le au whai ngā luenga. Ia o lo wha atino ina ile ngā luenga o le nei atina ile tua le fono wha avai. Ia o lea la. Wha ma pena ona wha maonia mai le minsta. Ia o le taita e fono o le ile komiti fa atona poloketi ia le tofa ia langa aia ia o lewa mai ona toi tonge uma atu le seleni le sa fisilingia ma o le la o toi fa awa wai lo la ona le process ma sani lo le o le fati no e poloketi wai mai ta wina foi tia ma le mamalo se tatu watu no se ivanga na ai wa watu wa watu le tusi le talo le tupe ile fa nga ino miliona ma tupe le o fa pena on fa mtu watu le ne poloketi Fato ama fai ona toi mai la i o le isi vaenga. O nisi o miliona le ua whapinan fa so nei. Ia lea lau whamaunia mai ele minsta. Ua whapinan mai ona whatino le vaenga. Ua mai a foi ona watu ia le neise eleni. E pei ona iai atu ia whetuna inga ma vaenga e te tauan whatino. Ia lea la ua toi solonga le lei foi la le fa solonga le process ia po o le fatino ai o le famtu atu se leni o le poloketi ne o le tasil miliona mo le foi i tu malo ia wa foi le fa wa in le fa wa o nisio o po kalame fa tia foi manisio vaenga le wo mona na fa tia mai ia tu sai foi maleati na o le foi tu malo tia al me mana ia ana le sawo i tu tono tala tu pen fa manino po to tongi ia ele me foi to fa matu atu le sia miliona vai nga tawala na ina ia awan ia se menumi se fu sene lima sene awan ia pese fu sene pe lima sene le anga o le tu pen na fa nganga le malo e amatu e fa e ati fa ia tinai pese fulu sengela e mango ko la ukanga le ai ele se fulu senga saudi ko kongi oe por ngaluenga le ai se fulu sene na batu le malo e atina e ai le tu malo atoa o le vanga tawala na al me mania ele to ali ai tu langa o le fa wina pe le miliona le ala sam faiana to fa wow disi o vaenga pe ona ele tatu miliona ale me lai mana ia o le ala tamo fai pe le malo ina ia mafai ona abatu le lima fa tu pele 5 miliona lea lena anga ia le malo por vai nga fa yolo tu lai malo i tu malo i tua ia le 5 tausanga wa tu foi la tu 5 miliona ia sa le ia wa tu langa mana o le o anavatau ia po o sini au tu o le tasi foi o vai nga le malo le pe ona tu lai mai i le o le la tu foi le vai nga o ngā luenga whaatino, o le miliona, o le poloketi nei o le miliona, ma o le tirutilo foi lana, ia, ele aise isi o le a whapena, o na tau mawhai e ta aufi, ona o lewa o lewa par o tūlanga iei policies, ma whainga o tūlanga iei le whaata o tonga o vaenga o fuafuanga al malo, ia o lea la, e te tau lava la ona whaanga solo pea, ia e peila ona iei lela mai a le 5 tausanga. Ia, marititilo ai foi, i le whanga solonga ai foi la, i le mai ai foi la, ma le 5 miliona le, talanoina pea. Ia, e peila ona iai le whamtu ato, ia se leni, ma le se leni, i le vaenga, ma le vaenga. Ia, i le mai ai foi la ona tu ato o tusi nei, ia po o talo tupe.
e whaamanino le iai ia wai mai tawina sa amata mai ele whaapena on whaatino. Ai pe tai ua sau ia o le tirutilo lava i tūlanga o transparency o le accountability o tangata i te tau i le whaangai o inga o ia se eleni. Ina ia mautino o alu sa o lava ia se eleni nei le whaatino ai o mea te tau o na whaatino. Ia wa lena mai fo ima le manisi fo your conditions ia po tutunga. I le alo o se eleni o fairly tu e te tauna anga iai. Ia o vaenga umana o le whaanga solo ngai fo o fuanga pe o na whaatatia fo el malo. Ana ia. Lua aso po lua taimi. O whaalua ona pere pawa. Tono tatu atu. O leu ngala tala fo i le tau mamore atu. O ana po. Mala sa ele na pe fasolo ato ia le pawa e se mari pe masani ai. Ia sa o le te tia o le po na po le na moli mauina ai foi ia le pe ai o le tu le taulanga ia i polu to a tele lava ia nisi foi o numa fio anga sa fa pena ona fia sa ia foi an ia ai me se lava le tu taulanga na ia foi nisi o ata ia o nisi o tangata ia le au fasa lau foi no tu ina foi lunga. Ia matoi pitch black umale le taulanga tuai le ai lava se moli ola ia atonu na e ai foi nisi o ainga ia na faili mai ia o lato moli matangi ia o lato moli ngao ia o candles o fa pena na fastu ina ia ta mafai ona mawai sina malama ona ole tulanga ia le pe ole pawa ia fai lava sina umi atonu na ia lava sina umi ole taimi sa ia i le pe le pawa au ta mafai pe ia le fala tongo le malusi anga fa tisi ia la to fo le PC ina ia ta mafai restore ma ta mafai to fa aula o matu ia tulanga ia i waile tise le ia ai le o mauti no fo ia tulanga ia pe fa feo po fele tu na mafai na matai le pele nei te tia. Mana ia le vaenga na matala no ma fa so ni ma tamali ia pa. Royal sangi. Sfulu tau sanga nga lue me tau el tisi Amerika Samoa. Ile na siringia la ia le to fa ia lo moenga. Po le aso na sile fia tu langa fa fitau li la le utu mai. Ile to inga pe la le pe fa solo ato ia le pa pe afu ia le mele tu mai po na po. Le fa pe tale valu fa to aula mo le lu. Yo lu po sa wa po ato wa pe vaenga la na fai mai ia le fa so le tamari e lua vaenga tatu tilo e mafuai ila na ia le ngaruenga o le tulanga le lafio le lava wafi e sa palaina le tise lua e mafua mai momoa o waia momo la tu te sa palaia o vaenga la nai lua tilo la ye ma fui ma ko inga fa fitaulia ile aso ile po atoa le peo le pawa ile po atoa o te le afianga le afiai ile sta mai afia fa le tono tuai ma masini ma me lo fa ngal fa mai ai mai ser so fa pengire pe le pawa la o tanga te lo que se la me la fai a pengire pawa la fa i se masini fa matoto se tasi o la me la fai ese le fainga tai toi na mea ai fa ve fea na ia ainga i fa tali malo na i ainga lo i pisinisi o na i ainga lo i la tu pusa aisa wa fianga na te le la fianga ale fa mai ia le to fa lo moenga ia pa fa mai pa o le fianga o me ia lua mo mua le lava afi i lo lava afi esa pala ia le alu o le pawa lua ai momo me fo io wala paipa momo kaliro mo waia le la me nai fa le ton wai nai ma fu fa le ton o le me la ton nai le fa lua na perepa siringia lo le minista malem tanga lo ngale pisi o le akongo le medeko ale fa men miska la vafi le ya ale o pe fa lua sa le ia wa le si foi tu langa te o te mai tawina lava ia inisio taimi au ia sa mo le pe pa va pe o le lava suavai o mai tau la foi o le tele o le vai tafe le tele na lo toil fa pe ia o le lava foi le suavai e pa mo ai tu ia la tu le afi e pa mo le tise tam fai ona ma le tise ia au tu langa pe na ia sa le lava le sa noanga ia le tasi foi na ia o sui ia o le foi na tau tu ele le foi fa i nei foi ai tu ai nga mata ese tata i tu langa nei ia o le tirtilo foi la ia ile malo
afa pele I tūlanga me se lava la le whaafua se. Tau lava la ona atone invest I generators. Io, ina ia afa pele pau. Ala me whai ona fiki le generator, ai me se lava la pe ona eta ua le mauta ngase. Ia, peila ona iei le po ana po. Lena wa ai atu inisio ata ma video na tu ina I foi tangata ma le au whaasa laulungo o penga te whailangi. Le pongi sa ato o le mautanga ngase I matotua. Ia ole ton o le mea nai fisilingi ma fo po a mai nei tangata ia o fata autolia I le fale mai. Ia po le ale tūlanga ai me se lava I la to lo whaonga ina leo kisene. Ia po o lungo ni life support o le ale tūlanga o lunga o masini umane e ola o male tise. Ia o tūlanga na ia tonu e pēna e tāua. Ia o le alusa o halfisili le minister. Ai me se lona matanga lwenga. Po ala nisi o vaenga ele ngato o le fisili ni ai a o ani backup plans o a sisi a wala me fai ona fo I ai le tele o ia vaenga ai me se lava le pue fa fo se I le level le afiafi a le po tūlanga fa pena ia a tono le ama o se tali se taimi o iluma ia ai me se foi o le mawai fo le vaenga I ma fai ona fiso soania I se tato watanu ia I tūlanga fa pena ia me se lava ia vaenga o le fa fita o le pao Mana ia le lei tolu ngal tapo kalmen le tai au le uva ia tu toi fa popo mori ngal tatu tama saina fa pisinisi Iyo sa o le ia tūlanga ia le o le mai tau fo I te tia mal malu se tato watanu o le nei li I saina fa pisinisi le tūlai mai le a fa fita o li por fa la vele na a tupu I siusenga ia se taimi fo I wasola I tūlanga ia o le lai mai tauina o le o se fulma le lua ia mo lianga ia ale o leo sa fa pena ona fa atino mo lia ile nei ali I fa pisinisi ia tau liu po liu tau ia fa surona tau sanga le matua siusenga ia male tangata no saina ia leo fa pena on fa popo le isi tolu mo lianga ma o toi lola le fa inga mo lianga ne sfuma lima wale to sfuma lua ia sfuma lima nei mo lianga ia fa sanga le nei ali ia le la fa pena sa tu la I le asonga fu le vai asonel fam sinonga mo lunga le nei ali ia peita I o le o mo lianga fa popo le to tu wai lola I le aso ngafua le vai aso asau fa mau tu mai ia tapenanga tanga wengo leo ia fa pe foi le lo ia lo tu la mo le li asia le nei ia tu ina toi foi la so natali I le tu langa ia mo lianga leo fa pena ona fo la sielo mo fam sinonga ia ma o lo fa awa ona tala I tu ia inga e pe o le saini le ofisa ia ma tu langa ia le tu sfola autiti Ana ia tele nei vai nga ia pe ona fa ilun fa marino mo fa fonga tatu atu nei tai au ia le fo atu ina mai mo tanto ia ina im fai ona fa fonga im fai tai ai oni si vanga te fa manatu mo tatu atu ia o tulanga ia I tatu report le nei tia ia e fa manatu atu ne malu si tatu atu no le maua o mai lunga tatu o penga twailangi le website le Radio Samoa ia me se foi ia ni so tala le atu wa pina ona tu ina atu lunga le tatu Facebook page fai tau manino fai tau so ai I tūlanga o nisio mata apolo o tūla mai sono Samoa ia me se foi o nisio tala o mwhai ona tu whaata sia tātou tu stala I New Zealand nei ia whapena foi Australia o le Pasifika ia male lalangi atoa te tia manu tele ina whai wale nei aso manu ia tele ia fofuanga o tutoe ia le malo se tātou watu nuu ia amoa nei saifua mai manu ia Malo fa tai fo ia lulu to finga mo tapo kalame me se fa so mo tatu watu nei tai maria fo ia tu te mangaluanga nei vai saifua mai manu ia saifua mai manu ia le le tau tua le nabala udanga le tau sala le tatu kalame le li to finga ai so hoot pe ona ye nei tai au te melawati le ua to lua se futma le 20 minuto talo le tula suma lua lo fa simai ia le tau tua foi mala udanga le tatu onga o le Ignite Colleges mo tatu nei tai au la fa so ni so vai ngolo ye la tau tua ia MBC tulanga onga le tanga nei tau sanga talo fa Erika malo se fo mo nei tai fo Ja, fasalo faslo sunga le li fasal lau lo fion sia fa po foi la o fenga lo Radio Samoa na Savanoa. Ja fasalo fatso foi sa to sunu kilo Samoa lo ponga mai, ma lo se fo mau malange ma. Se fo lau de le o amali tai. Ja, o lo manu ia me o malava le lo fo male sa sua, o fai lava singa PC but another day another dollar ai dollar I don't want $6
Lolo na sa iba lolo fa malo singa lu ngalo tatu lo ngato lo vayaso la fatuel nei tayao tulanga lo iai ia le tatu la unanga tatu wa nga walanga fa lo Erika ya paptalo masova noa titia ya o fasalonga menea menei tayao awaya matipolo kalame ia lo mawaya vanoa mo alom fa na fa pe fitinga salo manomia ia sanga va menei sanga o polo kalame ia lo mawaya vanoa the only available for now o le prokalame la le le healthcare la le famalo la le ba ingo tanga sua it's tono restaurant fa pe foi fa le mai ma clinics we offer o for ina ia le level 2 e le tutongi e for li lava prokalame but then we also have level 3 and 4 ia prices tutongi but if you are Olo mau lava no la leo le zero fees afai tele skaki lava if you don't have a qualification higher than a level 2 fa before level 3 you are eligible for fees free so lono winga elite songa se 50 lono winga it's songi lava ma loya le nei qualification ole sol pokala me o tele solicitala o mau pe ya no mo solicitala ole pokala me la leo inglesima computer o le porkalamela le fuli lava le songi e fa malo sa le porkalamela le pole nga fu le porkalamela le o le si metal sala papertania fa pe fo in le fa nga in or computer e le porkalamela le se fulu va yaso o lo mawaya va no ma so senga la le file sa o le ibar sa sa sile o uli fa pe fo le ma so va senga la le lona lo e file le sa sile o uli i le file afi o prokalame la le este flut fluva yaso mare so fu e taula so tofi ele prokalame la le mai e mau la lo laptop fu pe mai pe umar prokalame la le inglesima computer o se for prokalame lo mawa va no mo alo ma fa na lo mana o ya bela so ma leo fa pe foi le ami ma le navy o lo mawa ya va no la le fuli mo alo ma fa na lo so sanga suo no ma lo fa in mas prokalamela le pre police defense course o le si foi mea o lo mawa mas prokalame a fai telecitala o lo mawa ya va no fai lai senge learners restricted ma le fu fai foi na semana fai so lai sene o le ave fokilifi o lo mawa foi ya va no we also help out our students with transport getting to course. So we have other organizations that we work alongside with that provide these opportunities. Waya tanga sa yolo ulisitala I masopolo kalame. Mafayo na semana is to know more about our program. And mafayo lavana suman mas officer I Oliva Valu Kurz Road in Manukau Weary. As I'm an alpha episode sa mai maso ila masono merla o valu selau lua selau solo falima ole o valu selau lua selau solo falima a fa episode sa mai maso official o talia ina le telefoni ma fai lava na episode sa mai ni tanga solo tau salatu ile o lua lima fa valu tasilima lima ono ole o lua lima fa valu tasilima lima ono fa mole just the operating hours ale after the valu taya ile spy le afi ile afi so yeah for tala wa mara so no tia malo fa tai Erika mo tatu ripoti ma nei tele tulanga lo wa yel tatu unanga mo tatu tu message fa tu dia foi ona ia te mali e message to tele atu lo anga ia te fa tau ne mta upu mana ia no pe ona tu mai mo tele o foi valo flima nei va yaso ya fa pena foi tia mana we ala fo fonga le aso ia le Erika pe le fa fonga mai ai ile au nang mata tu tatu wa anga le Ignite Colleges mo tatu over se laudu tu falima over se laudu tu falima ile tatu tu si o leiva valu kids roadina I Manukau tatu tari watu dungal tatu pokalame le mo oe le o tape na mai tatu pokalame le mo oe se lu tau falanganga mas fa marsa falanganga le mo tatu le nei te mo le aso malo lava ngalu malo fo tawanta I Radio Samoa. Taslima Ivatolu. Ama. Ua mawhai o na awara tula polo kalame le leimo o ia so taitasi o na o le lango malo si le whale maliu a se alo le atunuu o ese tātupu Funeral Directors I Manukau City. O kalame leimo o e talo whalawa.
Paitawina le pese Solomona mo oe le na yaso. Na tautala mai la umana mea. Ua whapea mai ia te au. Sia uoe, sia ulale le ie, ina atula i mai ia oe, ina sauia. Ua whauta mai ia, ua mawaele tausanga maalili, ua mawaele timunga, ua tea ia. Wailo atu funga ili whanua. Ua o mai le tau e te waivine. Ua langona fo i le leo o le manutangi i lo tātou nuu. Ua matua fua le mati sa moto. Ua pua ina fo i le na namua vine ua funga. Sia ua oe, sia ulale le ie, ina tula ia oe, ina sauia. La ulupe, ua iana o papa malafitanga o i mato, ina faali maia o mata ia te au. So ufa alongo i lo leo, o wa o le leo maalie lo leo, e la le le o mata. Ia o tō pupue ia maa tātou o alope iti, o e wha a mau i vine, wa ua fua o tātou vine, o lo umana mea, o lo ulawa ia, e whai fo i o umona, o ia whawhanga i lo na lafu i to tonu o Susana, lo umana mea e, ina fo i maia, sa ia nga fōle ata, ma wawae le ufi ata, ia avea oe whaapei o se sevi, po o se tamai aila i maunga o Peteri. Avea Yesu ma umana mea le na yaso, ma mana tua e le lei mo oe. O le ese tatu pu funeral directors o se fale maliu Samoa o le tali foilea o taimi whengata o na o le malanga al maliu maleoti e mawhai foi o na latu awina atu ma awina mai tino maliu o e pene mai so o se atu nuo lalolangi wala auno le ese tatu pu funeral directors i le lua no lua tolu fitu o pea fiu ane i le se fulu mane balu Norman Spencer Drive Manuko City. Yes.
whaingofia le soifo i anto whanau ia onga ona o le taunga tau le soifo nga wai nei. Ai o te peraina le Digicel se whaapitoa e te ono marumalo ai i whailonga ta i 5 se lautala cash e se fulu e se ina yaso for Waylay taitasi e 5 whailonga ta i 5 se lautala mo risila 5 whailonga ta i 5 se lautala mo au se talia la fonelo sa top up lusu tala pe siniatu mo so wabaro ai te ono marumalo ai e te anga wa fo ipe a whaongale au nanga le ClickX e lafo ai le sele ni i le MyCash a le Digicel i Samoa Fiti Tonga Mavaruatu ia inga o le rei whaapitoa mo nisi whaamtalanga asiasiane i le digicelpacific.com Sekia Digicel. O e mo mia singaluenga le customer service, hospitality, po le avea fo i maleo leo. E te leo mautinoa po o whee a matai. I le MSL training, mātou te whesoa soani atu. Mātou te malama o le amataina po le toi fo i atu i aunga. E mawhai ona whaawhainga ai olo o iai le mātou au sosoani wha maoni. E taita ia malangolango ina oe i lau malanga. O le MSL training o se ainga. O se no fuanga i langolango ina oe e wha malo si au ma wha manatu atu lau sini wha atu. Asi i le msltraining.co.nz. Pevala au loa le o valu se lau lua fa tolu valu. O lolu manai e a mata atu i inei. Hei! Au ona ia vea oe pei o isi tangata e manatu maa ili wha iti ngā. Ele na o le inu alwaiti polo na seki ai lea. A le vave tonga fitia le wha iti ngā. E ono o le tūlanga e maua i le fever rheumatica ma e le ai lava se tasi. E mana o e o se e pele le nā tūlanga. Aia. Ave loa na i o walo, e whaile siaki le fo mai whale ainga, o le tausi mai le aonga, po le whale talavai, e vave, whaingo o fie, ma le mea sili o na tāua, e le totongia, e mawhai foia na whaile tui o le paisilen, e ki lia atoa ai, saula ia Samoa, i le neiva i tau o le tau mawhanawhana, i e tausia le leina i o tātou alo ma whanau, whaile siaki, ma whai loa le tong fitinga, mo nisi whamatalanga, sa iliana i lunga le social media, Stop Sore Throats, pe asiasi i lunga le upenga ta whailangi, stopsorethroats.nz. Mātou te whaia ni fo aroi le aso lava e te whio mai ai i le Shine Dental, ai e iai inga whaapitoa. Mātou te salia le Afterpay, Zip, Q-Cards, whaapea Wins Quotes i le Shine Dental. E whaia fua whaatalanoanga ma le ACC i le Shine Dental. Le aise tongi mo whanau i le bao le se fulu lua i le se fulu walu tusanga i le Shine Dental. Talanoa mai le tongi ino le whainga o nipo i whaunga ai le Zip, Smile Now, Pay Later. Le aise tului i le Shine Dental. A whio mai le 575 Great South Road Manukau pe wala au le lua fitu ono fafa. Lua fitu ono fafa mo le Shine Dental. So es formal family ta talo le tulas malua lo fata sibai le tau bla udanga fo le sunga le pule o le omega kas le sunga ya tungsia mo tato le leita ya talo fo tungsia malole usul le fo ionga tono vayaso. Ya langi mata ki la sunga te tia ya por tai for ta por kalami te tia mai. Ya wa fa anga sa mo te tonu au te ro te tonu datu la fo i sa mo fa pe fo le dato uso i tutuila ia te nane foi i tu fao ni la lang. I fa malo se fu man fa malo si ni tu la le so a ketia. Malo fa malo o nga tono le vayaso ia wa tu la ta fo na mai andi masina. Ai fa malo fa tavi ia le li o le lava mo le malo si mo le o le tau tu tatu watu. Ia mo se foi fa valo filima pe ona iai. La fo ti o ama fan tu langolo e tau tu mo le nga tono le vayaso a tongsia. Ja, fa taite leva te ele uso te tia, fa taite leva mo manto no fa au ko le tu la le taiao. Ya ale bi inga na me fa to ia ke ia e bi leva o ia me mana va tato ke faia. Fa talo fa tu lo fa pon anga Samoa o fe leva ma o me ne fa sa lo fa business. Ile ava se le leva mal fa lo fa talo fa twai. Ale bi inga na me ta leva ta tu fa fo ilo tato ta pa o le lang. Ile te ina mai lo to si fu e fa pe fo so manto wola ile ne o tato fe da it monu ale to no. Malo fra mo via fa malo foi lo no sai le ni vai tau le tu e fai ngo fie foi le soi fuanga o tau soi fuai o fe la bete au ma vai ta ton ton sia le tu e fai ngo fie se me la betasi ai fa malo no sai ia tu mal pele fa tu le tua ia ma to anga talo ia fa ta si mai pele tu ia ti tato ia so o molo tato wola ai o le fa se long fa si se tato fa le tambale pe a fa pe ia la ni tulanga la mo tau a i panga tie mo polo kai o ki fai fita bale ai sini tulanga vo ia le ia le bili mal telefonia tonsia ta fa soa na so ni tulera ia telefono to malama i mental finance advisor
Ia te tele company no whenga mo moi wa laba lo lama en paino paso te te no so swani te ati. Oe, io ne situlanga laba ka to benefiti mo tono tanto wa tanto tautua, ia e tele benefiti mana tua laba to sangale o te fan pe atu e samol to sangale ai fo i te tasilo fa mama benga ia te ele stala ino la bale, o le pasi ino la bale, o le service ino la bale, e mo tali ni so i fuanga la to via, io ia fica kula fa per service o fa te tai service no bale wala o anu le mo se la to se la fa se la ta lai service bale, io e a fa talo sai nei da me ka ia na le se met tu pole mo le si tolu te sanga yo e fa te pa ina ta vale me malaba na manatua au ngalo le fa tu mo la manta tu fee e feli ma se la ta na società vale e lu a feli fee ita e lu a feli fee a ta so pick up manatua e manuia e nei le foto e amate manuia e nei manuia foi o ta to ai sa mo la to le lima se la ta la e fai ele fa tonga o le me monila o la ale tau tu dia fo la tato wa tato supermarket le fel tato tio ai o fe la me a ma vai do ainga ya en fai la ma transfer le tu pe me la tala te foi ya fo i tare lima se la tala e pai se fa tonga me la tu langa to ta vale la to via bo tato vans a fo i commercial vans or family vans o tato mini vans mo tato vans a hybrid fai ngo pia fo lele mai fo ma tongo pia le pinsingi pa tongo pia pinsingi ya te se pelo seleng tato mai tato for Rangers o Toyota Hilux o tato Mitsubishi Triton Mazda PD50 ya mana tu sa mo el numero tasi lama le tato falta male for the last 3 years te tono ni sila ato yeah we sold the most Ford Rangers in the country for the last 3 years up to now. Ia tulanga papele ntil ni se mitanga ale ole fageteinga ole tau ta o piki apu o se tau e mafain tutunga i tau ta vale e ai me se matu ke ai le ta vale mai ana ke tuna de leito sango ta vale to le lei mai lo ta vale o me amoni na me sa ai le se bite po politele le tau ta vale e ta la vale funsia ele manu tonsia e se manu tonsia pena manu tonsia ile moa Samoa sumai tala mai au fai ta tala ia ile 200 lusalau Cavendish Drive ngai manu kaupo papu tu ta when you see lusalau Cavendish Drive mala aumenta to le nai ole oiva lua fitu lima balu te sigua oiva lua fitu lima balu te sigua pe ai la se mete FIFA po e fia mala mai remember I sumai mantala mai au i tu tonu tato lotoa ngai ile sai ngai pitu tulunga yo la fo eu fianga lo soifua mana fo merto tuina o e fo familina lo loto ia ole ma famtono le matito tuina e Samoa ai dia spetta filiai penat na fi faise ta vale ai no su mai tal me a faise ta tale lo visa na fin pena bal amana te poni ile oi a fo ile olu tasi pa tuono lima fatasi olu tasi pa tuono lima fatasi ma ni tele la fato songo Samoa ia manuia tu fai bal filima tu lo so te tia nei pa tu pa soifua e ale lele au nanga tu tu sunga tu sia para fa fa malete mal taya pala wane le over olu tasi fa tuono lima fatasi olu tasi fa fi tuono lima fatasi te bala wati le wato e vale bidita talo le tula subalua se mai sina fa fi fianga mo tanto ali se te fale mo e olo fatu e mal totele le tolo fanga titu bangalu ngol fo ya oli dali tula si football lua on se atu le tatu no fo fasalau to fa ya fonga mo se manu francisione o a fo tu ino tatu wa tu
Ya, leo tolu minute na ta leo leitu la se football leo tolu ngatu se tau tu sa unanga titia bole nei fo ia solulu pa te tele sa mole atinu pele multatu ma tanga se le malio fela fora fo ingal fo ol me malio le il va ngale no via tal no tu langal tatu tem ole pe ole power la lio ala tau anga I mai ama tanto ia e me maku ia ala ku kupu kongo le kis ele ko manga umia peia o sa no anga le to fa ya pa won le tama ele ko manga umia ngi upu fix yo baba ai stau ona fa le ya le mele fix le ba anga por almi ele o ka wa kele nga me ngi upu mo di tala po ai po angi me kupu kongo le tanga luenga EPC po ani me o yai watu lo tatu le sa fa inga fai lo awori tatu watu toi vangi po angi me se fa ke anga mea ai ole me tawana ye tatu o te faise ngaluenga mole manui ola tunu inga ya ungi koi per ka ko pa ya wai de wa ka ko anga imo mo me ka wa yungiski tatu feno ina so te me mo mua awori ngalo sauta mo tanga le audio le aso fa leile nei awori le audio le aso fa leile nei o ta mo tanga mo oe tau sauta mo tanga ile uli tale tasi really tatu barbecue Tolu lima College Road ina I Otara pa tau yeso tau maftanga I la ule ole aso Friday pa mangalo se lo vai te tia se aunanga mo se tau tu o le tau tamali la fa fonga ile nei fo temi o le tai o lo fa te la tu sei fo mai manuia mai ina se fulu lima iwa kolu amo Radio Samoa bevela Usi mai alau whaafafonga Talafong mai Samoa ya su taitasi Wa au mai amo oe ona o le langolango mai a le talofa voucher O te whatalofa no tātou utanu o le nei fwoi o tātou whenua I mafuta Ia wā lava le tautua whaiwhai pēr O le ngā ruenga tau longolongo o tala mai lo tātou utanu A o soalo pule ai nei e le fono au whaitu la fono tau taunga o le whaavae. Whasino le tu la fono o whaamsinonga o whanua masuafa o le tausanga e lua o. Wa whae loa mai e le sui whai pule. O le tu malo sanga ngalua, le tō whaamaulolo tā vita amosa. O le aia langolongo ina tau taunga o le whaavae. E peo na tu ina antu e le malo ina ia to e whaafo iai le whaamsinonga o whanua masuafa. I le tu langa sa iai mua. Ai mai se o le tasi leo le pūlenga o le whaamsinonga. E peo na si le fiatu langa fite na I ma le ese o finangalo. O li ima whaipule leo fio anga o whenga, whapea li ima whaipule leo waa. O no mata ubutau ele. O le mafua anga leo wa whaali ai le sui whaipule o sanga ngalua. Wana langolango ina ai le toe whaafo I o lea whaamsinonga. I le tūlanga sa iai mua. A o le pasia te utaunga o le whaavae. Ma le tūla fono fau o whaamsinonga whanua masuafa. O le tausanga e lua o. O le whaeloa ai e le tō whamaulolo tā vita a mosa o lana langolango. Wa manino ai o le tasi leo na fua o lo mana o mia. E le itua le malo. Mo le fausia ai o le lua vai tolu o na fua e limas fu tolu o le pāle mene. E sao fi ai o na pasia e le fono au whaitu la fono. Ia teu teunga o le whaavae. O lo whanga solo na tala no ina le pāle mene ia teu teunga. Ma le wha moe te tau na maua i aise fina ngalo o le fono au. I lana fono tanga o lo whanga solo. O stasi o mata ubutau o le a whea I tau urumanga le fono,
O teunga leo le tūla fono whai ngā palota, leo wa wha moe moe ma whai eo na palota mai whafo o tātou tangata nuu, i la tau le stala ma wha maria ina, ai e ingo le anga waa e ave ai ma tangata palota. O ia fo i teunga lo tau ma whai le malo, e suia se tasi o ai e ingo le wha vai, wha sino ino fua o tamai tai, i le wha mai o io le lei leo le au wha inga e toa lima, ai le to e wha o ngai nai, le se furu pasene. O toi wha au au na wha matu atu vai ngā tupe o le poloketi o le miliona tā la, i le fono wha vai ali tu malo pa lota o wha asale le anga numele lua, ina ua mai ona toi to tongi ai le teitei fono, ma le fono wha vai le vai ngā tupe se lau fitu se fuli mawhi tā la, sa fesiringia lona wha o ngaina. Ai o se tupe sa wha moe moe, e mo alauni matutongi o le ufai ngā luenga o lo wha tino ina ngā luenga o le ati nai. Na wha mauni a mai e le ministalo o te fono o le komiti wha tonu o le poloketi, le tō whālanga aia ti ei tu au tufunga, wa mai o na toi tutongi umar se leni na fesiringia, ma ua toi wha awa wai o na wha matu vai ngā tupe o le poloketi, mo lea i tu malo wha palo te lo tātou motu i savai. O le amatanga o le vai aso nei na wha mautu wai maria ngā nisi o fono wha vai, ai tu malo palota mo le amata wha matu i ai o vai ngā tupe, o le miliona tā lalo na tonu. O i tu malo ia e au fi ai whale atatasi, palauri tasi, ma a inga i le time. Whalia ni minstar poloketi lea tufu tufanga, e le to e wha atu ai o na wha matu vai ngā tupe, ina ia vame wha tino ati nae, ma le tu e siri o na taua, ia wha maoni le wha o ngā ina o seleni, ma ia te pena mai ai ali ponti o le suenga o tusi, i le wha o ngā ina o le miliona tā la. Ia wha moe moe, ia o le kako ngā lue wha kasi ma kako muni kai i le wha kaukonga le wha whangu o moe ai, ma le wha kingoinga o le kako polo kiki o ngā. Paua lea o le kako wha maongi. Ioe, e wha sa fua fua i le vai ngā kupe o le alofo le kako wa kungu. Ia so i fua kukusa ka ngā kauma. E le koe kau fia se vai ngā o le kako se lengi. Paua le me mo mia, kako wha maongi. Kako alofo i kako kumalo. Lua, o kako ripoki. A bave ngo fa o mai ka kuri poki ia mamuli ka ia kula fongo pe ngo fa ka o ko kula la fu le nga ia lava fo de mam la mama si le fier ka ko makanga be nga me o lo fa kingo i ka ko polo keki inga ia o nga kasi ai le fa mo ka ko makanga le nga ia ko fo i mala ko fa so la ia lava le fa mo le ofisa ia kaimi ia o ngā muri ai leo kako wasisinga. Ia se sila foi ni makanga luenga. Ia po pe i o whaakingo kako wha moe. Al me mongi aia. Nea ia leo koe ngoa kia kako selengi. Ngoa kau ngawhai lama e wha so aku kako kupe. Ia awale wha moe. Le mistam tanga luenga o tinam tamai tai. A tina e o fiwanga maanga whaso tai o lo vai le polo keti o le miliona. Le tō whālanga ia ti ai tu au tu funga. Wa sauni le vanga wha upu whai e pui ai a te taua tangata, e whinaula na tālu sanga wai luma nei o le whaamsinonga māwalunga, ina ua whaato ilalo o le tōlu se furu whao sui whai pule o le itua le malo, lana lafo o le le whaatua tuaina, le e to se furu lima sui whai pule o le itua ngai na langolongoina, a e to tasi le sui whai pule o le itua ngai e le palota, o le tō whālea ia maulolo tāvita a mosa. O le taunu unga o lea lafo o whaawawa i pere tau veina le sui whai pule tamai tai o lo tofanga, o le tofi pā le mia, ma whaatu maula na tai inga i le pūlenga whaatonu, whaatasi ai ma minsta uma e to asfuru whaara kāpeneta. O le lua asfuru o whai pule o le vanga whaaupu whai o le whaatua tua i le tua Samoa o tasi, na lanto ututu whaatasi fo i ma le pā le mia ma le kāpeneta, e te ena le lafo o le le whaatua tua ina. O le astofi o le vānsu nei e to e wala ua i le whina unga whaale tū la fono, ale pati fa upu fai o lo ngai le malo mo le to fa tu langa ino se aso e vala awai le nei mata upu mo le tu ina to fina unga lo ia mo i tu o lo mo lia e pe o le vanga fa upu fai o le fa tu i le tu Samoa o tasi o le lo ia siri le malo o le fonga fitalai o le pale mene ma le fionga i le tamai tai pale mia o le teimi wala te le afo le valu le pole solua i Samoa na toena nati atu ai le pulenga ma se vaenga o le ufinga luenga le malo si tau e le tise e sa ili le mafua anga o le pe whaafua se i o le wila, ma toi a fia umai le motu o ponu. O le te o le safuru le po lava o le asalua, na mau ai le whaamtalanga mai le whaalapitonga le malu si anga tau e le tise ma whailo ai,
O se isi fo I wha le tonu I waia e le tise I lalo le palapala le mafua anga o lea wha le tonu. Ma ua wha lua I nei o na tupu le nei wha le tonu wa pe ato ai uporu. Ma ua iai ma le fesili pe ai sea wa le mawhai ai. O na tonga fiti I se pēnga e tasi. Ai mise lava o uporu atoa o lo a fia. O masini aru le tise anisi o ainga ua wha le tonu ai foi. O le asana te nei o le se furu le tai au na motu sia whafua se iai le wila. Ai fto a maua lea au nanga tāua I le fiafi whaasolo atu ina pōngi sā. I le se furu rua morianga leo leo na tua iai le li whaipisi nisi asia o tau liu, po o liu tau whaas furu ono tau sanga le matua o si usenga, ma le atunu o saina. O leo wa wha o popo le isi tolu morianga, ma o atuai le au whainga atoa morianga I le se furu malima. Sa to tu la I le songa fua le vaso nei le wha amsinonga mawalunga, lea whaipisi nisi, pe tai o morianga wha o popo leo leo, wa toi tu atua I le songa fua asau e wha mautu mai tāpenanga leo leo, wha pere lo I o lo tu la I mo lea li asia, o na tu ina atua I leo sana tali I morianga. O lo wha awau na tutala o ia I tua ia ia inga e peo na sainia I le ofisa leo leo, ma tau fia lona tusi folau. O tala I o na nei aso, saifua. Ta lofa lava.